جه روداوی دم باش تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوری کردستان و ترکیه به بان سرموچه هم دست بیدگه کرم کن. سردوزگریا کوماریا کجا الی راگهاند کوان لهمبری هر پنجالی گرین کجا الی سپوره ین کو کیسکن زر لدیجی آلی گرین آمد سپوره بلند کرنه دست بله کولینه کریه و بریارا گرتناوان درکتیه. کابینه حکومت ترکیه بسروکاتی رجب طایب اردوغان به بونه سالوگر سرکفتنا ملاز گیره لخلاتا سر ببدلیسه و دجوه. مجارا سرکه جوینجی گشدان انداوی ان پیواجویا جار سریین. پارێزەرê doza rojîn Kabayişê Abdurrahman Karabulut ragihand ku di zik û hinavên rojînê de maddeya rokuronyum û ornidazol hatine dîtin êdî şik û guman tê de nîne ku rojîn destpêkê hatiye bêhêjxistin û kuştin. Çarşaf battaniye bir şey gönderin. Çarşaf battaniye. Le navçeya Çamaşeya ser bi bajarê Orduyê vel Tirkiyê di xuşkên navsere ku ev demek bû bêxeber bûn di çemekî de bi mirîtî hatin dîtin. Wezareta Perwerdeya Tirkiyê ji bo sala xwendina îsal giştînameyek şandiye hemû parêzgehan. Li gorî giştînameyê wê li hemû dibistanan çalakî û semînarên xurtkirina hesta hevgirtina neteweyî bêne rêkxistin. Çalakiya karkerên Kanzaya Komirê ya doruk madencilîk li Enqerê berdewam e. Nûnerê karkeran dibêjin. Eger pirsgirêka wan çareser nebe ew neçarin bi girseyî ber bi koşka serokkomariyê ve bimeşin. Grevimizi sonlandırmayacağız. Az önce bahsettiğim gibi sendika başkanlarımızın çizgisinde greve devam ediyoruz. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. Tamaşevanê nêja serdozgeriya Komarê ya Kocaeli'ye, bajarê Kocaeli'ye ragihandiye ku her pênc alîgirên Kocaeli Sporê yên ku di maça doh ya Kocaeli Spor û Amed Sporê de kîsikên zer bilind kiribûn ketine ber lêpirsînê û biryara girtina wan derketiye ango hatine girtin. Di maça doh ya li stadyuma Kocaeli'ye de hinek alîgirên Kocaeli Sporê kîsikên naylonî yên zer li hemberî trîbûnên tîma Amed Sporê bilind kirin. Em ên ha behsa wateya wan kîsikên zer jî bikin her wiha gotinên nîjadperestî jî gotibûn û serdozgeriya Komarê ya Kocaeli'ye dest bi lêpirsîna kiryarên wan kiribû. Nasnameya her pênc kesan hatiye destnîşankirin serdozgerî dibêje bi bilindkirina kîsikê zer li hemberî alîgirên tîma mêvan kiryarên provokatîv kirine. Serdozgeriyê her wiha gotiye di çarçoveya xala di sud û şazdan ya Kanûna Cezayê Tirkiyê de tawana ajotina xelkê ber bi kîn û dijminatiyê ve hatiye kirin. Di çarçoveya xala çardan ya Kanûna Hejmar 62 de jî tawana gevxwarin û sifkatî pêkirinê çêbûye. Kîsê zer jî ew ê ku di destê xwe de bilind kirine li hemberî alîgirên Amed Sporê di operasyonên artêşa Tirkiyê de dihate bikaranîn cenazeyên gerîlayên PKK dixistine nava wan kîsên zer û dibirin. Niha jî weke gefa kuştin û tinnekirinê ji aliyê nîjadperestan ve li hemberî Kurdan tê bikaranîn. Bi heman rengî baroya Amedê li hemberî bilindkirina wan kîsên zer di lîstika Kocaeli Spor û Amed Sporê de bêdeng nema baroyê li hemberî wê kiryara ku wateya gefê dide û aştiya civakî dixe metirsiyê giliyê wan gumanbaran kir. Piştî nerazîbûna serokê kulûba Amed Sporê Nahî Eren baroya Amedê jî li dijî wê provokasyonê derket û serîl dozgeriyê da. Baro dibêje ew kîsê zer dîmenên şer û tundiyê tîne bîra mirovan.
دواتیا گفخوارنه ده دیب کارانین آشتیا جواکی دخه مترسیه دما کوالیگرین تیمک وک کجایلی سپوره کیسه زر نیشانی آلیگرین آمد سپوره ددن دراستی داد خوازن جوان را ببیجن امی وجی بکجن و تیخ ناوان کیسین زر افکریار بزانبون ایشو تراوماین سالین نوتی و سردما پفچونان تینه بیرا مروان هستین کین و دجمناتیه تفده ده جبر وی که باروی آمده اف بویر نوکه صفقاتیه که یانجی تفگرک آسایی یا آلیگران لیوکه آجوتنا خلکه بر بکین و کربه و گفخوارن بیناسکر دست به پیواجویا یاسایی جی گریه. کابینه حکومت ترکیه کو گلک جاران روز دوشمان کم دبه تماشاوان هیجا ایرو و جاره و ایرو کم ببه سروکاتی رجب طیب اردوغان به بونه پیروزباهین سالوگر سرکفتنا ملاز گیرجی و لخلاتا سر بدلی سیوه بجوه مجارا سرکه یا جوینجی گشدان داویین پیواجویا چار سریینه ایرو د چارچوبه یا مراسم 955 سالوگر سرکفتنا ملاز گیریده لخلاتا سر بدلی سیوه سر و کمار ترکیه رجب طیب اردوغان د چه و دوره بریار جوینا کابینه حکومت ایشی لکوشکا سر و کماری یا لخلاته بیساس کرن مجارا سرکه یا جوینا کابینه نرخاندنا گشدان داویین پیواجویا چار سریه هر وها و روشا اولهیا هرمه و هولدانین بهز کرنا انیا نافخویجی بینه گوتو بش کرن ده چاوره کرن کو پشتی جوینه اردوغان ده جوینه که روشنامه وانی ده بحثا انجام بکه و سروکمار ترکیه اردوغان دو روزان لخلات بمینه لگل سروک مهپه دولت باحچلیجی لور بجوه سرکفتنا ملازگره شرکی میدانی کود تباخا 1071 ده دنابرا دولتا سلچوقی و امپراتوریا بیزانس سیدل دشتا ملازگره لپاریزگه هموشه قومی و دری آنادول لبر ترکان وکر سدما پیروز کرنا و سرکفتنه لنافچه خلات اوه کو بریا دست پیکرنا شر خلات جه دارشتنا استراتیجیا شر و ناوندا بریاردایینا سلطان الپارسلان بویه. بله سر و کمار ترکیه لخلات یا ایرو گهیشتی ورش برکو و جوینا کابینه جیل ورچه ببه اردوغان لوی در راگهاند کو دما پیواجویا ترکیه یا به ترور گهیشتی آرمانجا خواه و لپیش ملت ایدی دری سردمکه نو وبه سر و کمار ترکیه ایرو لنافچه خلات یا سرب بدلیسه و یلباکور کردستانه لوی درید برنامه که دا آخوی اردوغان دا آخفتنا خود بحثا پیواجویا چارسریه کریه گوتیه دریه کی نو لبر ملت و دبه میبنیرن وکیدن چو گوتیه Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. لگل براتیا مد آبوریا مجی بهستر ببه لگل خوشگزارانیه ده برخدانا چپرا نافخویجی بهستر ببه ده سرید سوریه و عراق جیران ما نزدیک ده بگی هجن آرامی و سقامگیریه و سال درجه هیوی آوه دکن لگل ترکیه و ملت ترک ده همو گلن برایین لعبنگاریا ما قزنج بکن هم دزانین کیش و روشه عاجزه و کی بفکاره از جوان را دبیجم هون چه دکن بکن له هون نکارن مجریا ما وگرینن هون نکارن ریل برما بگرن که اموک ترک کرد و عربان به برایانه هفته حمیز بکن ام دزانن هون کیجان حسابان دکن ام باش دزانن که هون چه لیستکان دکن بله کارو خبات حکومت ترکیه جبو بربلاف کرنا فکر آشتی و لحوهاتن آرامی جواکی بردوام تماشاوان نیجا گلک پلان نوجی هاتن دانین یک جوان مثلا پرورده اگر براستی نفشین و لسر و بیرو باوری نه پرورده کرن آشتی و آرامی جیگر نابه وزارت پرورده ترکیه جیج بو سالا خوندنه یا 2026 و 27
گشتینامەیەک di derbarê yasaya bihêzkirina hevgirtina netewî û yekbûna civakî de ji heştê û yek parêzgehên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye re şandiye li gorî giştînameyê wê li hemû dibistanan çalakî û semînarên xurtkirina hesta hevgirtina netewî bêne rêkxistin. Giştîname balê dikişîne ser wêyekê ku piştî qebûlkirina yasaya nû divê ew mijar di bernameyên perwerdeyê de jî cî bigire. Wezaret dibêje divê xwendekar li ser bingeha têgeha welatîbûna yasayî û prensîba wekeviyê bêne perwerdekirin. Armanca serekeya van çalakiyan jî ew e ku nifşê nû bi hişmendiya xwedî derketina li yekîtî û bi hevrebûna neteweyî, welat û hiqûqa biratiyê mezin bibe. Ev pêngav weke beşek ji modêla xwendinê ya sedsala Tirkiyê tê dîtin. Armanca wê jî ew e ku nirxên neteweyî di sîstema perwerdeyiyê de bihêztir bike. Li gorî giştînameyê wê ev çalakî ji heftiya yekem ya sala xwendinê ve dest pê bikin û bi dirêjiya salê jî berdewam bin. بله به همان رنگی لانقره کم خباتک پروردهی جی بریو دچه کم خباتک نافدولتیه جهرما کردستان جی تیدا میوان بشدار بونه هم د درباره و کم خباته ده هم جی د درباره و گشتینامه یا کو وزارت پرورده ج هشته و یک پاریزگهی رشاندیه از یک سر بچمجم سروک گشتیه ایتم سنه بريز كمال إرماك نهاج أنقرة لجلمة دنباش بريز إرماك تبخير هاتي الروداوي استخوازم دست بيكي بحثا في گشتینامه بكم كو وزارتا پرورده جه هر دوري شاندية چل خود دگره او يك كاركي دمكية يان و اديد برنامه پرورده ده جي بگره Evet, Bəli. bu Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vezîrê Perwerde 2023 yılından Yusuf Tekin ji sala 2023 ve başında serserê yapılacak iş perwerdeyê de kararnameler, derbarê karên ku dike bêne kirin de giştînameyan û biryarnameyan diweşîne û di nav salê de jî ew giştîname û biryarname têne şopandin. Di van tiştan de hinek erênî hebûn weke şopandina çûn û derketina nav dibistanan û pêwendiya navbera malbat û mamosteyan de tenine ew nêzîke çil xalî hene nav van giştînameyê de li dema em veyekê bi giştî dernirxînin bahsetmeyen onların ji bo behsa pirsgirêkên giştiyê perwerdeyê nake işlem tarif etmezsizin bêyî ku em bibêjin tiştê ku dike bêne kirin pênase bike eğitimi ve eğitimcileri bizim açımızdan hinek bakıldığında dema em ji wî aliyê ve temaşe dikin değil. biryarname ne biryarnameyeke ku pirsgirêka perwerdeyê çareser bike ji aliyê mamosteyan yani sektora xwandinê ve pirsgirêkên bi vî awayî hene mamosteyên ku zêde hebûniye ji pêwîstiya xwe zêdetir li hinek mekteban dibistanan hebûn ew bi awayekî kêfî ne heqûqî em bibêjin wan dişîne hinek ciha biryarnameyeka wiha heye ji aliyê din ve berdêlkê neçar dike ser mamosteyan ku li xwe bikin bo ketkaran perwerdeyê bo mamosteyan divê ew bi îradeya wan be bêyî ku pirsgirêk derkeve ev tişt dihat çareserkirin berî 2 salan wezareta perwerdeyê berdêlk ji hemû mamosteyan ra Vê carê wê were cî bicî kirin birêz Irmak ew önlükê ku ji mamosteya re çêkirine êdî herkes mecbûr e bikar bîne? Bakan herkes mecbur. Wezîr dibêje ku hemû kes neçar e lê nepêkane ku ew were cî bicî kirin hemû sendîkayên perwerdeyê
دخوازن که ام ببیجن بله. جلو برگ ورگرتن سربست به و اندام نواجی پابندی و یکی نه وزیر پرورده چما و یکی دخوازه سر پرسکره کندنا پرورده بگره جبر و تشتی مجارن تالی دین روژاوه و لسروان دسکنه بله برز ارماک از خوازم به مسر مثلا بله از بخواه بیجم Buyurun. کرم کن متخواست از به مسر مثلا به هسکرنا هستا براتیه کو بحثاویت کرن هستا نتوتیه براتیه گوتیه دوی وره به هسکرن لگوری وی هونه برنامه که چاوا دینن Eğitim senin tüm eğitim ایتم سن ده همو پیواژه پرورده ده تشتکی ده پاریزه دوی لترکیه همو نوک هویین کل ترکیه جهوله بین را کرنده براتیا راستی جیوه دمه پیکوره دمه که کن نوک هوی هبه ام نکارم بحثا براتیه بکی دنابرا دب خوشکو براین دب مالباتا که دما کنه وینکاری بکرن اوان براتی اوان چه نابده تک بچه دوی واریدا دوی صمیمیتک ام ببیجن دلداریک هبه جبر کد ناف هره ماده نوک هوی هیا مخابن هناك آلی نکارم بگیجن مافی خواندنه جبو که او آلی بگیجن مافی خواندنه جید و وزارت پرورده ویتشتی به حزبی که بگه مالباتن خزان و هم ببیجن که ناسنامه وانی جدا هنه دوی هناك پینگاوان باوجه ما تشتی که حتی ها ندیتیه و دبینن ها لترکیه پیواجوه که آشتیه پیواجوه بریواده چه لوی داره گشتینامه که جهانا ترکان بدن ناس کرن هيا أولا تنش تركان بيك ناي ترك هنا كرد هنا لاز هنا چركز هنا جلك ملت هنا أم ويا كي جدل نابينن صاممي نابينن دزارتيا مدا حفتيا برهم نافخایی دهات پیروز کرن ناوی وی هفته جی برهم ترک بو آلیه که ده بحث براتی گل باوری و ملت ورا ناس کرن و برات جیانا براتی دکن لباله تشت فعلی و جی بجی کرن هم دبین ام صمیمیت که دلداریه که نابینن یعنی جدل بونه که نابینن eğitim sen sendika eğitim seni rexistana ka bratiye ya ka rexistana ka ideolojik ya udvi varida gelek berdelji dana dil servan axan hem brati hem wekhevi jbo ka pek wara em bi biryardari te dikoşin îro kurultaya bratiye ويا أو كل في داري روبريفات شات سرانا في واندا أو هاك دفع حمو كاست تركيا بأواك وكهف بيجي ما في براتية وحمونا وكهفية اللي في ولاتي ورا راكرن وجبوا حمو زارو كان ما في برورده أم دخازن ترى نجبوا الدولة مندان أم دخازن كسن خزانجي جوه ما في برورده سود ور بگرن و کم خباتا مجل سرویه که لگل بلاف کرنا راپوره برز ارمان وسا خویای کو اف گشتینامه کو هاتیه هون جه نرازینه یعنی هون وکه چارسریه که دمکی دبینن جبو چارسریه که ماینده جبو کو نجات پرستی یک پارێزی لە دبستانان نەکەوە مێژیە زارۆکان divê çû were guhertin di bernameya perwerdeyê de bi awayekî mayînde çok basit aslında. gelek hêsane bi rastî ev mijareke nête keşû hewa li Tirkiye ku hûn dibînînin dibistanên taybet ji sediyekî hejmara wan derketiye sedî dehan û perwerdeyeka baş nayê dayîn
سیستم لایقی و ام بجن حکومی هاتیه درخستن devletin جبو که همو نوک هوی جهولی را görev olarak görüp tanımlayıp her دوی ام وی مافی وکه هر کسی ببینن و قد جبو که همو کس جوی مافی سوده ور بگرد و ام وی تشتی دابین بکن جبو پرورده به دموکراتیک جبو زمان دایی که وها جبو اکولوژی و زاینده جی به همان اوایی لی مسئله بینگهین کم دبینن نوک هویا چینایتی هیاد ناف جواکه دا زاروک جدبستانان دور دمینن زاروک ناگهجن پرورده زاروک نکارن بچن دبستانان جبو که پیوستین وانوارن دابین کرن پرسکریکن وان گلکن ارکا دولت اوه که دوی پرورده حکومی بپارزه و hissettirmeden اف زاروک هست بوی نوک هویه نکن و جوی ماف پرورده سوده ور بگرن veciz ifadesi ام vardır. O der ki فاقی فای خورده و لسرفه یکی گوتنا کاوی تشته دبجه لفی سرفان آخام برا تکوشینا مجبوه یکی که زاروکن آغا انوکه آغا هر دم نمینن و زاروک هجاران جی هر دم هجار نمینن ام و تکوشینه تکوشینن و امجبو همو کس جی تکوشینا پرورده که وک هف ددن اف کام خباتا پرورده دموکراتیک جی کام لوی داره دیکن جی ام خوازم و تکوشینه بله برز ارماک جه هرما کردستان جبر جی میوان هاتن جبو و کم خباتا و دبه کشگلک ولاتین دنجی هاتبن آرمان جاوش به که چیه سودگرتنا جه ازمونن هوا یان ده انجام ده هند خوازن بکیجن کدره aslında eğitimin dünyanın her yerinde لحر در جهان پرسکریکن وکهویم پرورده هیا sendikasından بله سندیکا باشور کردستان جی نونر سندیکان لوی داره هنه لجا اروپا جی سندیکای بشتاروان مهنه ام جی دچن چالاکین وان بشتار دبن لحمو جهان پرسکریکن پرورده دشبن هفته به تایبتی دمک و پولیتیکای نو لیبرال به پیش کتنه و افتشتانا دست بونه دستلات بونه ایدی پرورده و حالی هاتیه که کسی که پرای وان هنه دیگه هجم پرورده دوار عدالت و راگهاندن دا جی و ها هم لعرنگاری ما نیزی که هم جیا لدور ام حمو برخستنن پرورده را و یدن را خازن پیوندیه که انتریونالیست چه بکن بله. و چاره سرکرنا پرسکریکان دا ام تننل ولات خواه لحمو جهان ام دیوا تکوشین انتریونالیست مزنتر بکن لأوروپا جی همان پرسکریک هیا و جبر که پرورده حکومی کمتر دبه ام جی ده پاریزن و الولات اندن جی تنه ده پاریز ده پاراستن بله. همو تشوه که بازرگانی ته دیتن و پرورده به پرورده بازرگانی ته کرن ام بله. لدجی ویا که تکوشینه دیکن ام ویا که وکه مافه که سرکی گلکی سپاس برز کمال ارماک سروکی گشتی ایتم سنه تو جه انقره میوان مبو زور زور سپاس بله تماشاوان نیجا ما بحثا پرورده کر بگومان ایتم سن یک جوان سازیه کج دست بکه ود بیجه دوی همی زاروک بزمان دایکا خواه بین پرورده کرم پشتگیریا وی مافی و داخوازه دکن مها پیشی آمه و دبستان وبن نها بهم ودان آها وینه و خوندن دست بکه جاره کدن آواهی دبستانان جبو پرورده که اوله و تندرست جی براستی گلکی گرینگن لتمام دنیای گرینگیه که زیده ددن آواهیشی دوی آواهی قایم بن لگوری رزقنامه نعرده جبن و روناهی روژه باش ورگرن طاف لی بده دیوارین و نزیده بلند بن لآمده وکنمونه هنک دبستان هنه دما مروف جدور ولوان دنیره مروف نکاره جهف در خکا گلو دبستانه یان زندانه
bi dîwarên bilind hatine pêçan, dîwar jî têlbendkirîne. Sendîkaya Perwerdeyê û Rêveberiya Perwerdeyê ya Amedê biryar dane ew têlbend bêne rakirin. Li Amedê proseya nûjenkirina dibistanan bi dawî bû îsal wê tedbîrên ewlekariyê jî zêdetir bibin li gorî biryarên ku hatine wergirtin. Wê îsal 464 xwendevan li Amedê biçin dibistanan. Hevkarê me Ebdûselama Kincî di derbarê avahiyên dibistanan û rewşa xwendinê de li gel serokê eğitim bir senê axiviye wê zanyariyên zêdetir bideme. Belêdî havên xilas ve bêhna payîzê bi ser jiyanê dikeve bêhna vebûna dibistanan jî bêguman tê di çardê îlonê de dibistanê vebin bi milyona xwendekar yê berê xwe bidin dibistanan li navçeya Rezan ez diber dibistanê me kîme ev têl û têlbendên vira bala malbatan kişandin malbat dibêjin ev têlan ne başin bir ev têl bên rakirin van têla her çendî ji bo ewlehiyê be jî dîmen xweşik nîne bi rastî weke girtîgehekî bi nav dikin serokê eğitim bir senê Şex Amedê gek Remezan tek demil gel min ez ji wî bipirsim ama bi rastî jî van dîmenan nexweşin tevdîr ji bo ewlehiyê ne bêguman lê ev têlana zû dane qasî ku ez anim 10-15 salin belkî wiha xweş e yan divê wana werin rakirin tê çi bêje. Belê va têlana ekevnin ne îronun ne nuhanın me bi perverdeya müdürê bağlar êce Muharreme gotinê xwe kir va têlana ew ji ortê rawin ew jî yani famkirinin va têlan nexweşin fakat lê belê pir kevnin yani belkî 10 sal êdene yani. Di çardê îlonê de Eylûlê de mektep vedibin par tiştê gelekî nexweş çêbûn du car nebin înşallah haziriyê we çine ez benî. Li Amedê çend hezar xwendekariyê dest bi dibistanê dikin. Belê îro li Amedê di dibistana da lênêrino tamîrat xediya hindik di dibistana jî dîdome lê belê îsal ew ê pasevanê ewlekarî ew ê tasîsê mekteba bûn dibistana bûn wekî de jî kêmasiyan dibistana çi heve ew ji ortê rabe belê yani hem wezeret hem perverdeyî haziriya xwe qedandinin yani yani kêmasiya xwe ji ortê rakirine em tabii em dixwazin inşallah par çend sıkıntı çêbûn di dibistana da li wîlayeta da yani tedbir o tevger hatiye girtin inşallah ev divan mijarê da kemasî dernekeve. 464 ev xwendekar dest pê bikin îsal jî wezareta perwerdeyî jî servê pêvajiyê jî tevgerik girtiye inşallah ev servê pêvajiyê jî dibistana da ser derza jî ji bo biratî aşitî jî ev gotin were dayîn ev ders were girtin. Gelekî spas Remezan Tekdemir serokê eğitim bir sene Şex Amedê bi vî rengî ber dibistanan e pasevan got gek Remezan bekçî nobedar ji bo ewleya zarokan dema ku dibistan vedbin ta da wîlî hatina dibistanan jî tevdîrên berfire yê îsal werin girtin weke ku gek Remezan jî got ev telbendên hanê 10-15 salin dîmem rastî xweşik xuya nakin malbat jî dibêjin weke girtîgeha xuya dikin lê rêveberiya perwerdehiya navçeya Rêzan dibêjin ji xwe em ê vana rakin di çerçeveya kar û barê tadilat nûjenkirina dibistanan da ev kar jî yê were pêkanîn. Ebdûselama Kincî ji Amedê ragihan temaşevanê nêja parêzerê doza rojîn Kabayîşê daxuyaniyeke nû belav kiriye gotiye di lêkolînan de pêşhateke nû heye rastiya tirsnak ya kuştina rojînê eşkere dike. Abdurrahman Karabulut li ser hejmara xwe ya X'ê ragihandiye ku di otopsiyê de maddeya rokuronyum û ornidazol di zik û hinavê rojînê de hatiye dîtin. Di rewşên asayî de antîbiyotîka ornidazol ji bo dermankirina parazît yan jî enfeksiyonên bakterî piştî emeliyata têbkaranîn û ji damar di nava yekser tevlî xwîna nexweş têkirin ne ku tê vexwarin ew derman nayê vexwarin maddeya rokuronyum jî masûlkeyan yekser
سس دکه و مروان دکوژه دناوا نیف دمجمیره ده. بدست خستنا وی درمانی لدروی عملیات خانه نممکنه. دناوا چرکیان ده مسئولکین هناسه سقط دکه و نخوش دمره. جالی بیوکیمیایی و دبیجن نممکنه کو روکورونیوم به هفتهان پشتی عملیات جبرکو اوتوپسیا روژینه 11 ایلونه ده هاتیه کرن و دمه هاتیه عملیات کرن نممکنه پشتی و اوتوپسیه به هفتهان ده لاشه و ده درکوه. اف دانه دادی اثبات دکن کو روژین هما بری کو ده پاس ده جوت مهیده وردیتن جالیه هنک کسان و کو دکارن خو بکینن وان مادهین کیمیاوی هاتیه بهش کرن بریا نهشتنا هناسه هاتیه کشتن انگو کچک جانی خوش دستای پش رجی آویتنه ناوا گولاوانی. امین هاجی بچنا انقره اب مهکل ودره چالاکیا کارکران هیا 86 کارکرن ین کانزایا کومره یا بناوه دوروک مادنجلیکن اف کارکر هی ناجیل میدانان و لپیشی وزارتان دگرن داخوازا مافی خودکن کارکران حتی آنها بشکی پره خوستندنه هول ددن تمام حقی خوبستینن نونری کارکران دبیجن اگر هاتو کارسازان مافی وان ندا او نچار بمینن بگرسایی بر بکوشکا سر و کماریه و بمشن او داخوازا قربوین خودکن ین 5 سالان لجم و کمپانیه مانه و حق دست واجینه هاتیه داینج خو کمپانیه اف 86 کارکر جی کار درخستنه جنک اندازیار جی دناوا کارکران دیه مافی ویجی هاتیه خوارن اف مهکه او کارکر د گریو دنه ایدیت خوازن و گرن مالین خوشبر کوکیم مایه دبستان وبن زاروکین وان دست بخوندنه بکن لی او جمالباتین خود دورن و جبه پرتی نکارم پیوستین زاروکین خوشی دابین بکن. شوکه ترکید به راپور ده بحثا مافو داخوازین وان کارکران دکه. چالاکیه 86 کارکرین کارزای کومری یا گریدای دوروک مادنجلیک و یلدزدار سسه هولدینگش بوستاندن قربوین خوین 5 سالان و حق دستین خود دمکت دریج و لانقره بردوامه. آیسیما هزارجل همان کمپانیای وکه اندازیار کاردکه و تاک جنک وکه کارکر بجداری چالاکیان دبه. Mesleği ama ben işletmede mühendis olarak çalıştım. از وکه اندازیار کار دکم از هم لسر ارده هم لبن ارده دخوتم لهر دری من کار کریه جسوندا جی بگره حتی لاباراتواری به نچاری از جی کار درکتم نها جی جبو ما فوقه از هاتمه ور. Burada kaldım ama şimdi de haklarımı almak için buraya kadar geldim. چالاکیه کارکرین کانزای کومری لبردری کمپانیا و همان دمه لبردری وزارت انرژی بردوامن نونرین کارکرانجی لگوری بریارا سندیکای خو آماده دکن که اگر کشه اوان چاره سر نبه بر بکشک سر کماریه و بمشن. Grevimizi sonlandırmayacağız. ام گرو خواب داوی ناکن وکی کو برای مدگوت لگوری نقشره سروک که سندیکای دیار کرنه ام لسر گرو خواب بردوام بن هیا ام حقی خوان نستینن ام جان قریب ناگرن Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. حتى حمو حقين ما ندن ما ام چالاكين خوب داوي ناكن ما هكا ام دو چالاكي دنا ايدي ام دخوازن دمكاني زيك دا حقيمة بدن ما دبستان دست پیدکن لی ام جزاروکن خود دورن ام نکارن پیدویان دا بین بکن. Şu anda başkanımızın ondan sonra şeyleriyle... ام لگوری پلانا کو سندیکای اجمه را دیار کریه دمشن ام مافی خود خوازن قربوین ما ندانه فرق موچه ما ندانه حق ما سندیکای ندانه حتی ام همو پرای خود نستینن ام دل انقره بمینن معاشش یایسال کمپانیای به گارانتی وزارت انرژی سوزدا بو کارکرین دورک مادنجلیگی کو حق دستین وان بده لی تویوی که جی تنی بشکیم یا پاره کارکران هاتیه دانو کارکر جی داخوازا همو حق دستین خودکن. چالاکیه کارکرین کانزای کومری لانقره لجین جدا زیدتری محکی یکو بردوام و اگر کشه اوان چاره سر نبیدی او دخوازم بره خوابدن
خسرا سر کماری و دخواز خو بگین سر کماری ترکیه رجب طایب اردوغان شوکت ارکی رودا انقره وزارت مالبات و جواکه یا ترکیه پروژه یاسایک درباره خانه‌نشینی کبانیان ده رادستی پارلمنتویا ترکیه کرد. پروژه یاسایک باشه براستی دخوازه کاروبار کبانیتی مالی انگو او خانمین کل مالی نه لدر و کار ناکن خدمت اندام مالبات دکن خدمت مالی دکن دوی کاریوان وکه کار به حساباندن کبانی جی موچه خانه‌نشینی ورگرن انگو کاربن روزه که خانه‌نشین ببن ناوروک و هرگیلین یاسای هین اب تمامی اشکره نبونه لیلگوری زانیارین کو بلاو بونه و کبانین مالان کاربن ده 55 سالی خود خانه‌نشین ببن لیجن زیده نبهبینه کبانی یک دبیجه حتی دولت 9 لیریان جمع نستینه 100 لیری نادمه وکیدن جنان چوگوتیه منهاب هفره ببینه. Ya bence çok iyi fikir. Ez bawerim fikreke gelek başe. Xanim li malê kar dikin, zarokên xwe mezin dikin. Gelek kar li ser milê jinan e. Hinek jinên ku xwendinê jî dîsa neçar dibin li malê li zarokên xwe binêrin. Çavê jinan herdem li destê mêra ye. Ez dibêjim kêm jî be xemnîne lê bila mûçew dahateke jinan hebe. Daxwazameya herî mezin ev e. En büyük isteğimiz. Daha büyüğü yok diye düşünüyorum. Keşke olsalar. Xwazê yasa bê pesend kirin. Ji ber ku dê bibe derfetekî ji bo jinan ku dahatiyekî wan hebe. Gelek jin hene ku zarok û mêr xwedê nakin di dema pîrtiyê xwe de tenê dîmînin. Qet nebe dê dahatiyekî ji bo wan hebe. Değilim. Diyorum ya sana 90. Bêguman gelek yasayek baş e. Lê bi rastî me gelekê şeyên din jî hene. Ez niha ji nava bazarê têm. Giraniyeke gelekî zêde heye. Erê yasa baş e, lê gelekê şeyên din jî hene. Pêwîst e bêne çareserkirin. Benim son sözüm. onun için çalışıyorum. Em gelek kar dikin û gelek diwestin. Ya rastî pêwîst e mafekî me jî hebe. Jin li malê ne nikarin kar bikin. Naçin karekî. Ez hêvî dikim ku ev yasa ji bo me hemiyan baş be. Vallahi beylerin hatası. Xetaya zilamane. Pêwîst e zilam sigortê ji bo hevjinên xwe razînin. Lê ez bêjim dê gelek sigorte birazînin. Bixwazin. Ji xwe jinên li malê xwe derfeta sigortê nînin. Bilmiyorum vallahi ne yapar. Ama erkeklerin Başa, êdî çavê jinan li destê zilaman nabe. Jin wê li ser piyên xwe bisekinin. öyle. اگر پروژه یاسا پسند ببه براستی و ببه گارانتیه که باش جبوی وان جنین کو کبانین مالینه و نروجی 8 ساعتان لی گلک جاران زیده تری 15 ساعتان خدمتا تمام اندامین و مالی دکن. لترکیه و باکوری کردستان تماشاوان نیجا بهای لیتریا بنزین ایرو جاره کدن 2 لیره و 74 قروشان هات زیده کرن لهنک باجاران نرخ لیتره که 75 لیره در باز کر. شر ایران و امریکای گرتنا تنگاوا هرمزی لترکیه و باکوری کردستان باندوره که نرینی لبهای پترولی دکه. روژا 11 و مهه شخوا بهای بنزین لیره کو 56 قروشان هاتبو زیده کرن ای روژی 2 لیره و 74 قروش کتن سر پشتی زیده کرن بهایان لهنک باجاران لیتره بنزین 75 لیره در باز کر کو دکه دلار کو 56 سنت لگوری نرخ نو لباجار استانبول لیتره بنزین دکیجه 74 لیره و 28 قروشان کو دکه دلار کو 54 سنت لانقره 75 لیره و 25 قروشه دکه دلار کو 57 سنت لإزمير 75 لیره و 55 قروشه او جی دکه دلار کو 57 سنت لآمده لیتره بنزینش باجار ترکیه گرانتره لوی باجار باکوری کردستانه لیتره بنزین بویه 76 لیره و 72 قروش کو دکه دلار کو 6 سنت. تماشاوان نژال گوری راپرسیا کمپانیا لیکولینان یا اورجی کمپانیه که کو راپرسیان دناورایا گشتی داده که خلکه پرس کرنه گوتنه اگر هاتو هلبجارتن چه بون دمکه کرده
هونه دنگ خو بدن کیجا پارتیه و هر وها درکتیه کوتنه 5 پارتیین سیاسی دکارم بنداش صدی هفت یا هلبجارتنه در باس بکن و تکوین پارلمنتویا ترکیه لگوری انجامین راپرسیا مها تباخی آک پارتی کتیه ریزایه که پارتیا نوجی دوامینه آنگو یعنی پارتیا özgür özel ev راپرسی ج 20 حتی 23 و مهی هاتیه کرن کمپانیا لیکولینان یا اورجه گریل 26 باجارین ترکیه و باکوری کردستانی لگل 2200 کسی آخوینه انجام نویجی نها عمل و داره به هفره ببینن و کما گوت جوان هاتیه پرسکرن اگر هاتو و یک شمه هلبجارتنا گشتی بکرن هونه دنگ خوابدن کی جان پارتیه اما پارتیا یکمین دست پی بکن آک پارتی و که پارتیا یکمین درکتیه صدی 33.1 دنگن بشتاریم و راپرسیه بریه آک پارتیه به پشتی آک پارتیه پارتیا نو انگو یعنی پارتیا özgür özel هاتیه صدی 17.2 دنگان بریه özgür özel اگر وره بیرا و بریا کو جهپه به دو پرچه ایدید پرانیا راپرسیان ده جهپه و که پارتیا یکمین درد کد پشتی کوبونه دو پرچه ایدی آک پارتیا یکمین درکتیه نها جهپه پشتی کو یعنی پارتی جه جدابو دنگنوی صدی 10.6 تنیل گوری ویر راپرسیه بگومان دنگ دم پارتی جی صدی 8.3 درکتنه لگورا وی راپرسیا کجالیه وی کمپانیه و هاتیه کرن ای پارتی صدی 5.3 جدنگان بریه پارتیا زافر صدی 3.6 پارتیا BBP پارتیا یکیتیا مزنیا ترکیه صدی 3.4 دنگان بریه سعادت جی صدی 2.4 دنگن بشتارن و راپرسیه بریه پارتیا یعنی دن رفح صدی 2 بریه آ پارتی کو اناختار پارتی ناوی پارتیا کلیته صدی 1.7 دنگام بریه پارتی اندنجی کو گلک پارتی بچوکن صدی 4.7 دنگام بریه خالا بالکشی اوه و کما گوت ایدی آک پارتی بویا پارتیا یکمین او یعنی پارتیا نوشی پارتیا دوامینه تنه 5 پارتی دکارن بنده هلبجارتنه لترکیه در باس بکنو بچنه پارلمنتویه لی اگر هاتو هلبجارتن پیش وقت چه بون حتی انها بحثه که وها ندروشه فیده وزیر بازرگانی ترکیه راگهاندیه کو 63 پیشنگه ناو دولتی شامه جبو پیشخستنا و برهنانین هفپارو مدلین برهمانینا نافخویی در فتک گلکی گرینگ پیشکش که هر وها آرمان جوان اوه آستا بازرگانیات نابرا هر دو ولاتان ده نابرا ترکیه و سوریه دجی بکینن 10 میلیارد دلار. ایرو وزیر بازرگانی ترکیه عمر بولات اشکره کر کوه سبه به سروکاتیا شانده که بازرگانین ترکیه بچن شامه بشتاری پیشنگه ها ناو دولتی یا شامه ببن چند جوینانجی لگل بازرگان وی ولاتی و پیک بینن وزیر بازرگانی ترکیه بلک شاندیه سروه که کو آستا بازرگانی ادنا برا هر دو ولاتان ده سالا بوری گهیشتیه نزیکی 3.7 میلیارد دلاران ده 7 مهین ای سال دجی لگوری همان دما سالا بوری برژه یا زیده تری صدی 16 زیده بویه گهیشتیه 2.2 میلیارد دلاره وزیر بازرگانی ترکیه تکزی لسر وی کجی کریه کو آرمان جوان یا داوی اوه بریا کار کرن لسر پروژه آوا کرن بنسازی انرژی لوجیستیک برهمین خوارن درمان و آوا کرن کارگهن هفپار پفگوهرتنا بازرگانی ادنا برا ترکیه و سوریه ده بکینن 10 میلیارد دلاره امین هاجی برای خوابتن چند بویرین کودنا و 24 دمجمیره ده چه بونه نافچه یا چاماشه سر به باجار اردوی ویل ترکیه دو خوشکین نافسره
ku demek bû bêxeber bûn di çemekî de mirîtî hatin dîtin. Li gorî zanyariyan Xizmên Fatmayê ku temenê wê 65 salin û xuşka wê Melahet Gümüş ku ew jî 6 sal ye nikarîbûn tu xeberê ji wan hilînin navenda hawarçûnê agahdar kirine. Xizmên her du xuşkên navsere dest bi lêgerîna wan dikin, her duan bi mirîtî di nava çem de dibînin. Tîmên tenduristiyê cenazeyê wan xuşkan birine dada pizîşkî. Xizmên wan dibêjin ew doh serê sibehê ji bo komkirina findeqan ji malê derketibûn, lêkolîna cendirmeyan di derbarê bûyerê de berdewam e. Li navçeya Melik Gazî ya ser bi bajarê Qayseriyê ve otobüsa rêwiyan û tankereke sûtemeniyê li hev qelibîn û bûyerê de 35 kes birîndar bûne. Serê vê sibehê otobüsa rêwiyan ya ku Cizîra Bakurê Kurdistanê diçû Enqerê û tankera sûtemeniyê li xaçereyekê li hev qelibîn. 35 kes di bûyerê de birîndar bûne. Tîmên tenduristiyê ew rakirine nexweşxaneyên cuda. Li Dêrsimê Bakurê Kurdistanê di dema kolandina bingehê avahiyekê de axa binê avahiya li kêlekê herifî. Xelkê di malên xwe de hest bi heja avahiyê kirin û ji tirsa reviya ne derve. 12 mal di wê avahiyê de ne 5 qatiye. Avahî jaliyê Afadê ve hate valakirin. Şevê din li kolana perwerdekaran ya taxa Atatürk. Karkeran dest bi kolandina bingeha avahiyeke nû kirine, lê di encamê de binê avahiya li kêlekê herifî ye. Tîmên Afadê polîs û berevaniya şaristanî gihîştine cihê bûyerê ji bo parastina ewlekariya welatiyan dora avahiyê pêçane, elektrîk û gaza xwezayî ji ser avahiyê qut kirine, xelk ji avahiyê derxistine. Tîmên pispor li cihê ku erd hejiya bû dest bi lêkolînan kirine. Li Amedê salvegera 1455 ya ji dayîkbûna Pêxemberê İslamê bi merasîmên girseyî hate bibîranîn. Tevgera vexwendinê ya ciwanan li 16 xalên cuda yên bajêr Mewlûda Kurdî xwendin, dua ji bo aramiyê kirin. Serokê Rêkxistina Hüdaparê yê yenî şehîrê Mehmed Demîr di dema pîrozbahiyan de ragihand ku xelasî di hilbijartina rêya Pêxember de ye, ev çalakî ji bo bîranîna wî ya mezin tên eldarxistin. Welatiyan bi dilxweşî berê xwedane qadan, nimêj û dua û xêrên xwe kirin. Tuğba Kaya hêviya başbûna ji nexweşiyê kir ku karibe xwedîtiyê zarokê xwe bike. Her wiha welatiyekî din bi navê Abdulkerîm Kaya jî dibêje. Hatina Pêxember cîhan ji tarîtiyê ber bi ronahiyê vebiriye. Hem welatiyên xwedan derfet û dewlemend jî di wan çalakiyan de xêra xwe li ser xelkê belav kirin û amadebûyan peyama aştiyê gihandin her malê. Bir programa me yani xortê me gencê me davet ve gençlik. Endin ana şoğla wane berastî baş 16 ciyada jî via ana îro vî şevî ava kirine. Programê me wisa daha zêde bin jî inşallah teala. Em xwazin ki bir örnekê me yani en mezin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bina insan bira xwe bînin û herkes inşallah biraz zanbe xelasî di rêya wî da ye. Aleme mebdaj be xatirê ve şeva malum ki mebdaj be xatirê wî Hebîbê jorî inşallah me ümmeta Muhammed مخافات ان شاء الله از نخوشم و مشخوش شفای خواست مگه یا ربی رب سر نگی خو و در سر گدی خو بسکنم از هم دیم هم بابم جوان را خودشی گوراد لیم بده ان شاء الله وی روزا خیره دوله کواتیه دنیای aslında dünya tarihi dabiye به هاتن هویه دنیا رولی بیه ام جدی کی ویا قندیله بیا هوای امتنا محمودو ام ولادت اوی بیرتینه به کی خوش دبن به وی آواهی هم گشتن داویا و دمشمیره تماشاوان نیشا هر شاد
جه روداوی دم باش تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوری کردستان و ترکیه به بان سرنوچه هم دست بیدگه کرم کن. سردوزگری کماریا کجایلی راگهاند کوان لهمبری هر پنجالی گرین کجایلی سپوره ین کو کیسکن زر لدیجی آلی گرین آمد سپوره بلند کرنه دست بله کولینه کریه و بریارا گرتناوان درکتیه. کابینه حکومت ترکیه بسروکاتی رجب طایب اردوغان به بونه سالوگر سرکفتنا ملاز گیره لخلاتا سر ببدلی سی و دجوه مجارا سرکه جوینجی گشدان انداوی ان پیواجویا جار سریین. پارێزەرێ دۆزا ڕۆژین کەبایشێ عەبدوڕەحمان کەرەبڵوت ڕاگەهاند کو دزک و هناوێن ڕۆژینێ de مادەیە ڕۆکورۆنیوم û ئۆرنیدازۆل هاتنە دیتن êdî şik û guman têde nîne ku rojîn destpêkê hatiye bêhêjxistin û kuştin. Çarşaf battaniye bir şey gönderin. Çarşaf battaniye. Li navçeya Çamaşeya ser bi bajarê Orduyê vel Tirkiyê di xuşkên navsere ku ev demek bû bêxeberbûn di çemekî de bi mirîtî hatin dîtin. Wezareta Perwerdeya Tirkiyê ji bo sala xwendina îsal giştînameyek şandiye hemû parêzgehan. Li gorî giştînameyê wê li hemû dibistanan çalakî û semînarên xurtkirina hesta hevgirtina neteweyî bêne rêkxistin. Çalakiya karkerên Kanzaya Komirê ya doruk madencilîk li Enqerê berdewam e. Nûnerê karkeran dibêjin. Eger pirsgirêka wan çareser nebe ew neçarin bi girseyî ber bi koşka serokkomariyê ve bimeşin. Grevimizi sonlandırmayacağız. Az önce bahsettiğim gibi sendika başkanlarımızın çizgisinde greve devam ediyoruz. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. Tamaşevanê nêja serdozgeriya Komarê ya Kocaeliye, bajarê Kocaeliye ragihandiye ku her pênc alîgirên Kocaelî sporê yên ku di maça doh ya Kocaelî spor û Amedsporê de kîsikên zer bilind kiribûn ketine ber lêpirsînê û biryara girtina wan derketiye ango hatine girtin. Di maça doh ya li stadyuma Kocaeliyê de hinek alîgirên Kocaelî sporê kîsikên naylonî yên zer li hemberî trîbûnên tîma Amedsporê bilind kirin. Em ên ha behsa wateya wan kîsikên zer jî bikin her wiha gotinên nîjadperestî jî gotibûn û serdozgeriya Komarê ya Kocaeliyê dest bi lêpirsîna kiryarên wan kiribû. Nasnameya her pênc kesan hatiye destnîşankirin serdozgerî dibêje bi bilindkirina kîsikê zer li hemberî alîgirên tîma mêvan kiryarên provokatîv kirine. Serdozgeriyê her wiha gotiye di çarçoveya xala di sud û şazdan ya Qanûna Cezayê Tirkiyê de tawana ajotina xelkê ber bi kîn û dijminatiyê ve hatiye kirin. Di çarçoveya xala çardan ya Qanûna hejmar 622 de jî tawana gevxwarin û sifkatî pêkirinê çêbûye. Kîsê zer jî ew ê ku di destê xwe de bilind kirine li hemberî alîgirên Amedsporê di operasyonên artêşa Tirkiyê de dihate bikaranîn cenazeyên gerîlayên PKK dixistine nava wan kîsên zer û dibirin. Niha jî weke gefa kuştin û tinnekirinê ji aliyê nîjadperestan ve li hemberî Kurdan tê bikaranîn. Bi heman rengî baroya Amedê li hemberî bilindkirina wan kîsên zer di lîstika Kocaelî Spor û Amedsporê de bêdeng nema baroyê li hemberî wê kiryara ku wateya gefê dide û aştiya civakî dixe metirsiyê giliyê wan gumanbaran kir. Piştî nerazîbûna serokê kulûba Amedsporê Nahî Teren baroya Amedê jî li dijî wê provokasyonê derket û serîl dozgeriyê da. Baro dibêje ew kîsê zer dîmenên şer û tundiyê tîne bîra mirovan.
دواتیا گفخوارنه ده دیب کارانین آشتیا جواکی دخه مترسیه دما کوالیگرین تیمکه و کجایلی سپوره کیسه زر نیشانی آلیگرین آمد سپوره ددن دراستی ده خوازن جوان را ببیجن امی وجی بکجن و تیخ ناوان کیسین زر اف کریار بزانبون ایشو تراوماین سالین نوتی و سردما پفچونان تینه بیرا مروان هستین کین و دجمناتیه تفده ده جبر وی که باروی آمده اف بویر نوکه صفقاتیه که یانجی تفگرک آسایی یا آلیگران لیوکه آجوتنا خلکه بر بکین و کربه و گفخوارن بیناسکر دست به پیواجویا یاساییجی گریه. کابینه حکومت ترکیه کو گلک جاران روز دوشمان کم دبه تماشاوان هیجا ل ایرو و جاره و ایرو کم ببه سروکاتیا رجب طایب اردوغان به بونه پیروزباهین سالوگر سرکفتنا ملاز گیرجی و لخلاتا سرب بدلی سیوه بجوه مجارا سرکه یا جوینجی گشدان داویین پیواجویا چار سریینه ایرو د چارچوبه یا مراسم 955 سالوگر سرکفتنا ملاز گیریده لخلاتا سرب بدلی سیوه سر و کمار ترکیه رجب طایب اردوغان د چه و دوره بریار جوینا کابینه حکومت ایشی لکوشکا سر و کماری یا لخلاته بیساس کرن مجارا سرکه یا جوینا کابینه نرخاندنا گشدان داویین پیواجویا چار سریه هر وها و روشا اولهیا هرمه و هولدانین بهز کرنا انیا نافخویجی بینه گوتو بش کرن ده چاوره کرن کو پشتی جوینه اردوغان ده جوینه که روشنامه وانی ده بحثا انجام بکه و سروکمار ترکیه اردوغان دو روزان لخلات بمینه لگل سروک مهپه دولت باحچلیجی لور بجوه سرکفتنا ملازگره شرکی میدانی کود تباخا 1071 ده دنابرا دولتا سلچوقی و امپراتوریا بیزانس دل دشتا ملازگره لپاریزگه هموشه قومی و دری آنادول لبر ترکان وکر صدما پیروز کرنا و سرکفتنه لنافچه خلات اوه کو بریا دست پیکرنا شر خلات جه دارشتنا استراتیجیا شر و ناوندا بریاردایینا سلطان الپارسلان بویه. بله سروکمار ترکیه لخلات یا ایرو گهیشتی ورش برکو و جوینا کابینه جیل ورچه ببه اردوغان لوی در راگهاند کو دما پیواجویا ترکیه یا به ترور گهیشتی آرمانجا خواه و لپیش ملت ایدی دری سردمک نو وبه سروکمار ترکیه ایرو لنافچه خلات یا سرب بدلیسه و یلباکور کردستانه لوی درید برنامه که دا آخوی اردوغان دا آخفتنا خود بحثا پیواجویا چارسریه کریه گوتیه دریه کی نو لبر ملت و دبه میبنیرن وکیدن چو گوتیه Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. لگل براتیا مد آبوریا مجی بهستر ببه لگل خوشگزارانیه ده برخدانا چپرا نافخویجی بهستر ببه ده سرید سوریه و عراق جیران ما نزیک ده بگی هجن آرامی و سقامگیریه و سال درجه هیوی آوه دیکن لگل ترکیه و ملت ترک ده همو گلن براین لعبنگاریا ما قزنج بکن ام دزانین کیش وی روشه عاجزه و کی بفکاره از جوان را دبیجم هون چه دیکن بکن لی هون نکارن مجره ما وگرینن هون نکارن ریل برما بگرن که اموک ترک کرد و عربان به برایانه هفته حمیز بکن ام دزانن هون کیجان حسابان دیکن ام باش دزانن که هون چه لیستکان دیکن بله کارو خبات حکومت ترکیه جبو بربلافکرنا فکر آشتی و لحوهاتن آرامی جواکی بردوام تماشاوان نیجا گلک پلان نوجی هاتن دانین یک جوان مثلا پرورده اگر براستی نفشین و لسر و بیرو باوری نه پرورده کرن آشتی و آرامی جیگر نابه وزارت پرورده ترکیه جیج بو سالا خوندنه یا 2026 و 27 گشتینامه یک درباره یاسایا بهز کرنا هفگرتنا نتوی و یک بونا جواکی ده
ji 81 parêzgehên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye re şandiye li gorî giştînameyê wê li hemû dibistanan çalakî û semînarên xurtkirina hesta hevgirtina netewî bêne rêkxistin. Giştîname balê dikişîne ser wêyekê ku piştî qebûlkirina yasaya nû divê ew mijar di bernameyên perwerdeyê de jî cî bigire. Wezaret dibêje divê xwendekar li ser bingeha têgeha welatîbûna yasayî û prensîba wekeviyê bêne perwerdekirin. Armanca serekeya van çalakiyan jî ew e ku nifşê nû bi hişmendiya xwedî derketina li yekîtî û bi hevrebûna neteweyî welat û hiqûqa biratiyê mezin bibe. Ev pêngav weke beşek ji modêla xwendinê ya sed sala Tirkiyê tê dîtin. Armanca wê jî ew e ku nirxên neteweyî di sîstema perwerdehiyê de bihêztir bike. Li gorî giştînameyê wê ev çalakî ji heftiya yekem ya sala xwendinê ve dest pê bikin û bi dirêjiya salê jî berdewam bin. Belê bi heman rengî li Enqerê komxebateke perwerdehiyê jî birêve diçe. Komxebateke navdewletî ye. Ji Herêma Kurdistanê jî tê de mêvan beşdar bûne. Hem di derbarê vê komxebatê de hem jî di derbarê vê giştînameya ku Wezareta Perwerdê ji 81 parêzgehî re şandiye. Ez yekser biçime cem serokê giştiyê eğitim senê Birêz Kemal Irmak niha ji Enqerê li gel me ye dem baş. Birêz Irmak tu bi xêr hatî Rûdawê. Ez dixwazim destpêkê behsa vê giştînameyê bikim ku Wezareta Perwerdê ji her deverê re şandiye. Çi li xwe digire ew yek? Karekî demkî ye yan wê êdî di bernameya perwerdeyê de cî bigire? Evet. Bu Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Vezîrê Perwerde Yusuf Tekin ji sala 2023 ve serserê perwerdeyê de derbarê karên ku dike bêne kirin de giştînameyan û biryarnameyan diweşîne û di nav salê de jî ew giştîname û biryarname têne şopandin. Di van tiştan de hinek erênî hebûn weke şopandina çûn û derketina nav dibistanan û pêwendiya navbera malbat û mamosteyan de tenine ew nêzîke 40 xalî hene nav van giştînameyê de lê dema em veyekê bi giştî dernirxînin bahsetmeyen onların ji bo behsa pirsgirêkên giştiyê perwerdeyê nake işlem tarif etmensizin bêyî ku em bibêjin tiştê ku dike bêne kirin pêna se bike bizim açımızdan hinek dema em ji wî aliyê ve temaşe dikin biryarname ne biryarnameyeke ku pirsgirêka perwerdeyê çareser bike ji aliyê mamosteyan yani sektora xwandinê ve pirsgirêkên bi vî awayî hene mamosteyên ku zêde hebûniye ji pêwîstiya xwe zêdetir li hinek mekteban dibistanan hebûn ew bi awayekî kêfî ne heqûqî em bibêjin wan dişîne hinek ciha biryarnameyeka wiha heye ji aliyê din ve berdêlkê neçar dike ser mamosteyan ku li xwe bikin bo ketkaran perwerdeyê bo mamosteyan divê ew bi îradeya wan be bêyî ku pirsgirêk derkeve ev tiş dihat çareser kirin berî 2 salan Wezareta Perwerdeyê berdêl ji hemû mamosteyan ra Vê carê wê were cîbicî kirin Birêz Irmak ew önlükê ku ji mamosteya re çêkirine êdî herkes mecbûr e bikar bîne? Bakan herkes mecbur. Wezîr dibêje ku hemû kes neçar e lê nepêkane ku were cîbicî kirin. Hemû sendîkayên perwerdeyê dixwazin ku em bibêjin
جلو برگ ورگرتن سربست به و اندام وانجی پابندی و یکینه وزیر پرورده چما و یکی دخوازه سر پرسکره کندنا پرورده بگره جبر و تشتی مجارن تالی دینه روژاوه و لسروان دسکنه بله برز ارمات از خوازم به مسر مثلا بله از بخواه بیجم Buyurun. کرم کن متخواست از به مسر مثلا به حس کرنا هستا براتیه کو بحثاویت کرن هستا نتوتیه براتیه گوتیه دوی وره به حس کرن لگوری وی هونه برنامه که چاوا دینن Eğitim senin tüm eğitim eğitim sen de hamu pevaje perverde de tişteki de Paris'e ve Türkiye hamu nevek haviyen kul Türkiye jhole ben rakırın de bratiya rastici ve deme pekwara dema kakun nevek havi hava amnikarim bahsa bratiye biki dinavbara dib خوشکو برای دب مالبات که دم کنه وایکاری بکرن اوان براتی اوان چه نباده تک بچه دوی واریدا دوی صمیمیتک ام ببجن دلداریک هبه جبر کد ناف هره ماده نوک هوی هیا مخابن هناك عالی نکارم بگجن مافی خواندنه جبو که او عالی بگجن مافی خواندنه جید و وزارت پرورده ویشتی به حزبی که بیه مالبات خزان و هم ببینیم که ناسنامه وانی جدا هنه دوی هنک پنگاوان باوجه متشتی که حتی ندیده و دبینن ها لترکیه پیواجوه که آشتیه پیواجوه برواد چه لوی داره گشتینامه که جهانا ترکان بدن ناس کرن هيا أولا تنش تركان بيك ناي ترك هنا كرد هنا لاز هنا چركز هنا جلك ملت هنا أم ويا كي جدل نابينن صاممي نابينن دزارتيا مدا حفته يا برهم نافخایی دهات پیروز کرن ناوی وی حفته جی برهم ترک بو آلیه که ده بحث براتی گل باوری و ملت ورا ناس کرن و برات جیانا براتی دیکن لباله تشت فعلی و جی بجی کرنم دبین ام صمیمیت که دلداری که نابینن yani جدلبونه که نابینن eğitim sen sendika eğitim seni rexistana ka براتیه یا ka rexistana ka ideolojik و دوی وارد گلک بردلجی دانه دل سرفان آخان هم براتی هم وکهوی جبو که پیک وره ام به بریارداری تید کوشن ایرو قرلتایا براتیه و یا اوی کلوه در ایرو بریوز چد سرناوی وانده او ها که دوی حمو کست ترکیه با آوه که وکهف بگه مافه براتیه و حمون نوکهویه لوی ولاتی ورا راکرن و جبو حمو زاروکن مافه پرورده هم دخوازن تره نج بوی دولمندان هم دخوازن کسین خزان جی جوه مافه پرورده سود ور بگرن و کم خباتا مجل سروه یکی ها لگل بلاف کرنا راپوره برز ارمات وصا خویای کو اف گشتینامه یا کو هاتیه هون جه نرازینه یعنی هون وکه چارسریه که دمکی دبینن جبو چارسریه که ماینده جبو کو نجات پرستی یک پارێزی لە دبستانان نەکەوە مێژیە زارۆکان دەوێ چوو وەرە گوهرتن di بەرنامەیە پەروەردەیەدا bi awayekî mayînde. Çok basit aslında. Gelek hesana birastî ev mijareka nête keşû hewa li Tirkiye ku dibînînin dibistanên taybet ji sediyekî hejmara wan derketiye sedî dehan û perwerdeyeka baş nayê dayîn ji sîstema layıqî û
ام ببجن حکومی هاتیه دورخستن جبو که همو نوک هاوی جهولی را görev olarak görüp tanımlayıp دوی ام وی مافی وکه هر کسی ببینن و قد جبو که همو کس جوی مافی سوده ور بگرد و ام وی تشتی دابین بکن جبو پرورده به دموکراتیک جبو زمان دایی که وها جبو اکولوژی و زاینده جی به همان اوایی لی مسئله بینگهین کم دبینن نوک هویا چینایتی هیاد ناف جواکه دا زاروک جدبستانان دور دمینن زاروک ناگهجن پرورده زاروک نکارن بچن دبستانان جبو که پیوستین وان ورن دابین کرن پرسکریکن وان گلکن ارکا دولت اوه که دوی پرورده حکومی بپارزه و اف زاروک هست بوی نوک هویه نکن و جوی ماف پرورده سوده ور بگرن ام فاقفای خود او لسرفه که گوتنا کاوی تشته دبجه لفی سرفان آخام برا تکوشینا مجبوه که زاروکن آغا انوکه آغا هر دم نمینن و زاروک هجاران جی هر دم هجار نمینن ام و تکوشینن و امجبو همو کس جی تکوشینا پرورده که وک هف ددن اف کم خباتا پرورده دموکراتیک جی کم لوی داره دیکن جی ام خوازم و تکوشینه بله برز ارماک جه هریما کردستان جبر جی میوان هاتن اجبو و کم خباتا و دبا کوشگلک ولاتین دن جی هاتبن آرمان جاوش و که چی سودگرتنا جه ازمونن هوا یان ده انجام ده هند خوازن بکیجن کدره aslında eğitimin dünyanın her yerinde لحر در جهان پرسکریکن وکاویم پرورده هیا بله سندیکا باشور کردستان جی نونر سندیکان لوی داره هنه لجا اروپا جی سندیکایم بشتاروانین مهنه ام جی دچن چالاکیین وان بشتار دبن لحمو جهان پرسکریکن پرورده دشبن هفته به تایبتی دماغ پولیتیکای نو لیبرال به پیش کتنه و افتشتانه دست بونه دستلات بونه ایدی پرورده و حالی هاتیه که کسی که پرای وان هنه دیگه هجم پرورده دواره عدالت و راگهاندن داجی و ها هم لعرنگاری ما نیزی که هم جیا لدور ام حمو برخستنن پرورده را و یدن را خواهزن پیوندیه که انتریونالیست چه بکن و چاره سرکرنه پرسکریکان دا ام تنه نل ولات خواه لحمو جهان ام دیوا تکوشین انتریونالیست مزنتر بکن لأوروپای جه همان پرسکریک هیا و جبر که پرورده حکومی کمتر دبه ام جی د پاریزن اولوالات اندن جی تنه د پاریز ته پاراستن همو تشوه که بازرگانی ته دیتن و پرورده بازرگانی ته کرن ام لدجی ویا که تکوشینه دیکن ام ویا که وکا مافکی سرکی گلکی سپاس بریز کمال ارماک سروکی گشتی ایتم سنه تو جه انقره میوان مبو زور سپاس بله تماشاوان نیجا ما بحثا پرورده کر بگومان ایتم سن یک جوان سازی آیا کج دست بکه ود بیجه دوی همی زاروک بزمان دایکا خواه بین پرورده کرم پشتگیریا وی مافی و داخوازه دکن مها پیشی آمه و دبستان وبن نها بهم ودان آها وینه و خوندن دست بکه جاره کدن آواهی دبستانان جبو پرورده که اوله و تندرست جی براستی گلکی گرینگن لتمام دنیای گرینگیه که زیده ددن آواهیشی دوی آواهی قایم بن لگوری ریزکنامه عرده جیبن و روناهی روژه باش ورگرن طاف لی بده دیوارین و نزیده بلند بن لآمده وکه نمونه هنک دبستان هنه دما مروف جدور ولوان دنیره مروف نکاره جهف در خکا گلو دبستانه یان زندانه به دیوارین بلند هاتنه پیچان دیوار جی تیل بند کرینه
سندیکایا پرورده و ریفبریا پرورده یا آمده بریار دانه او تیلبند بین را کرن. لآمده پروسه نوجن کرنا دبستانان بداوی بو ایسال و تدبیر اولکاری جی زیده تر ببن لگوری بریارین کوهاتن ورگرتن و ایسال 464,000 خوندوان لآمده بچن دبستانان. هفکاری مع عبدالسلام کنجی دربار آواهین دبستانان و روشا خوندنه ده لگل سروک ایتم بیر سنه آخویه و زانیارین زیده تر بدمه. بله هاوین خلاص به بینا پایزه بسر جهانت که و بینا وبونه دبستان جی بگمان تید 14 ایلون داد دبستان وبم به میلیون خوندکار یه بری خوابدن دبستان حال ناوچه رزان از بر دبستان امی کیمه افتلو تلبندن ورا بالا مالباتان کشاندن مالبات دبیشن افتلان نباشم بر افتل بین راکرن وان تلا هر چندش با اولهیه بجی دیمن خوشکلی نبراسی و که گرتیگه کی بنافسکن سروک ایتیم bir sene şaka amede که رمضان تک تمیل گل من از جوی بپرسم اما صبراسی جی وان دیمنان نخوشن تفدیرج با اولهیه نبگومان لی افتلانا زودانه خاصی که ازم ده 15 سالم belki و خوش ایان دوی وانا ورن راکرن تیچ بیش بله و تلana ekevnen ne İron'un ne Nuhan'ın me bu perverdeye müdürü bağlar ecer Muharrem'e gotun yokukır ve telana evci ortaya ravun evci yani fam kırının vatanına hoşun fakat lebeli pırk evni yani belki dezac edeni yani. Dışarıda İlon'da da Eylül'de mektep vedibin part işte geleki nexwaş çebun dücar nebin inşallah haziriye ve çine ezbeni. Ahmet'e çen hazar خوندکاری دست به دبستان بله ایرول آمد دبستان دا لینرنو تعمیرات خدیا هندک دبستان جدی دومه لبله ایسال اوه پاسوان اوله کاری اوه تاسیس مکتب آبون دبستان آبون وکی دیجی کیماسیان دبستان چه هوه او جورتی رابه بله yani hem vazaret hem perverdeyi hazriya hukukadandının yani kemasya hoca ortaya rakırını hem tabi hem duhazı inşallah par çen sıkıntı çe bunu Dibistana da vilayete da yani tedbir o tevger hatiye gırttın inşallah evet divan mücarede kemasi dernek ev. 464,000 ev خوندکار دست پی بکن ای سال جی وزارت پروردهی جی سروی پیواجوی جی تفگرک گرتیه انشالله ev سروی پیواجوی جی دبستانه da ser derzaci bu burati aşitici ev gotun vere dayin ev ders vere gırtın. Gele ki spas Ramazan tek demir seroki eğitim bir sene şaka amede bir rengil berdibistanane pasavan got gek Ramazan bekçi nobedarcı bu evleya zarokan demak Dibistan vedbin ta da vilayatın Dibistan anji tevdilin berfre ye isal verin gırtın ve kek Ramazan jigo ev telbendin hani 10-15 salın dimem rasti xoşik xuyanakın malbat şidbejin ve ke girtige xuyatkin li revebiriya perverdeya navça rezan dvejin şuami vana rakın de çerçeve karubari tadilat müjenkirna Dibistan'da evkarci ye vere pekanin. عبدالسلام کنجیج آمده را گهان تماشاوان نیجا پارزر 2000 روزین کبایشه داخویانیه که نو بلاف کریه گوتیه دلی کولین هنده پیشاته که نو هیه راستیا ترسناک یا کشتنا روزین اشکره دکه عبدالرحمن کرابلوت لسر هجمارا خویا ایکسی را گهاندیه کود اوتوپسیه ده ماده روکورونیوم و اورنیدازول دزکو هناوی روژینه ده هاتیه دیتن دروشین آسایده آنتیبیوتیکا اورنیدازول جبو درمان کرنا پارازیت یانجی انفکسیونین باکتری پشتی عملیاتا تیبکارانین و جدامار دناوا یکسر تبلی خوینا نخوش تیکرن نکو دی وخوارن او درمان نای وخوارن ماده روکورونیوم جی ماسولکیان یکسر سست دکه و مروان دکوژه دناوا نیف دمجمیره ده.
به دستخستنا وی درمانی لدروی عملیات خانه نممکنه دناوا چرکیان ده مسئولکین هناسه سقط دکه و نخوش دمره جالی بیوکیمیایی و دبیجن نممکنه کو روکورونیوم به هفتهان پشتی عملیات جبرکو اوتوپسیا روژینه 11 ایلونه ده هاتیه کرن و دمه هاتیه عملیات کرن نممکنه پشتی و اوتوپسیه به هفتهان ده لاشه و ده درکوه اف دانه دادی اثبات دکن کو روژین هما بری کو ده پاس ده جوت مهیده وردیتن جالیه هنک کسان و کو دکارن خو بکینن وان مادهین کیمیاوی هاتیه بهش کرن بریا نهشتنا هناسه هاتیه کشتن انگو کچک جان خوش دستای پش رجی آویتنه ناوا گولاوانی امین هاجی بچنا انقره اب مهکل ودره چالاکیا کارکران هیا 86 کارکرن ین کانزایا کومره یا بناو دوروک مادنجلیکن اف کارکر هی ناجیل میدانان و لپیشی وزارتان دگرن داخوازا مافی خودکن کارکران حتی آنها بشکی پره خوستندنه هول ددن تمام حقی خوبستینن نونر کارکران دبیجن اگر هاتو کارسازان مافی وان ندا او نچار بمینن بگرسایی بر بکوشکا سر و کماریه و بمشن او داخوازا قربوین خودکن ین 5 سالان لجم و کمپانیه مانه و حق دست واجی نهاتیه داین خو کمپانیه اف 86 کارکر جی کار درخستنه جنک اندازیار جی دناوا کارکران دیه مافی ویجی هاتیه خوارن اف مهکه او کارکر د گریو دنه ایدیت خوازن و گرن مالین خوشبر کو کم مایه دبستان وبن زاروکین وان دست بخوندنه بکن لی او جمالباتین خود دورن و جبه پرتی نکارم پیوستین زاروکین خوشی دابین بکن شوکه ترکید به راپور ده بحثا مافو داخوازین وان کارکران دکه چالاکی 86 کارکرین کارزای کومری یا گریدای دوروک مادنجلیک و یلدزدار سه هولدینگش بوستاندن قربوین خویم 5 سالان و حق دستین خود دمکت دریج لانقره بردوامه آیسیما هزارجل همان کمپانیای و که اندازیار کاردکه و تا که جنک و که کارکر بجداری çalakiyan be. Mesleği ama ben işletmede mühendis olarak çalıştım. Ez weke endezyar kar dikim. Ez hem li ser erdê hem li bin erdê dixebitim. Li her derê min kar kiriye. Ji sonda jê bigire heta laboratuwarê. Bi neçarî ez ji kar derketim. Niha jî ji bo mafê xwe ez hatime ver. Burada kaldım. Ama şimdi de haklarımı almak için buraya kadar geldim. Çalakiya karkerên kazaya komerê li berderê kompanya û heman demê li berderê Wezareta Enerjiyê berdewamın. Nûnerên karkeran jî li gorî biryara sendîkayê xwe amade dikin ku eger kêşeya wan çareser nebe ber bi koşka serokkomariyê ve bimeşin. Grevimizi sonlandırmayacağız. Em greva xwe bi dawî nakin. Weke ku berê jî me digot li gorî nexşereya serokên sendîkayê diyar kirine, em ê li ser greva xwe berdewam bin. Heya em heqî xwe nestînin, em ji Enqereyê venagerin. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. Heta hemû heqên me nedin me em çalakiyên xwe bi dawî nakin. Meheke em di çalakiyê de ne. Êdî em dixwazin demeka nêzik de heqê me bidin me. Dibistan dest pê dikin lê em ji zarokên xwe dûrin. Em nikarin pêdiviyan dabîn bikin. Şu anda başkanımızın ondan sonra şeyleriyle... Em li gorî plana ku sendîkayê ji me re diyar kiriye dimeşin. Em mafê xwe dixwazin. Qerebûyên me nedane. Ferqa mûçeyê me nedane. Heqê me yê sendîkayê nedane. Heta em hemû pereyê xwe nestînin, em dê li Enqereyê bimînin. Maaşış Faysal kompanyayı bi garantiya Wezareta Enerjiyê sozda bû karkerên doruk madencilîgê ku heqdestên wan bide lê tevî vêyekê jî tenê beşek kêm ya pareyê karkeran hatiye dan û karker jî daxwaza hemû heqdestên xwe dikin. Çalakiya karkerên kazaya komerê li Enqereyê li cihên cuda cuda zêdetirî mehekê ye ku berdevam e û eger kêşeya wan çareser nebe êdiye ew dixwazin berê xwe bidin قصر سرکوماری و دخواست خواب بگین سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان
شوکت ارکی رودا انقره وزارت مالبات و جواکه یا ترکیه پروژه یاسایک درباره خانه‌نشینی کبانیان ده رادستی پارلمانتویا ترکیه کرد. پروژه یاسایک باشه براستی دخوازه کاروبار کبانیتی مالی انگو او خانمین کل مالی نه لدر و کار ناکن خدمت اندام مالبات دکن خدمت مالی دکن دوی کاریوان و که کار به حساباندن کبانی جی موچه خانه نشینی ورگرن انگو کاربن روژه که خانه نشین ببن ناوروک و هرگیلین یاسای هین اب تمامی اشکره نبونه لیلگوری زانیارین کو بلاو بونه و کبانین مالان کاربن ده 55 سالی خود خانه نشین ببن لیجن زیده نبهیبینه کبانی یک دبیجه حتی دولت 9 لیریان جمع نستینه 100 لیری نادمه وکیدن جنان چگوتیه منها هفره ببینه. Ya bence çok iyi fikir. Ez bawerim fikreke gelek başe. Xanim li malê kar dikin, zarokên xwe mezin dikin. Gelek kar li ser milê jinan e. Hinek jinên ku xwendinê jî dîsa neçar dibin li malê li zarokên xwe binêrin. Çavê jinan herdem li destê mêra ye. Ez dibêjim kêm jî be xemnîne lê bila mûçe û dahateke jinan hebe. Daxwazameya herî mezin ev e. En büyük isteğimiz. Daha büyüğü yok diye düşünüyorum. Keşke olsalar. Xwazî yasa bê pesend kirin. Ji ber ku dê bibe derfetekî ji bo jinan ku dahatiyekî wan hebe. Gelek jin hene ku zarok û mêr xwedê nakin di dema pîrtiyê xwe de tenê dimînin. Qet nebe dê dahatiyekî ji bo wan hebe. Değilim. Diyorum ya sana 90 بێگومان gelek yasayek baş e. Lê bi rastî me gelekê şeyên din jî hene. Ez niha ji nava bazarê têm. Giraniyeke gelekî zêde heye. Erê yasa baş e, lê gelekê şeyên din jî hene. Pêwîst e bêne çareserkirin. Benim son sözüm. Onun için çalışıyorum. Em gelek kar dikin û gelek diwestin. Ya rastî pêwîst e mafekî me jî hebe. Jin li malê ne nikarin kar bikin. Naçin karekî. Ez hêvî dikim ku ev yasa ji bo me hemiyan baş be. Vallahi beylerin hatası. Xetaya zilamane. Pêwîst e zilam sigortê ji bo hevjinên xwe razînin. Lê ez bêjim dê gelek sigorte birazînin. Bixwazin. Ji xwe jinên li malê xwe derfeta sigortê nînin. Bilmiyorum vallahi ne yapar. Ama erkeklerin Başa, êdî çavê jinan li destê zilaman nabe. Jin wê li ser piyên xwe bisekinin. Öyle. اگر پروژه یاسا پسند ببه براستی و ببه گارانتیه که باش جبوی وان جنین کو کبانین مالینه و نروجه 8 ساعتان لی گلک جران زیده تری 15 ساعتان خدمتا تمام اندامین و مالی دکن. لترکیه و باکوری کردستان تماشاوان نیجا بهای لیتریا بنزین ایرو جاره کدن 2 لیره و 7 قروشان هات زیده کرن لهنک باجاران نرخ لیتره که 75 لیره در باز کر. شر ایران و امریکای گرتنا تنگا و هرمزه لترکیه و باکوری کردستان باندوره که نرینی لبهای پترولی دکه. روژا 11 و مهه شخوا بهای بنزین لیره کو 56 قروشان هاتبو زیده کرن ایروژی 2 لیره و 74 قروش کتنه سر پشتی زیده کرن بهایان لهنک باجاران لیتره بنزین 75 لیره در باز کر کو دکه دلار کو 56 سنت لگوری نرخ نو لباجار استانبول لیتره بنزین دکیجه 74 لیره و 28 قروشان کو دکه دلار کو 54 سنت لانقره 75 لیره و 25 قروشه دکه دلار کو 57 سنت لإزميري 75 لیره و 55 قروشه او جی دکه دلار کو 57 سنت لآمده لیتره بنزینش باجار ترکیه گرانتره لوی باجار باکوری کردستانه لیتره بنزین بویه 76 لیره و 72 قروش کو دکه دلار کو 6 سنت. تماشاوان نجال گوری راپرسیا کمپانیا لیکولینان یا اورجی کمپانیه که کو راپرسیان دناوارای گشتی داده که خلکه پرس کرنه گوتنه اگر هاتو هلبجارتن چه بون دمکه کرده هونه دنگ خواه بدن کیجا پارتیه و هر وها درکتیه کتنه 5 پارتیین سیاسی دکارم بنداش صدی 7
یا هلبجارتنê derbas bikin û tê kevin parlamentoya Tirkiye. Li gorî encamên rapirsiya meha tebaxê AK Partî ketiye rêzayekê Partiya nû jî دوامین آنگو یعنی پارتیا özgür özel. Ev rapirsî ji 20 heta 23 vê mehê hatiye kirin. Kompanyaya Lêkolînan ya ORC kiriye li 26 bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li gel 2200 kesî axivîne encamên wê jî niha em li vê derê bi hev re bibînin weke me got ji wan hatiye pirskirin eger hatû vê yek şemê hilbijartina giştî bêkirin hûn ê dengê xwe bidine kîjan partiyê. Em ê ji partiya yekemîn dest pê bikin. AK Partî weke partiya yekemîn derketiye sedî 33.1 dengên beşdarên vê rapirsiyê biriye AK Partiyê. Bi piştî AK Partiyê Partiya nû ango yenî Partiya Özgür Özel hatiye sedî 17.2 dengan biriye Özgür Özel. Eger were bîra we beriya ku CHP bibe du perçe êdît piraniya rapirsiyan de CHP weke partiya yekemîn derdiket. Piştî ku bûne du perçe êdî AK Partî partiya yekemîn derketiye. Niha CHP piştî ku yenî partî jê cuda bû dengên wê sedî 10.6 tenê li gorî vê rapirsiyê bê.
ya komre ya doruk made güçlemiş ve Hakkari güçlemişsin be. Hakkari güçlemişsin be. Diyarbakır biz ve bütün İstanbul kuvvetil binetin. Hediyem ne koy şafı bakatayım. Am işte de ji wê mafê kul biniya ama yurt karar khast devlet olarak komre ya doruk madencilik li Enqerê berdewam e. Nûnerê karkeran dibêjin. Eger pirsgirêka wan çareser nebe ew neçarin bi girseyî ber bi koşka serokkomariyê ve bimeşin. Grevimizi sonlandırdık. Batı براستی جی بومن و 3 kilometre ve 2100 lira destini, 20 kilometre ve 3100 lira destini mehi seri xwende karek. Raste. Çıkas pe vetira webke. Ya em dibe en kısa mesafe yani 3 milyon be, yani 3 lira be. O bir رودا اسلام لو بن تماشبان نیشا بولتنا تایبت و باکوری کردستان و ترکیه به بان سرچه دست میده کرم اندام شاندا امرالیه پروین بولدان لگل نونرین سازین مدیای جویا راگهاند پشتی جوینا یکی کمیسیونا بلندا چاودیریا جیب batı براستی جی بومن و کمدیا کارک من yani پرجه حز کرد تشتکی گرینگ است چولک ناوکی کوچ ناوا آوه درکتیه جعردکی کسک جه چمک امرو لروش زمانی کردی دادم بزانی که زمانی کردی خوانی بالصحارى سبرافو بجدو بالا تزرع من آرا شاميو بالصحارى سبرارا روشاف ظلومي امرو لروش زمانی کردی دو میرو دو میره جزیره وای دو میرو دو میره جزیره وای امرو لروش
امرو لروش زمانی کردی دادم بزانی که زمانی کردی خوانی 5 زاراوی سرکه که نشانه دولتمندی زمانه کمان اوانیش کرمانجی، سورانی، زازاکی، اورامیو، لوری. گر تو بخوازی ولات پاریزیا کسکی ناس بگی لبنیره کاچ خاصی لزمان خودی در کتیه زوانه گمان زامن مندن نتوا گمانه زمانی کردی ناسنامه ایمیو پی پارێزنای زوانەکەی ما مشۆم بە کوردی وانمێ بیلاوە کوردی بنویسین به کردی بسترین ڕۆژی زمانی کوردیمان پیرۆز بێت ڕۆژ زوان و کوردیتا مبارەک بوو ڕۆژ زوان کوردی پیرۆز بوود ڕۆژی زۆنی کوردی پیرۆز بوو ڕۆژە زمانی کوردی لوە پیرۆز بە چولک ناوکی کو ji nava avê derketiye ji erdekî kesk ji çemekî ku cîrantiya wê kiriye û ji van çiyayên ku ji her kesî û her tiştê ku di ser re derbas bûn mezintir ma. Em îro li çewligê ne li welatê Zaza û Kurmancan du zaravayên ku rengîniyek dane vê axê ji ber ku her çi qas deng cuda bûn çîrok temam bû. فرنگین قرش داغ گیشتنه و جبو هشکرنه لبر روژه تینه راخستن. کارکر روژانج ناو عردان باجان سورکوم دیکن و جبو هشکرنه ود گهزین جه آماده کری. فرنگین قرش داغ تینه هشکرن هنارده ایتالیا، روسیا، انگلتره و هنک ولاتن دنین اوروپای تینه کرن و دو سوسا پیز تماشاوان Ahmet şarj پرۆسەسا تێکلبوونا مامۆستا و کارمەندên پەروەردەیە پارێزگەها حەسەکێ ji du mehan ve qediyaye. Êdî mamosta û karmendên serbirêveberiya Xweser mûçeyên xwe ji hikûmeta Sûriye Ez niha li baz جلادت آلی کۆما کورمانجی یا خەباتە یا ئەنستوتیا کوردیا پارێسێ لە قۆسەرا مێردنێ جڤیا لە vêderê li ser peyvên ku باوەیەکی تاڵدایدەمانە هاتنە ji bîrkirin yan zêde nayêne bikaranîn wek nêçîrvaniya peyvan li peyvan dikevin û li vêderê standard dikin bi qasî hefteyekî civîna wan berdewam dike dibin banê Weqfa Hemîdê Smeylaxa da ev civîn têl darxistin yek ji rêveberê Weqfê jî birêz Qadir Kuteviye ew xelgel min ez ê pêra baxwe merheba ji te re. Merheba xêratinê serçava. Ev çend salan li Mêrdînê li Qoserê çê dibe ev civîn çima? Berê mûçeyên Koma xebatê ya kurmancî ku dibin banê Enstitûya Kurdî ya Parîsê de karobarên çima? Koma kurmancî ya xebatê ya Enstitûya Kurdî ya Parîsê li Qosera Mêrdînê civiya li vêderê li Parîsê de karobarên
پارێزگا خۆسەر از نه دیه کافیا جلادة بدر خان کردی جوات آقای زوستار و بکجی بکار ایش بود دبار و 300,000 دوار هنه Çift teşvelinde, üretkenliğinde, doğumunda, şunvar diro زانم دیسا ماگازین یان راستیه دبیجن تو وک خو وک کردکی دم باش از کامیش دادمه جی پایتخت چند لگندان جی رو لروش زمانی کردی دا چولک و دس رضا سلام هر بشی آمد سپار سلام هر بشی آمد سپار çift teşvik çift teşvelinde üretken
تشتكي گرنگه از بخارم آبوریانه به کردی هر پیوه که بخوازم هوا چاوا فکر لیکر زمان گرک بازار جه روداوی سلابلو بن تماشبان نیشا بلتنا تایبت و باکوری کردستان و ترکیه به بان سرمچه دست بیدی کرم کرد. زمان گرک لیوان باکوری کردستان وقفا مزوپوتامیا بودما 5 روزایه به چرای دست به دانان یکمین فرهنگا کردی آبوری کریه به وجداری 12 زمانزان و بسپوران لهر 4 پارچین زمان گرک بازار کیوی هوا طلب هوا ام بیشن پره بکه تجارتی پی قزنج بکه ام بیشن استاتیک زمان را هوا زمان کی پرورده با انسان وی زمانی حسب کن انسان وی زمانی وقتا بخوینن تشتک دیمانه که دبیرا هوا اینم الپشت مجیه دیارت کت اب دیمانه او زمانی دریمه او کلیدا واریمه او هبونا زاریمه او تبارکی با پیرانه او هوارا دا پیرانه شورا مرخواست در میرانه مزه ایجی نبیرانه چروکه بنردیه بیوکه لبانیه او که روکه ناوی ناو خوش کرمانجیه جه شیرین تر کرمانجکیه جه هورامی دل راجویه سورانی پر پشتا چویه
شکرارینه برفراتی ببرینه خورسانی چنارینه او زاروکان دپیرینه او دایکان دلورینه او عاشقان دکالینه او هستیران دبارینه بيفي خودي روكتيدا غرابان لنفيدا ورارتو وان رنجك تيدا اشكان ايان دنجك ليدا بيف لسر ليف ريز باريزة او هبونا ماد باريزة وقلاكو دكنازي بلبل خوزان بآوازه زارکی هند اوروپی وکان یکی در دور ببی مینا چولا بده بی کو او نبی هم دمینتی یالچن بی او دریایه مدمیتانی تفت دایه کوری پارتی لبدایه دلی حازی لهدایه گولا کراترا نمرو
بارمية أو زماني دريمية أو كليدا وارمية أو هبونا ظارمية أو تباركي بفيرانة أو هوارا دا بيرانة شورا مرخاص دف مرانة مزي إجل نبيرانة چروکه بنردیه پیوکه لبانیه او کروکه ناوی ناو خوش کرمانجیه جه شیرین تر کرمانچکیه جه هورامی دل راجویه سورانی ایپر پشتا چویه شکرارینه برفراتی ببرینه خورسانی چنارینه او زاروکان دپیرینه او دایکان دلورینه او عاشقان دکالینه او هستیران دبارینه Beyvi khodi rokteda Grabavan luna veda Urar tuvan rengek teda Eşkani iyan dengek veda Beyvli serliv rez barize Ev hebuna mad parize Vek gulaku dikenaze Bılbıl hozan be avaze Zareki Hint Evropi Vekan yeki derdor bibi Mina çola vedepe Ku ev nebi hem diminti Yalçın dibe ev deryaye Medmitani teftedaye Kuri parti levedaye Le hazin le hadaye
گولا کراترا نمروده لناوچه یا تطوانه سر به پارێزگه ها بدلیسه یا باکور کردستانه. چیای ولکانیک نمروده به گولا خیازالال شوپین ولکانیک پخیریکین هلمه و جیانا دولمند خوزایی جیه که گرنگ گشتیاریه. به بریار سروکوماریا ترکیه وکه پارکا نتویی یا کالدرایا نمروده هات را گهاندن. جنها او پیوه ده هبونا و یا خوزایی و بیولوژیک با آوایی که فرمی وره پاراستن و بردوام وره چاودیری کرن. Nemrut kalderası sadece Bitlis. Kaldera Nemrud tane neya Bitlis'e. Navendeke giring a cihaniye. Li ser asta cihanê duyemin mezintirîn gola volkanîk e. Di heman demê der welatê me gola kratera herî mezin e. Cihekî taybet e. Qebûlkirina weke parka neteweyî ji bo geştiyariyê û veguhestina bo nifşê dahatû re giring e. ولاتیین بدلیسی جبریار کیف خوشن و چاوره دکن کو باجار وان زیده تر وره ناساندن و گشتیار زیده ببن. Nemrut'un milli park مراگهاندنا نمرود وکا پارکا نتوی به کلجانه که زیده پیشوازی کرد. ام هیوی دکن کو افگاوا هاتیا آویتن سوده بگهینه ناساندنا هری ماما یا دوار گشتیاریه ده. گولا کراترا نمروده ده چارچوبه یا پروژه جین هلبجارتی گشتیاری اوروپای ده سال 2010 خلاتا نوازبون ورگرده بو. سالانه به هزاران گشتیار جبو دیتنا گولا نمروده و خوزای وی بری خوددن نافچه یا تطوانه. وقتی مدا زمان مدا ام برچی بون ام تازی بون ام بیچارخ بون دلی ما خوش بون این مدگو دنیا تمام یامیا کما ایرو عائله ما عائله ام تبدا بون دوی قصر که هادا شیفا ما یک بو تاشتیا ما یک بو فراوینا ما یک بو کیفا ما هبو تشتی گوش مرد هات متبدا متخوار اینو خوارزه 14,000 که مهنا یک جوال جمنینا سی برای مهنا یک جوال جمنینا نهاعي ورد أوروبا تمام مبن نزانم نهنا ننينا كما جبرقو أزهالو دميزينم أستخوتاند بينم أزهالو ميزينم كسنينا درهات ميزينم كسنينا دنيا بدل مدا سعد بي أخواري أزبي وي وكا كشكاغو قوت قويل مبي البوكانيا مبي شولك نما قوم دخل جيناني أفقيرك نما قوم آف جيناني وشياك نما قوم دار جيناني والمبي البوكانيا مبي Grevimizi sonlandırmayacağız. Az önce bahsettiğim gibi sendika başkanlarımızın çizgisinde greve devam ediyoruz. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. تماشاوان نیجا سردوزگریه کوماره یا کوجایلیه بازار کوجایلیه را گهاندیه کو هر 5 آلیگرین کوجایلی سپوره ین کدماچا 2 یا کوجایلی سپور و آمد سپوره ده کیسکن زر بلند کربون کتنه بر لپرسینه و بریارا گرتن آوان در کتیه انگو حاتنه گرتن دماچا 2 یا لستادیوما کوجایلیه ده هنک آلیگرین کوجایلی سپوره
kîsikên naylonî yên zer li hemberî trîbûnên tîma Amedsporê bilind kirin. Em ên ha behsa wateya wan kîsikên zer jî bikin. Her wiha gotinên nîjadperestî jî gotibûn û serdozgeriya Komarê ya Kocaeliyê dest bi lêpirsîna kiryarên wan kiribû. Nasnameya her 5 kesan hatiye destnîşankirin serdozgerî dibêje bi bilindkirina kîsikê zer li hemberî alîgirên tîma mêvan kiryarên provokatîv kirine. Serdozgeriyê her wiha gotiye di çarçoveya xala di sud û şazdan ya Kanûna Cezayê Tirkiyeyê tawana ajotina xelkê ber bi kîn û dijminatiyê ve hatiye kirin. Di çarçoveya xala çardan ya Kanûna Hejmar 62 22 de jî tawana gevxwarin û sifkatî pêkirinê çêbûye. Kîsê zer jî ew ê ku di destê xwe de bilind kirine li hemberî alîgirên Amedsporê di operasyonên artêşa Tirkiyeyê de dihate bikaranîn. Cenazeyên gerîlayên PKK dixistine nava wan kîsên zer û dibirin. Niha jî weke gefa kuştin û tinnekirinê ji aliyê nîjadperestan ve li hemberî Kurdan tê bikaranîn. Bi heman rengî baroya Amedê li hemberî bilindkirina wan kîsên zer di lîstika Kocaelî Spor û Amedsporê de bêdeng nema Silah hevano ez dixwazim hinekî li ser dîroka û çanda Kurdî bistekinim û dîsa dixwazim hinekî şîroveyek bidim. Arkadaşlar merhaba. Biraz Kürt tarihi ve kültür üzerine duracağım ve bir tanıtım yapacağım. Bir kitap tanıtımı arkadaşlar. Kitabın ismi Bir El kitabı. Kürtler Mehdat İzadi tarafından yazılmış bir kitap. Hani belki Kürt tarihiyle ilgili bilgi edinmek istiyorsanız bu kitabı önerebilirim. Önce kitabın hangi amaçla yazıldığını söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle kendi aldığım notlardan da tabii arkadaşlar okumadan hareket etmiyorum. Yapay zekayla çalışmamayı tercih ediyorum. Birçok konuda bayağı bir hani şey yapıyor. Yanlış bilgi veriyor, insanı yönlendiriyor. Neyse arkadaşlar hani yazarın müellifin de söylediği gibi işte kitap 1992 yılında yazılmış ve Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle işte Batı kendi vatandaşını bu Kürtlerle ilgili, Kürtlerin durumu ile ilgili, Orta Doğu ile ilgili, Körfez Savaşı ile ilgili bilgilendirmek istiyor. Bu nedenle de bir kitap yazdırmaya karar veriyor ve kitabı yazar ele alıyor 1992 yılında. Tabii çok acele bir şekilde kitabı ele aldığı için kendisinin de hani ön sözde söylediği gibi bazı yanlışlıklar falan ya da eksiklikler yapabiliyor. Daha sonra onları telafi ediyor ve 2003 tarihinde kitabı daha genişletilmiş halde, daha profesyonel bir halde yazdığını kendisi bu şekilde ifade ediyor. Yani kitabın böyle bir geçmişi var arkadaşlar. Körfez Savaşı dolayısıyla otorite, Amerika Birleşik Devletleri otoritesi Batı vatandaşlarını Kürtlerle ilgili bilgi sahibi yapmaya çalışıyor. Böyle bir hani şey var. Alelacele yazılmış bir kitap ama daha sonra tekrar hani kitap ele alınıyor ve daha geniş kapsamlı hale getiriliyor. Şimdi biraz yazarla ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Aslında hani bu kitapları ve yazarları özellikle tanıtmak ve söylemek gerekiyor. Çünkü Kürtlerle ilgili korkunç şeyler var. Algılar var, negatif algılar var. Tabi bu negatif algılar da bilinçli bir şekilde zamanında oluşturulmuş ve topluma yayılmış olan kötü algılar. Aslında bu hani videolarla da o algıları da hem kendimiz hani yapıyoruz, bilgileniyoruz ve yetiştirmiş olduğumuz şahsiyetlerle tanışıyoruz. Kim ne olduğumuzu öğreniyoruz. Kendi bilginlerimizle tanışıyoruz. Bunun yanında da bizimle ilgili ön yargı besleyen insanlara da hayır biz bildiğin gibi değiliz, bak böyleyiz diye böyle bir hani tanıtım yapıyoruz açıkçası. Neyse arkadaşlar şöyle Mehdat İzadi arkadaşlar İranlı
kendisi. Kürt bir babadan ve Belçikalı bir anneden dünyaya geliyor. Kendisi tarihçi, coğrafyacı, yazar ve çok iyi eğitim almış. Kansas Üniversitesi'nde ve Columbia Üniversitesi'nde etnik ve kültürel konularda çalışmaları olan bir bilim insanı. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler konusunda yüksek lisans yapıyor ve doktorasında arkadaşlar Orta Doğu dilleri ve medeniyetleri alanında yapıyor ve veriyor. Ve Harvard'da da Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünde de 6 sene kadar ders veren böyle bir insan, yani basit bir insandan bahsetmiyoruz. Yine Florida'da da aynı şekilde Ortak Özel Hareket Üniversitesi'nde de arkadaşlar ders vermiş bir insan. Ben kitabın işte böyle 10-15 tane falan set almıştım. Kitapları yeni yeni hani okumaya başladım. Tabii okuduğum birçok kitap var. Sadece Kürt tarihi okumuyorum. O yüzden biraz videoların arası hani geniş oluyor. Başka alanlarda da kitaplar okuyorum ama artık hani diğer alanlarda okumuş olduğum kitapları da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Yorum da katarak tabii ki ve her şeyi de anlatmayarak. Şöyle arkadaşlar, kitaba gelirsek, bir el kitabı olarak Kürtlerde Kürt kimdir sorusunu aramış mesela. İlk sayfalarını hani okumaya başladığın zaman göreceksiniz. Diyor ki konuştuğu lehçeden bağımsız olarak, mensup olduğu dinden ve yaşadığı devletten bağımsız olarak kendisini Kürt olarak tanımlayan herkese saygı duyulur ve iddiası kabul edilir. Yani Kürt dediğiniz zaman lehçesine bakılmayacak, mensup olduğu din ya da yaşadığı devlete bakılmayacak. Kendisine eğer Kürdüm diyorsa Kürt olarak onu kabul ediyoruz. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar, Kürt kimliği ile ilgili. Diyor ki nasıl ki diyor eski Mısırlılarda ve eski Yunanlarda, daha doğrusu şöyle modern hani Mısır ve modern Yunan tarihinde eski Mısırlılar ve eski Yunanlar her ne kadar modern Yunanlar ve Mısırlardan farklı olsa da birçok alanda kültür yönden, din yönden, dil yönden ataları olarak kabul ediliyorsa diyor, aynı hani kabul Kürtler için de geçerli. Yani hani bakarsanız işte Anadolu çok farklı medeniyetlere ev sahibi yapmış bir coğrafya, toprak ve şu an Anadolu'da bilinen en eski ve en kalabalık etnisite ya da ulus, kimlik Kürtler. Dolayısıyla da mesela anlatırken Anadolu'yu mesela Kürdistan olarak tanımlıyor. Mesela Ege'yi Batı Kürdistan olarak tanımlıyor. İşte Orta Anadolu'yu mesela Merkez Kürdistan olarak tanımlıyor. Yani Bizanslar, Yunanlar gelmeden önce de buralarda diyor Kürtler yaşıyordu. Yani Kürt derken de az önce söylediğim gibi etnik kimliklerinden, dinlerinden bağımsız olarak onları tanımlıyor. Yani şu an modern Kürtler var, yaşıyor. O halde o topraklarda yaşayanlar dilleri, etnik kimlikleri fark etmiyor, dinleri de fark etmiyor. Kürt olarak kabul edilebilir diyor ve bunun atıfını da işte modern Yunanlıların ve modern Mısırlıların nasıl ki eski atalarına doğru kendilerini tanımlaması. Bunun gibi böyle bir tanım yapıyor kendisi. Bazı terimler var, onlarla ilgili açıklamalar yapıyor. Diyor ki aşiret kullanılıyor fakat hani Kürtlerde aşiret yapılanması falan var. Fakat aşiret dedikleri zaman böyle hani işte göçebe, hep çadırda yaşayan, kendi hani bir kuralları falan olmayan, kendi içinde bir kurumsallığı falan olmayan, sosyokültürel bir hani yapısı olmayan insan grupları falan akıllara geliyor. Dolayısıyla da hani algı bu noktada bozuk olduğu için o aşiret kavramını kullanmıyor, klan kavramını kullanıyor. Ve kendisi bunda da atıf olarak mesela İrlanda'daki klanlara örnek veriyor. Tıpkı diyor onlar gibi Kürt aşiretleri, yani Kürt klanları o şekilde. Ve diyor ki aslında en güzel hani tanım Kürtler için aile kullanılabilir. Fakat aile de günümüzde farklı şekilde algılanıyor. Çekirdek aile, küçük hani insan grup. Bir anne, bir babadan, çocuklardan oluşan ya da en fazla büyük anne, büyük babadan oluşan bir aile gibi geliyor. O da dolayısıyla toplumsal algılar dolayısıyla da aileyi de de kullanamıyor. Aşireti de kullanamıyor. Bunu söylüyor. İkisine de hani olumsuz
bakıyor. Ve diyor ki aslında hanedan da kullanılabilir. İşte Kürtçe regaza ya da hanedan, Arapça al, Ermenice dun ya da tun, Farsça hanedan ya da hunedan, Osmanlıca'da hanedan aslında Kürt klanları için kullanılabilecek terimlerden diyor. Ve Kürtlerin ana vatanı için yaklaşık 500 bin kilometrelik bir alanı kapladıklarını söylüyor. Ve bu Fransa ve Kaliforniya ile New York'un yani günümüz Fransa'sının yüz ölçümü kadar ya da işte Kaliforniya ve New York'un toplamı kadar diyor. Yani 500 bin kilometrelik bir alanı kaplıyor. Ve sınırları olarak da şunu söylüyor. Diyor ki Orta Doğu'nun dağlık kuzey sınırları üzerinde yükseliyor Kürdistan. Bölgeyi eski Sovyetler Birliği'nden ayırıyor. Kürdistan coğrafyası işte Akdeniz, Basra Körfezi'ne kadar uzanıyor. Dolayısıyla da orada bir ters V yapıyor. Böyle de bir hani şeyi var. Haritada böyle bir sembol var. Yani ters V'yi ekliyor ona. Sonra işte komşularından falan bahsediyor. Tabii ki bizim bildiğimiz ama biz anlatalım. İşte Farslar, Araplar, Türkler, Gürcüler, Lazlar, Ermeniler, Azeriler, Güneydoğu'da da Lurlar, Güneybatı'da da işte Türkmenlerle, Türklerle komşudur diyor. Ve şunu da söylüyor. İşte şu an Van Gölü ve çevresini de en çok hani büyük toprakların çoğu işte Kürdistan olarak tanımlıyor. Kürtler orada yaşıyor. Ama daha önce Ermeni topraklarıydı bunlar diyor. 9 ve 16. yüzyıl arasında da diyor işte Kürt toprakları ki Kürt toprakları içerisinde Pontus, Kapadokya, Komagene ve Doğu Kilikya'yı da dahil ediyor. Az önce girişte söylemiş olduğum gibi. 9 ve 16. yüzyıl arasında da ve şunu da söylüyor işte şu an Van Gölü ve çevresini de en çok hani büyük toprakların çoğu işte Kürdistan olarak tanımlıyor. Kürtler orada yaşıyor. Ama daha önce Ermeni topraklarıydı bunlar diyor. 9 ve 16. yüzyıl arasında da diyor işte Kürt toprakları ki Kürt toprakları içerisinde Pontus, Kapadokya, Komagene ve Doğu Kilikya'yı da dahil ediyor. Az önce girişte söylemiş olduğum gibi. Çünkü bilinen, tanınan bu topraklarda Kürtler. Dolayısıyla da o toprakları da Kürt dahil ediyor. İşte Kürt toprakları ki Kürt toprakları içerisinde Pontus, Kapadokya'ların çoğu işte Kürt'tür diyor. Güneybatı'da da işte Türkmenlerle, Türklerle komşudur diyor. Lurlar, Gürcüler, Lazlar, Ermeniler, Azeriler, Güneydoğu'da da Lurlar, Güneybatı'da da işte Türkmenlerle, Türklerle komşudur diyor. Ve şunu da söylüyor işte şu an Van Gölü ve çevresini de en çok hani büyük toprakların çoğu işte Kürdistan olarak tanımlıyor. Kürtler orada yaşıyor. Ama daha önce Ermeni topraklarıydı bunlar diyor. 9 ve 16. yüzyıl arasında da diyor işte Kürt toprakları ki Kürt toprakları içerisinde Pontus, Kapadokya, Komagene ve Doğu Kilikya'yı da dahil ediyor. Az önce girişte söylemiş olduğum gibi. Çünkü bilinen, tanınan bu topraklarda Kürtler. Dolayısıyla da o toprakları da Kürtlerin atalarının toprakları olarak kabul ediyor. Onlara da mesela şey söylüyor işte Pontus Kürdü falan söylüyor. Kilikya Kürdü olarak tanımlıyor. Her ne kadar işte 9 ve 16. yüzyıldan itibaren buraya Bizans'tan, Yunanlılar ya da Suriye'den gelen işgalciler gelmiş olsa da diyor buralar Kürt toprağıdır diyor. Yine işte Kuzeybatı'ya Kürtlerin göç ettiğinden bahsediyor. Kuzeybatı'yı da başka kimliklere işgaline açık hale getirdiğini ve artık orada hani Kürtlerden bahsedilmediğinden falan bahsediyor. Bir örnek işte Zagros'un güneyindeki Kirmanşah bölgesi Hürmüz Boğazı'na kadar olan kısım diyor. 9. yüzyıldan itibaren Kürtler Kuzeybatı'ya göç ettikleri için boşaldı ve oraya başka milletler yerleşti diyor. Yine şundan bahsediyor. Hani dedim ya Anadolu'yu işte Kürdistan toprağı Kürdistan'ın hani modern Kürtlerin ataların yaşadığı yer olarak kabul ediyor. Etnisiteden, dilden bağımsız, dinden bağımsız olarak. Ve diyor ki 16. yüzyıldan itibaren işte Merkez Kürdistan'a yani Orta Anadolu'ya Kürtler yerleştirildi diyor. Merkez Kürdistan'dan alınıp Orta Anadolu'ya yerleştirildi.
Bahsettiği yerlerde arkadaşlar işte Ankara'nın çevresi, ona da eski Frigya ya da Magna alanı diyor. Yunak, Haymana, Cihanbeyliği örnek veriyor bu noktada. Yine aynı şekilde iki hani parça Orta Anadolu'da Kürtler tarafından Kürt yerleşim alanları yapıldı ya 16. yüzyıldan itibaren, ama daha önce de diyor hani bunlar Kürtlerin topraklarıydı aslında. Bizanslar, Yunanlar gelmeden önce buralarda hani Kürtlerin de diyor. Yani bazıları da oradan kalmış olabilir diyor. Neyse, yine konumuza dönelim. İşte Merkez Kürdistan'dan Orta Anadolu'ya getirildiler. Ankara'nın yani işte eski Frigya Magna alanına yerleştirildiler. Yunak, Haymana, Cihanbeyliği örnek veriyor. Bir diğer parça Kuzey Dağlık bölgesi, yani eski Pontus tarafı, Yeşilırmak Havzası'na kadar olan kısım. Bu da Tokat, Yozgat, Çorum, Amasya, buralara da Kürtler yerleştirildi diyor. Ama daha önce söylemiş olduğum Amasya, buralara da Kürtler kısım. Bu da Tokat, Yozgat, Çorum, Amasya, buralara da Kürtler yerleştirildi diyor. Ama daha önce söylemiş olduğum gibi işte 9. yüzyıldan itibaren Bizans ve Yunan işgallerine kadar orada zaten Kürtlerin ataları yaşıyordu diyor. Dolayısıyla da bir devamlılık gibi falan bir şey oldu diyor. Böyle bir hani şey var, açıklaması var. Tabii bu kitapta hani ilk öğrendiğimiz biraz daha işte Kürdistan topraklarını daha farklı tanımlıyor. İşte Kürt kimliğini daha farklı tanımlıyor. Ve Anadolu'da yaşamış olan diğer uygarlıkları da Kürtlerin eski ataları olarak kabul ettiğini öğrenmiş oluyoruz. Evet, kendisi söylemiş olduğumuz gibi Harvard'da dersler vermiş bir bilim insanı. İranlı bir Kürt babadan ve Belçikalı bir anneden dünyaya gelmiş. Siyaset bilimi ve siyaset bilim konusunda yüksek lisans yapıyor ve Orta Doğu dilleri ve medeniyetleri konusunda da doktorasını vermiş bir yazar, coğrafyacı, tarih. Tabii ben okudukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.
باروی لهمبری و کریارا کو واتیا گفید ده و آشتیا جواکی دخه مترسی گلی وان گمانباران کر پشتی نرازیبونا سروک کلوب آمد سپور ناهی ترن باروی آمد جیل دیجی و پرووکاسیون درکت و سریل دوزگریه دا بارو دبیجه او کی سیزر دیمن شر و توندی دین بیرام روان دواته یا گفخوارنه ده دیب کارانین آشتی جواکی دخه مترسیه دما کوالیگرین تیمکه و کجای سپوره کی سیزر نشانی آلیگرین آمد سپوره ددن دراستی ده خوازن جوان را ببیجن اما واجی بکجن و تیخ ناوان کی سنزر افکریار بزانبون ایشو تراوماین سال نوتی و سردما پفچونان تینه بیرام روان هستین کین و دجمناتی تفده جبر وی که باروی آمده اف بویر نوک صفقاتیه که یانجی تفگرک آسایی یا آلیگران لیوک آجوتنا خلکه بر بکین و کربه و گفخوارن بیناسکر دست به بیواجویا یاسایی جی گریه. کابینه حکومت ترکیه کو گلک جاران روز دوشمان کم دبه تماشاوان هیجا ایرو و جاره و ایرو کم ببه سروکاتی رجب طیب اردوغان به بونه پیروزباهین سالوگر سرکفتن ملاز گیرجی و لخلاتا سرب بدلی سیوه بجوه مجارا سرکه یا جبینجی گشدان داویین بیواجویا چار سریینه ایرو ده چارچوبه یا مراسیما نهصد و پنجمین سالوگر سرکفتن ملاز گریده لخلاتا سرب بدلی سیوه سر و کمار ترکیه رجب طیب اردوغان دچه و دوره بلیار جوینا کابینه حکومتشی لکوشکا سروکوماریه یا لخلاته بیساس کرن. مجارا سرکه یا جوینا کابینه نرخاندنا گشدان انداویین پیواجویا چار سریه. هر وها و روشا اولهیا هرمه و هولدان بهز کرنا انیا نافخویشی بین گوتویش کرن. ده چاوری کرن کو پشتی جوینه اردوغان ده جوینه که روشنامه وانیده بحثا انجام بکه. و سروکمار ترکیه اردوغان دو روزان لخلاته ببینه لگل سروک مهبه دولت باخچلیجی لور بجوه. سرکفتن ملازگره شرکی میدانی کود تباخا 1007 ده. دنابرا دولت سلجوقی و امپراتوریا بیزانس سیدن دشتا ملازگره لپارزگه موشه قومی و دری آنادول لبر ترکان وکر. صدما پیروز کرنا و سرکفتن نافچه خلات اوه کوبریا دست پیکرنا شر خلات جه دارشتنا استراتژی شر و ناوندا بلیاردایینا سلطان آلپارسلان بویه. بله سروکمار ترکیه لخلاط یا ایرو گهیشتی وش برکو ویجبینا کابینه جیلور چه ببه اردوغان لوی در راگهان کو دما پیواجویا ترکیه یا به ترور گهیشتی آرمانجا خواه ویل پیش ملت ایدی دری سردمک نو وبه سروکمار ترکیه ایرو لنافچه خلاط یا سرب بدلی سیوه یا الباکوره کردستانی لوی درید برنامه که دا آخفی اردوغان دا آخفتن خود بحثا پیواجویا چارسریه کلیه گوتیه دریه کی نو لبر ملت و دبه مبنیرن وکیدن چو گوتیه. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. لگل براتیا مد آبوریا مجی بهستر ببه لگل خوشگزارانیه دی برخدان چپارا نافایجی بهستر ببه لسری دا سوریه و عراق جیران ما نزدیک ده بگیجن آرامی و ساقامگیریه و سال درجه هیویا ویدکن. لگل ترکیه و ملت ترک ده همو گل امرای لعبنگاریا ما قزنج بکن. ام دزانی کی جور روش عاجزه و کی بفکاره. از جوان را دبیجم. هونچه دکن بکن. له هون کارن مجرای ما وگرینن. هون کارن ریل بر ما بگرن که اموک ترک، کرد و عربان ببرانه هفته حمیز بکن. ام دزانن هون کشان حسابان دکن. ام باش دزانن که هون چه لیستکان دکن. بله کار و خبات حکومت ترکیه جبو بر بلافکرنا فکر آشتی و لحظاتن آرامی جواکی
بردوام تماشاوان نیجا گلک پلان نوجی هاتنه دانین یک جوان مثلا پرورده اگر براستی نفشین و لسر وی بیرو باوری نه پرورده کردن آشتی و آرامی جیگر نابه وزارت پرورده ترکیه جیش بو سال خواندنه یا 2026 و 27 گشتینامه یک دربار یاسایا بهز کردن هفگرتنا نتوی و یک بونا جواکی ده جهشته و یک پارێزگەهێن باکوڕی کوردستانی و تورکیە ڕەشاندیە لە گۆری گشتینامەیە و لە هەموو دبستانان چالاکی و سەمینارێن خوردکردنا هەستا هەفگرتنا نەتەوی بینە ڕێک خستن گشتینامە با لێ دکشینە سەر وەیەکێک و پشتی قبولکردنا یاسایان و دەبێ ئەو مژار دە بەرنامەیەن پەروەردەیە دەژی جی بگرە وەزارەت دەبێژە دەبێ خوێندەکار لەسەر بنگەها تێگەها وڵاتیبوونا یاسایی و پرەنسیبا وەکەویە بینە پەروەردەکردن ئارمانجا سەرەکە یابان چالاکیان چێ ئەوە کو نفشێن و بەهشمەندیە خودی دەرکەتنا لەیەکیتی و بەهەڤڕەبوونا نەتەوەیی وڵات و حقوقا براتیە مەزم ببە ئەف پێنگاو وەکە بەشێک ji مۆدێلا خوێندنێ یا سەد ساڵا تورکیە تێدیتن ئارمانجاوێژی ئەوە کو نرخێن نەتەوەیی دی سیستەما پەروەردەییەدە بەهێزتر بکە لگوری گشتینامه و اف چالاکیش هفتیه یکم یا سالا خوندنه و دست پی بکن و بدرێژی یا ساڵێژی بەردەوام بن. بله به همان رنگی لأنقره کم خباتک پروردهیشی برایبه دیچه کم خباتک ناو دولتیه جهرما کردستانی جی تیده میوان بشدار بونه هم درباره وی کم خباته ده هم شید درباره وی گشتینامه کو وزارت پرورده هشته و یک پارێزگەهی ڕەشاندیە از یک سر بچمەجەم سەرۆکێ گشتیە ئەیتم سەنێ برێز کەمال ئەرماک نەهاژ ئەنقەرێ لەگەل مێ دەم باش برێز ئەرماک تو بخێر هاتی ڕووداوێ ez dixwazim destpêkê behsa vê giştînameyê bikim ku wezareta perwerdê ji her deverê re şandiye çi li xwe digire ew yek karekî demkî ye yan wê êdî di bernameya perwerdeyê de cî bigire. Evet, bu Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vezir-i Perverde Yusuf Tekin salat 2023 ve Ser Perverde de derbarê karên ku te bêne kirin de giştînameyan û biryarnameyan diweşîne û di nav salê da jî ew giştîname û biryarname têne şopandin di van tiştan de hinek erênî hebûn weke şopandina çûn û derketina nav dibistanan û pêwendiyet navbera malbat û mamosteyan de tenine ew nêzîke çil xalî hene di nav van giştînameyê de lê dema em veyekê bi giştî dinirxînin ji bo behsa pirsgirêkên giştiyê perwerdeyê nake bêyî ku em bêjin tiştê ku te bêne kirin pênase bike hinek dema em ji wê aliyê ve temaşe dikin biryarname ne biryarnameyeke ku pirsgirêka perwerdeyê çareser bike ji aliyê mamosteyan yani sektora xwandinê ve pirsgirêkên bi vî awayî hene mamosteyên ku zêde hebûnê ji pêwîstiya xwe zêdetir li hinek mekteban dibistanan hebûn ew bi awayekî kêfî ne heqûqî em bibêjin wan dişîne hinek ciha biryarnameyeke wiha heye ji aliyê din ve berdêlkê neçar dike ser mamosteyan ku li xwe bikin bo ketkaran perwerdeyê bo mamosteyan divê ew bî îradeya wan be bêyî ku pirsgirêk derkeve tişt hat çareserkirin berî 2 salan wezareta perwerdeyê berdêl ji hemû mamosteyan re
بیچاره ویواره جیب کرن برز ارمک او önlüke kujma mosteyara çekirine edi herkes mecbur kar bine. Çölünün etrafında 3046 kilometre uzunluğunda canlı bir halka oluştu. 2024 yılının 28. Kasım günü çiftçiler همو سندیکایم پرورده دخوازن که هم ببیجن جلو برگ ورگرتن سربست به او اندام انواجی پابندی و یکی نه وزیر پرورده چما و یکی دخوازه سر پرسکره کندنا پرورده بگره جبر و تشتی مجارن تالی دین روژاوه و لسروان دسکنه بله برز ارمک از خوازم به مسر مثلا بله از بخواه بیجم Buyurun. کرم کن متخواست از به مسر مثلا به هسکرنا هستا براتیه کو بحثاویت کرن هستا نتوتیه براتیه گوتیه دوی وره به هسکرن لگوری وی هونه برنامه که چاوا دینن Eğitim senin tüm eğitim sen de hamu pevaje perverde de tişteki de Paris'e de le Türkiye hamu nevek haviyen kul Türkiye jhole ben rakırın de bratiya rastici ve deme pekvara dema kakun nevek havi hava amn karım bahsa bratiye biki dinavara dib خشک و برای دب مالباتا که دما کنه وایکاری بکرن اوان براتی اوان چه نابده تک بچه دوی واریدا دوی صمیمیتک ام ببیجن دلداریک هبه جبر کد ناف هره ماده نوک هوی هیا مخابن هناك آلی نکارم بگیجن مافی خواندنه جبوک او آلی بگیجن مافی خواندنه جید و وزارت پرورده ویچتی به حزبی که بگه مالباتن خزان و هم ببینیم که ناسنامه وانی جدا هنه دوی هنک پنگاوان باوجه متشتی که حتی ندیده و دبینن ها لترکیه پیواجوه که آشتیه پیواجوه برواده چه لوه داره گشتینامه که جهانا ترکان بدن ناس کرن هيا أولا تنش تركان بيك ناي ترك هنا كرد هنا لاز هنا چركز هنا جلك ملت هنا أم ويا كي جدل نابينن صاممي نابينن دزاركتيا مدا حفتيا برهم نافخاي دهات بيروز كرن ناوي ويا حفتيا جي برهم ترك بو باليه كده بحثا براتي جل باوري وملت ورا ناس كرن و برات جیانا براتی دکن لباله تشت فعلی و جیب جکرن هم دبین ام صمیمیت که دلداری که نابینن یا جدلبونه که نابینن eğitim sen sendika eğitim seni rexistana ka bratiye ya ka rexistana ka ideolojik ya udvi varida gelek berdelji dana دل سرفان آخان هم براتی هم وکهوی جبو که پیک وره ام به بریارداری تید کوشن ایرو قرلتایا براتیه و یا اوی کلوه داره ایرو بریوز چد سرناوی وانده او ها که دوی حمو کست ترکیه با آوه که وکهف بگه مافه براتیه و حمون نوکهویه لوی ولاتی ورا راکرین و جبو حمو زاروکن مافه پرورده ام دخوازن ترین نج بوی دولمندان ام دخوازن کسین خزان جی جوه مافه پرورده سود ور بگرن و کم خباتا مجل سروه یکی ها لگل بلاف کرنا راپوره برز ارمک وسا خویای کو اف گشتینامه کو هاتیه هون جه نرازینه یعنی هون وکه چارسریه که دمکی دبینن جبو چارسریه که ماینده جبو کو نجات پرستی یک پارێزی لە دبستانان نەکەوە مێژیە زارۆکان دەوێ چوو وەرە گوهرتن di بەرنامەیە پەروەردەیەدا بە ئاوایەکی مایندە
Çok basit aslında. gelek hesana براستی ev مجارک نیتا کشو هوا لترکیه گوند بینین و دبستان تایبت جسدیه کی هجمار آن در کتیه سدی دهان و پرورده که باش نای داین سیستم لایقی و ام بجن حکومی هاتیه درخستن جبو که همو نوکهوی جهولی را دوی ام وی مافی وکه هر کسی ببینن و قد جبو که همو کس جوی مافی سوده ور بگرد و ام وی تشتی دابین بکن جبو پرورده به دموکراتیک جبو زمان دایی که وها جبو اکولوژی و زاینده جی به همان اوایی لی مسئله بینگهین کم دبینن نوک هویا چینایتی هیاد ناف جواکه دا زاروک جدبستانان دور دمینن زاروک ناگهجن پرورده زاروک نکارن بچن دبستانان جبه که پیوستین وان وارن دابین کرن پرسکریکن وان گلکن ارکا دولت اوه که دوی پرورده حکومی بپارزه و اف زاروک هست بوی نوک هویه نکن و جوی ماف پرورده سوده ور بگرن ام فاقفای خورده و لسرفه که گوتنا کاوی تشته دبجه لفین سرفان آخام برا تکوشینا مجبوه که زاروکن آغایان وکه آغا هر دم نمینن و زاروک هجاران جی هر دم هجار نمینن ام و تکوشینن و ام جبو همو کس جی تکوشینا پرورده که وک هف ددن اف کم خباتا پرورده دموکراتیک جی کم لوی داره دیکن جی ام خوازم و تکوشینه بله برز ارماک جه هریما کردستان جبر جی میوان هاتن اجبو و کم خباتا و دبه کشگلک ولاتین دنجی هاتبن آرمان جاوش به که چیه سودگرتنا جه ازمونن هوا یان ده انجام ده هند خوازن بکیجن کدره Aslında eğitimin dünyanın her yerinde لحر در جهان پرسکریکن وکهویم پرورده هیا بله سندیکا باشور کردستان جی نونر سندیکان لوی داره هنه لجا اروپا جی سندیکای بشتاروانین مهنه ام جی دچن چالاکیین وان بشتار دبن لحمو جهان پرسکریکن پرورده دشبن هفته به تایبتی دمک و پولیتیکای نو لیبرال به پیش کتنه و افتشتانا دست بونه دستلات بونه ایدی پرورده و حالی هاتیه که کسی که پرای وانه هنه دیگه هجم پرورده دوار عدالت و راگهاندن دا جی و ها هم لعرنگاری ما نیزی که هم جیا لدور ام حمو برخستنن پرورده را و یدن را خواهزن پیوندیه که انتریونالیست چه بکن و چاره سرکرنا پرسکریکان دا ام تنه لولات خواه لحمو جهان ام دیوا تکوشین انتریونالیست مزنتر بکن لأوروپای جی همان پرسکریک هیا و جبر که پرورده حکومی کمتر دبه ام جی د پاریزن اولوالات اندن جی تنه د پاریز ته پاراستن همو تشوه که بازرگانی ته دیتن و پرورده بازرگانی ته کرن ام لدجی وی که تکوشینه دیکن ام وی که وکه مافکی سرکی گلکی سپاس برز کمال ارماک سروکی گشتی ایتم سنه تو جه انقره میوان مبو زور سپاس بله تماشاوان نیجا ما بحثا پرورده کر بگومان ایتم سن یک جوان سازیه کج دست بکه ود بیجه دوی همی زاروک بزمان دایکا خواه بین پرورده کرم پشتگیریا وی مافی و داخوازه دکن مها پیشی آمه و دبستان وبن نها بهم ودان آها وینه و خوندن دست بکه جاره کدن آواهی دبستانان جبو پرورده که اوله و تندرست جی براستی گلکی گرینگن لتمام دنیای گرینگیه که زیده ددن آواهیشی دوی آواهی قایم بن لگوری رزقنامه عرض هجبن و
روناهیا روژه باش ورگرن طاف لی بده دیوارین و نزیده بلند بن لآمده وکه نمونه هنک دبستان هنه دما مروف جدور ولوان دنیره مروف نکاره جهف در خکا گلو دبستانه یان زندانه به دیوارین بلند هاتنه پیچان دیوار جی تیلبند کرینه سندیکایا پرورده و ریفبریا پرورده یا آمده بریار دانه او تیلبند بین را کرن لآمده پروسیان و جنکرنا دبستانان بداوی بو ایسال و تدبیرین اولکاری جی زیده تر ببن لگوری بریارین کوهاتن ورگرتن و ایسال 464,000 خوندوان لآمده بچن دبستانان هفکاری مع عبدالسلام کنجی دربار آواهین دبستانان و روشا خوندنه ده لگل سروک ایتم بیر سنه آخویه و زانیارین زیده تر بدمه بلایدی هاوین خلاص به بینا پایزه بسر جهانت که و بینا وبون دبستان آنجی بگمان تید 14 ایلون داد دبستان وبم به میلیون خوندکار یه بری خوابدن دبستانان حال ناوچه رسان از بر دبستان امی کیمه افتلو تلبندن وراب بالا مالباتان کشاندن مالبات دبیشن افتلان نباشم بر افتل بین راکرن وان تلا هر چندش با اولهیه بچی دیمن خوشکلی نبراسی و که گرتیگه اکیب نافسکن سروک ایتیم bir sene şaka amede که رمضان تک تمیل gelmen از جوی بپرسم اما سبراسی جی وان دیمنان نخوشن تفدیرج با اولهیه نبگومان لی افتلana زودانه خاصی کوزانم ده 15 سالم belki و خوش ایان دوی وانا ورن راکرن تیچ بیش بله و تلana ekevnen ne İron'un ne Nuhan'ın me bu perverdeye müdürü bağlar ecer Muharrem'e gotun yok ukır ve telana evci ortaya ravan evci yani fam kırının vatanına koşun fakat lebeli pırk yavni yani belki dezac edeni yani. Dışarıda İlon'da Eylül'da mektep vedibin part işte geleki nekhoş çebun dücar nebin inşallah haziriye ve çinez beni. Ahmet'e çan hazar خوندکاری دست دبستان بله ایرول آمد دبستان دا لینرنو تعمیرات خدیا هندک دبستان جدی دومه لبله ای سال اوه پاسوان اوله کاری اوه تاسیس مکتب آبون دبستان آبون وکی دیجی کماسیان دبستان چه هوه او جورتی رابه بله yani hem vezaret hem perverdeyi hazriya kadandının yani kemasya hoca ortaya rakırını hem tabi hem duhazı inşallah par çen sıkıntı içe bunu dibistana da vilayete da yani tedbir o tevger hatiye gırttın inşallah evet divan mücarede kemasi derneke ve. 464,000 ev خوندکار دست پی بکن ای سال جی وزارت پروردهی جی سروی پیواجی جی تفگرک گرتیه انشالله سروی پیواجی جی دبستانا da ser derzaci bu brati aşitici ev gotun vere dahin ev ders vere gırtın. Gele ki spas Ramazan tek demir seroki eğitim bir sene şaka amede bir rengil berdibistan pasavan got gek Ramazan bekçi nobedarcı bu evleya zarokan demak dibistan vedbin ta da velihatın adibistan anji tevdilin berfre ye isal verin gırtın ve kek Ramazan jigo ev telbendin hani 10-15 salın dimem rasti xoşik xuyanakın malbat şidbejin ve ke girtiga xuyatkın li revebiriya perverdeya navça rezan دویشن شخواهی وانا راکن د چارچوبه کاروباری تعدیلات مجنکرنا دبستانان دا افکارچیه وره پیکانین عبدالسلام کنجیج آمده راگهان تماشوان نیجا پاریزر 2000 روژین کبایشه داخویانیه که نو بلافگریه گوتیه دلی کولین هنده پیشاته که نو هیه راستیا ترسناک یا کشتنا روژینه اشکره دکه عبدالرحمن کارابولوت لسر هجمارا خویا ایکسی را گهاندیه که دو اوتوپسیه ده ماده روکورونیوم و اورنیدازول
دزک و هناوی روژینه ده هاتیه دیتن دروشین آسایده آنتیبیوتیکا اورنیدازول جبو درمان کرنا پارازیت یانجی انفکسیونین باکتری پشتی عملیاتا تیبکارانین و جدامار دناوا یکسر تبلی خوینا نخوش تیکرن نکو دی وخوارن او درمان نای وخوارن ماده یا روکورونیوم جی ماسولکیان یکسر سس دکه و مرووان دکوژه دناوا نیف دمجمیره ده بدست خستنا وی درمانی لدروی عملیات خانه نممکنه دناوا چرکیان ده ماسولکیان هناسه سقط دکه و نخوش دمره جالی بیوکیمیایی و دبیجان نممکنه کو روکورونیوم به هفتهان پشتی عملیات جبرکو اوتوپسیا روژینه دیازده ایلونه ده هاتیه کرن و دمه هاتیه عملیات کرن نممکنه پشتی و اوتوپسیه به هفتهان ده لاشه و ده درکوه اف دانه دادی اثبات دکن کو روژین هما بری کو ده پاس ده جوت مهیده وردیتن جالیه هنک کسان و کو دکارن خو بکینن وان مادهین کیمیاوی هاتیه بهش کرن بریا نهشتنا هناسه هاتیه کشتن انگو کچک جان خوشدستای پش رجی آویتن ناوا گولاوانی امین هاجی بچنا انقره اب مهکل ودره چالاکیا کارکران هیا 86 کارکرن ین کانزایا کومره یا بناوه دوروک مادنجلیکن اف کارکر هی ناجیل میدانان و لپیشی وزارتان دگرن داخوازا مافی خودکن کارکران حتی آنها بشکی پره خوستندنه هول ددن تمام حقی خوبستینن نونری کارکران دبیجن اگر هاتو کارسازان مافی وان ندا او نچار بمینن بگرسایی بر بکوشکا سر و کماریه و بمشن او داخوازا قربوین خودکن ین 5 سالان لجم و کمپانیه مانه و حق دست واجینه هاتیه داینج خو کمپانیه اف 86 کارکر جی کار درخستنه جنک اندازیار جی دناوا کارکران دیه مافی ویجی هاتیه خوارن اب مهکه او کارکر د گریو دنه ایدیت خوازن و گرن مالین خوشبر کوکیم مایه دبستان وبن زاروکین وان دست بخوندنه بکن لی او جمالباتین خود دورن و جبه پرتی نکارم پیوستین زاروکین خوشی دابین بکن شوکه ترکید به راپور ده بحثا مافو داخوازین وان کارکران دکه چالاکیه 86 کارکرین کارزای کومری یا گریدای دوروک مادنجلیک و یلدزدار سسه هولدینگش بوستاندن قربوین خوین 5 سالانه و حق دستین خود دمکت دریج لانقره بردوامه آیسیما هزارجل همان کمپانیای وکه اندازیار کاردکه و تاک جنک وکه کارکر بجداری çalakiyan dibe. Mesleği ama ben işletmede mühendis olarak çalıştım. Ez weke endezyar kar dikim. Ez hem li ser erdê hem li bin erdê dixebitim. Li her derê min kar kiriye. Ji sondajê bigire heta laboratuwarê. Bi neçarî ez ji kar derketim. Niha jî ji bo mafê xwe ez hatim
ver. Da kaldım. Ama şimdi de haklarımı almak için buraya kadar geldim. Çalakiya karkerên Kanzaya Komirê li ber derê kompanya û heman demê li ber derê Wezareta Enerjiyê berdewamin. Nûnerên karkeran jî li gorî biryara sendîkayê xwe amade dikin ku eger kêşeya wan çareser nebe ber bi koşka serokkomariyê ve bimeşin. Grevimizi sonlandırmayacağız. Em greva xwe bi dawî nakin. Wek ku berê jî me digot li gorî nexşereya serokên sendîkayê diyar kirine, em ê li ser greva xwe berdewam bin. Heya em heqî xwe nestînin, em ji Enqereyê venagerin. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. حتی همو حقین من ندن ما ام چالاکین خوب داوی ناکن. ما هکا ام دو چالاکی دنا. ایدی ام دخوازن دمکانی زیگ ده حقیمه بدن ما. Dibistan dest pê dikin lê em ji zarokên xwe durin. Em nikarin pêdiviyan dabîn bikin. Şu anda başkanımızın ondan sonra şeyleriyle... Em li gorî plana ku sendîkayê ji me re diyar kiriye dimeşin. Em mafê xwe dixwazin. Qerebûyên me nedane. Ferqa mûçeyê me nedane. Heqê me yê sendîkayê nedane. Heta em hemû pereyê xwe nestînin, em dê li Enqereyê bimînin. Maaşış yaysal kompanyayê bi garantiya Wezareta Enerjiyê sozda bû karkerên doruk madencilîgê ku heqdestên wan bide lê tevî vêyekê jî tenê beşek kêm ya pareyê karkeran hatiye dan û karker jî daxwaza hemû heqdestên xwe dikin. Çalakiya karkerên Kanzaya Komirê li Enqereyê li cihên cuda cuda zêdetirî mehekê ye ku berdevam e û eger kêşeya wan çareser nebe êdiya û dixwazin berê xwe bidin قصر سرکوماری و دخواست خواب بگین سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان شوکت ارکی رودا انقره وزارت مالبات و جواکه یا ترکیه پروژه یاسایک ده درباره خانه نشینی کبانیان ده رادستی پارلمنتویا ترکیه کر پروژه یاسایک باش براستی دخوازه کاروباره کبانیتی مالی انگو او خانمین کل مالی نه لدر و کار ناکن خدمت اندام مالبات دکن خدمت مالی دکن دوی کاریوان و که کار به حساباندن کبانی جی موچه خانه نشینی ورگرن انگو کاربن روژه که خانه نشین ببن ناوروک و هرگیلین یاسای هین اب تمامی اشکره نبونه لیلگوری زانیارین کو بلاو بونه و کبانین مالان کاربن ده 55 سالی خود خانه نشین ببن لیجن زیده نبهبینه کبانی یک دبیجه حتی دولت 9 لیریان جمع نستینه 100 لیری نادمه وکیدن جنان چوگوتیه منهاب هفره ببینه. Ya bence çok iyi fikir. Ez bawerim fikreke gelek başe. Xanim li malê kar dikin, zarokên xwe mezin dikin. Gelek kar li ser hinek jinên ku xwendinê jî dîsa neçar dibin li malê li zarokên xwe binêrin. Çavê jinan herdem li destê mêra ye. Ez dibêjim kêm jî be xemnîne lê bila mûçe û dahateke jinan hebe. Daxwazameya herî mezin ev e. En büyük isteğimiz. Daha büyüğü yok diye düşünüyorum. Keşke olsalar. Çünkü Xwazê yasa bê pesend kirin. Ji ber ku dê bibe derfetekê ji Li diasporayan erke serekeya parastin û pêşvebirin û nesandina çand û kevneşopiyê neteweyî bi giranî dikeve ser milên komên hunerî yên gelerî. Koma Mêrdîn li Qazaxistanê yek ji van komên navdar e ku çalakiyên kulturî, konsert û dewletên Kurdan bi giranî bi beşdariya wê birêve diçin. Me gelek nav dixwast grupa xwe kire. Nizam hata fikra me danî Mêrdîn. Mêrdîn jî bajarekî dilê me ye. Eger em ê bibe qismet nasîb em ê herine Mêrdînê me ra bêjin çima we navê koma xwe daniye Mêrdîn sa jî em ê bêjin em Mêrdîn gelek hez dikin. Koma Mêrdîn berî 10 salan hat têda mezrandin û navûdengê wê li hemû herêmên Kurdnişînên Asya Navîn û Rûsyayê belav bûye. Endamên malbatê jî hemû ji malbatên hunermendan tê. Ez berê Koma Kurdistanê bû paşê
کما مردین ام چکن ام کما مردین اورک لدخم ام خارو هنرمندین گالریین موزیکا کردینه دمالباتا من ده همو موزیک جنن و از نفش سیمم با پیر من جی موزیک جنبو باوی من جی او دخوین آمده یا لی پرورده یا موزیک من دیتیه لوازی زمان دایی که لپیشی کامران نه استنگه کو به شانازه خدمت جیاندنا چند و نیریت نتوای خواب که از هر استراتژی صدی صد به زمان کردی دخوینه بلید آخافتنه ده لوازم باران باری زوزانا میرو آلیک دره رزانا میرو بگومان شاهین دعوت یک جنریتن هری رسانه کلتور کردیه و دو پرستن و زندگیرتن آبان نیریتان ده رول هنرمندین دعوتان به هم پایه جماعت آخرى ام كلامك سيارة دبيجن كلامك سيارة دبيجن بيورا گووندك اگران گووندك اگران چا یا گووند قلباوا دا بجنه بجنه لی بجنه گازی بوکو زاوی دکن گازی بوکو زاوی دکن بوکو زاوی را عملی دخن 6-8 کلام سر دستا دا لیلی بوکه چاورش چاو بلکه بوک زاوی هم در باز دکن کلام زاواجی دبیجن هر زاوا دعوتا بوکی جی هیا دعوتا بوکی در باز دکن حنا جی هیا حنه بینن تشتیکن حنه بینن تشتیکن شیر و شربت چکن استرانی اوسا کینگ بوکیس سوار دکن بانجی کلام هیا دبرابه بوکی به خاطر بخوازش بوکی بوک ده چمالا زاوه کرمانجی ما گلک شادبن گازی ما دکن هر کردک دخوازه وک زمان کردی دعوت وی در باز کن مثلا برتن ابو وانا ملت دینش گازی کر وانا زمان ما نزانن عادت ما نزانن کلتوری ما نزانن و ام خوان کردن ام تن دعوت با عادت و کالو باب ما در باز کن پێک هەفتەیە کۆمە مێردین هەم بخوا ئینتەرناسیۆنالە هەم ژی ڕپەرتوارە وێ ئینتەرناسیۆنالە لاورە قەزاقستان بخوا وڵاتێکی پڕ نەتەوەیە ام چند زمان ستران دبیجن کردی ترکی قازاقی آذری روسی ام دکارن کوپلت که جی سترانی قازاقی بیجن وارا Gözlerim nurdan taragan Gönül seni kalan Görünbey kalsın canımdan Seni izleyip canım sağanam Mahaba çok 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 deme canım همو اندامین کما مردین زاروکین سرگین سالین 1937 و 34 لگریدن وان به کردستان را هید سالین 1905 آنده بسایا پیشمرگه ملا مصطفی برزانی هاتیه پیتانده پیوندی من راست راست به کردستان رهایه. دا پیرا من آن کومتا دلال آباوی من لکردستان دجیا. مروین من لور گلکن همو کرمت من پیشمرگنه. دما کو پیشمرگین مصطفی برزانی لو از پاکستان بون و دمه دا پیرا من به پیشمرگه کی رزوجی او پیرا چویا کردستانه. بگومان ارزوی هر مزن اندامین کما مردین اوکو لدعوت و شاهین لباجارین کردستان جه هنرها پیشکش بکنیم. همیشه داده رو داو آلماتا قزاقستان. در فتکی جبو جنان کو دهاتی کی وان هبه گلک جن هنه کو زاروکو میر خودی ناکن د دما پیرتی خود تن دیمینن خط نبه د دهاتی کی جبو وان هبه Değilim. Diyorum ya sana 90 بگومان گلک یاسایک باشه لیبراستی مگلک شین دنجی هنه از نهاج نوا بازار تیم گرانیه که گلکی زیده هیا
اره یاسا باشه لی گلک شایندن جهنه پیوسته بینه چاره سر کرن. Benim son sözüm. Onun için çalışıyorum. Em gelek kar dikin û gelek diwestin. Ya rastî pêwîste mafekî me jî hebe. Jin li malê ne nikarin kar bikin. Naçin karekî. Ez hêvî dikim ku ev yasa ji bo me hemiyan baş be. Vallahi beylerin hatası. Xetaya zilamane. Pêwîste zilam sigortê ji bo hevjinên xwe razînin. Lê ez bêjim de gelek sigorte birazînin. Bixwazin. Ji xwe jinên li malê xwe derfeta sigortê nînin. Bilmiyorum vallahi ne yapar. Ama erkeklerin Başa, êdî çavê jinan li destê zilaman nabe. Jin wê li ser piyên xwe bisekinin. Öyle. اگر پروژه یاسا پسند ببه براستی و ببه گارانتیه که باش جبوی وان جنین کو کبانین مالینه و نروجه 8 ساعتان لی گلک جران زیده تری 15 ساعتان خدمتا تمام اندامین و مالی دکن. لترکیه و باکوری کردستان تماشاوان نیجا بهای لیتریا بنزین ایرو جاره کدن 2 لیره و 74 قروشان هات زیده کرن لهنک باجاران نرخ لیتره که 75 لیره در باز کر. شر ایران و امریکای گرتنا تنگاوا هرمزه لترکیه و باکوری کردستان باندوره که نرینی لبهای پترولی دکه. روژا 11 و مهه شخوا بهای بنزین لیره کو 56 قروشان هاتبو زیده کرن ای روژی 2 لیره و 74 قروش کتنه سر پشتی زیده کرن بهایان لهنک باجاران لیتره بنزین 75 لیره در باز کر کو دکه دلار کو 56 سنت لگوری نرخ نو لباجار استانبول لیتره بنزین دکیجه 74 لیره و 28 قروشان کو دکه دلار کو 54 سنت لانقره 75 لیره و 25 قروشه دکه دلار کو 57 سنت لإزمير 75 لیره و 55 قروشه او جی دکه دلار کو 57 سنت لآمده لیتره بنزینش باجار ترکیه گرانتره لوی باجار باکوری کردستانه لیتره بنزین بویه 76 لیره و 72 قروش کو دکه دلار کو 6 سنت. تماشاوانی نجال گوری راپرسیا کمپانیای لیکولینان یا اورجی کمپانیه که کو راپرسیان دناوارای گشتی ده که خلکه پرس کرنه گوتنه اگر هاتو هلبجارتن چه بون دمه که کرده هونه دنگ خواه بدن کیجا پارتیه و هر وها درکتیه کتنه 5 پارتیین سیاسی دکارم بنداش صدی 7 یا هلبجارتنه در باس بکن و تکوین پارلمنتو یا ترکیه لگوری انجام راپرسیا مها تباخه اک پارتی کتیه ریزایه که پارتیا نوجی دوامینه آنگو یعنی پارتی یا özgür özel. Ev raporsiş 20 hatta 23 ve mehe hatiye kirin. Kompanyaya Lekolinan ya ORC giriyel 26 bajarın Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı ligel 2200 kesi axivine encamên wê jî niha amêl vê derê bi hev re bibînin ve kema got ji wan hatiye pirskirin eger hatû vê yekşemê hilbijartina giştî bêkirin hûn ê dengê xwe bidine kîjan partiye. Em ê ji partiya yekemîn dest pê bikin ak partî weke partiya yekemîn derketiye sedî 33.1 dengên beşdarên vê rapirsiyê biriye ak partiye bi piştî ak partiye partiya nû ango yenî partiya özgür özel hatiye sedî 17.2 dengan biriye özgür özel eger were bîra we beriya ku CHP bibe du perçe êdît piraniya rapirsiyan de CHP weke partiya yekemîn derdiket piştî ku bûne du perçe êdî ak partî partiya yekemîn derketiye niha CHP piştî ku yenî partî jê cuda bû dengên wê sedî 10.6 tenê li gorî vê rapirsiyê bêguman dengê dem partiyê jî sedî 8.3 derketine li gora vê rapirsiya ku jaliyê vê kompaniyê ve hatiye kirin. İyi Parti sedî 5.3 ji dengan biriye, Partiya Zaferê sedî 3.6, Partiya BBP, Partiya Yekîtiya Mezin ya Türkiye sedî 3.4 dengan biriye, Saadetê jî sedî 2.4 dengên beşdarên vê rapirsiyê
biriye. Partiya Yenîden Refah sedî dû biriye. A partî ku Anaxtar Partiye navê wê Partiya Kilît e sedî 1.7 dengan biriye. Partiyên din jî ku gelek partiyên biçûkin sedî 4.7 dengan biriye. Xala balkêşî ew e weke me got êdî AK Partî bûye partiya yekemîn û Yenî Partî Partiya nû jî partiya duwemîn e. Tenê 5 partî dikarin benda hilbijartinê li Tirkiyeyê derbas bikin û biçine parlamentoyê lê eger hatû hilbijartin pêşwext çêbûn heta niha behseke wiha nedrojevê de ye. Wezîrê Bazirganiya Tirkiye ragihandiye ku 63yemîn pêşangeha navdewletiya Şamê ji bo pêşxistina weberhênanên hevpar û modêlên berhemanîna navxweyî derfeteke gelekî girîng pêşkêş dike. Her wiha armanca wan ew e asta bazirganiya di navbera her du welatan de navbera Tirkiye û Sûriyê de jî bikînin 10 milyar dolaran. Îro Wezîrê Bazirganiyê Tirkiye Ömer Bolat eşkere kir ku wê sibe bi serokatiya şandeke bazirganên Tirkiye biçin Şamê beşdarî pêşangeha navdewletî ya Şamê bibin. Çend civînan jî li gel bazirganên wî welatî wê pêk bînin. Wezîrê Bazirganiya Tirkiye balkişandiye ser wêyekê ku asta bazirganiya di navbera her du welatan de sala borî gihîştiye nêzîkî 3.7 milyar dolaran di heft mehên îsal de jî li gorî heman dema sala borî bi rêjeya zêdetirî sedî 16 zêde bûye gihîştiye 2.2 milyar dolara. Wezîrê Bazirganiya Tirkiye tekezî li ser wêyekê jî kiriye ku armanca wan ya dawî ew e bi rêya karkirina li ser projeyên avakirin, binesazî, enerjî, lojîstîk, berhemên xwarinê, derman û avakirina kargehên hevpar, pevguhertina bazirganiya di navbera Tirkiye û Sûriyê de bikînin 10 milyar dolaran. Em ênha jî berê xwe bitine çend bûyerên ku di nava 24 demjimêra de çêbûne. Li navçeya Çamaşê ser bi bajarê Orduyê ve yel Tirkiyê du xuşkên navsere ku demek bû bêxeber bûn di çemekî de mirîtî hatin dîtin. Li gorî zanyariyan Xizmên Fatmayê ku temenê wê 65 salin û xuşka wê Melahet Gümüş ku ew jî 6 sal ye nikarîbûn tu xeberê ji wan hilînin navenda hawarçûnê agahdar kirine. Xizmên her du xuşkên navsere dest bi lêgerîna wan dikin, her duan bi mirîtî di nava çem de dibînin. Tîmên tenduristiyê cenazeyê wan xuşkan birine dada pizîşkî. Xizmên wan dibêjin ew doh serê sibehê ji bo komkirina findeqan ji malê derketibûn, lêkolîna cendirmeyan di derbarê bûyerê de berdewam e. Li navçeya Melik Gazî ya ser bi bajarê Qeyseriyê ve otobüsa rêwiyan û tankereke sûtemeniyê li hev qelibîn bûyerê de 35 kes birîndar bûne. Serê vê sibehê otobüsa rêwiyan ya ku Cizîra Bakurê Kurdistanê diçû Enqerê û tankera sûtemeniyê li xaçereyekê li hev qelibîn. 35 kes di bûyerê de birîndar bûne. Tîmên tenduristiyê ew rakirine nexweşxaneyên cuda. Li Dêrsima Bakurê Kurdistanê di dema kolandina bingehê avahiyekê de axa binê avahiya li kêlekê herifî. Xelkê di malên xwe de hest bi heja avahiyê kirin û ji tirsa reviya ne derve. 12 mal di wê avahiyê de ne 5 qatiye. Avahî jaliyê Afadê ve hate valakirin. Şevê din li kolana perwerdekaran ya taxa Atatürk karkeran dest bi kolandina bingeha avahiyeke nû kirine lê di encamê de binê avahiya li kêlekê herifî ye. Tîmên Afadê polîs û berevaniya şaristanî gihîştine cihê bûyerê ji bo parastina ewlekariya welatiyan dora avahiyê pêçan e elektrîk û gaza xwezayî ji ser avahiyê qut kirine, xelk ji avahiyê derxistine. Tîmên pispor li cihê ku erd hejiya bû
دست به لیکولینان کرنه. لآمد سالوگر 1455 یاج دایگبونا پیغمبر اسلام به مراسم گرسایی هاته ببیرانین تفگرا و خوندن یا جوانان لشازده خالین جداین باجیر مولودا کردی خوندن دعاج بو آرامیه کرن. سروک ریک خستنا هدا پاره یعنی شهیر محمد دمیر ددما پیروزباهیان در راگهاند کو خلاصی ده هلبجارتنا ریا پیغمبر دیه اف چالاکیش بو بیرانی ناویا مزن تینل دار خستن ولاتیان به دلخوشی بری خدان قادان نمیج و دعا و خیرین خوکرن توبا کایا هیویا باشبونا جنخوشیه کر کو کاربه خودیتی زاروک خوب که هر وها ولاتیه کی دم بناوه عبدالکریم کایا جید بیشه هاتنا پیغمبر جیهان جتاریتی بربروناهی و بریه هم ولاتیان خدان در فتو دولمند جی دوان چالاکیان ده خیر خواه سر خلکه بلاف کرن و آماده بویان پیاما آشتی گهاندن هر ماله این پروگرام ما یعنی خورت ما گنج ما دعوت و گنجلیک من انا شغلوانه براستی با 16 جیاده جی ویا انا ایرو ویشه آوا کرنه پروگرام ما وسا daha زیاده بنجی ان شاء الله تعالی ام خواهده که میره örnek ما yani en mazun Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bana insan bir akubinin و هر کس ان شاء الله برازان به خلاصی در اوی دایا عالم مبداش به خاطر به شما معلوم مبداش به خاطر وی حبیب جوری ان شاء الله امت محمد مخافت ان شاء الله از نخوشم و مش خوشی فای خواست مگو یا ربی رب سر نگی خو و بر سر گده خو بسکنم از هم دیم هم بابم جوان را خودشی گوراد لیم بده ان شاء الله وی روزا خیره دوره کوهاتی دنیای aslında dünya tarihi dabiye به هاتن اویا دنیا رولی بیا ام جدی بیا خندیله بیا هوای همتنا همودو ام ولادت اوی دی بیرتینه بکی خوش دبن وی اواهی ام گیشتن داویا و دمش میره تماشاوان نیشا هر شاد روداوی دم باش تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوری کردستان و ترکیه به بان سرمچه هم دست بیدگه کرم کن سردوزگری کماریا کجا الی راگهاند کوان لهمبری هر پنجالی گرین کجا الی سپوره ین کو کیسکن زر لدیجی آلی گرین آمد سپوره بلند کرنه دست به لیکولین کریه و بریارا گرتناوان در کتیه. کابینه حکومت ترکیه بسروکاتی رجب طیب اردوغان به بونه سالوگر سرکفتنا ملاز گیره لخلاتا سر به بدلیسه و دجوه. مجارا سرکه جوینجی گشدان انداوی ان پیواجویا جار سریین. پارێزەرێ دۆزا ڕۆژین کەبایشێ عەبدوڕەحمان کەرەبڵوت ڕاگەهاند کو دزک و هناوێن ڕۆژینێ دە مادەیە ڕۆکورۆنیوم و ئۆرنیدازۆل هاتنە دیتن ئێدی شک و گومان تێدە نینە کو ڕۆژین دەستپێکێ هاتیە بێهێش خستن و کوشتن Çarşaf battaniye bir şey gönderin. Çarşaf battaniye. لی نافچه چماشه سر به بازار اردوی ول ترکیه دو خشک نافسره کو اف دمک بو به خبر بون د چمکی ده به مریتی هاتن دیتن وزارت پرورده ترکیه جبو سال خوندنا ای سال گشتینامه اکشاندی همو پارێزگەهان لگوری گشتینامه و لهمو دبستانان چالاکی و سمینارین خردکرنا هستا هفگرتنا نتوایی بین ریک خستن. جالاکیا کارکرین کانزایا کومری یا دوروک مادنجلیک لانقره بردوامه نونر کارکران دبیجن. اگر پرسکریک آوان چاره سر نبه او نچارن بگرسایی بر بکوشکا سر و کماریه و بمشن.
Grevimizi sonlandırmayacağız. Az önce bahsettiğim gibi sendika başkanlarımızın çizgisinde greve devam ediyoruz. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. تماشاوان نیجا سردوزگریا کوماره یا کوجایلیه بازار کوجایلیه را گهاندیه کو هر پنج آلیگرین کوجایلی سپوره ین کدماچا دو یا کوجایلی سپور و آمد سپوره ده کیسکن زر بلند کربون کتنه بر لپرسینه و بریارا گرتن آوان در کتیه انگو هاتنه گرتن دماچا دو یا لستادیوما کوجایلیه ده هنک آلیگرین کوجایلی سپوره کیسکن نایلونی ین زر لهمبری تریبونن تیما آمد سپوره بلند کرن امینها بحثا واته وان کیسکن زر جی بکن هر وها گوتن نجات پرستی جی گوتبون و سر دوزگریا کوماره یا کجا الیه دست بلی پرسینا کریارین وان کربو ناسنامه یا هر پنج کسان هاتیه دست نیشان کرن سر دوزگرید بیجه به بلند کرنا کیسک زر لهمبری آلیگرین تیما میوان کریارین پرووکاتیف کرنه سردوزگری هر وها گوتیه ده چارچوبه یا خالا ده سد و شازدان یا قانون جزای ترکیه ده تاوانا آجوتنا خلکه بر بکین و دجمناتیه و هاتیه کرن ده چارچوبه یا خالا چاردان یا قانون هجمار 62 22 یاندجی تاوانا گفخوارن و صفقاتی پیکرنه چه بویه کیسه زرجی اوی کود دست خود بلند کرن الهمبری آلیگرین آمد سپوره دو اپراسیون ارتشا ترکیه ده دهات بکارانین جنازه گریلاین پککه دخستن ناوا وان کیسین زرو دبرن نهاجی وکه گفا کشتن و تنکرنه جالی نجات پرستان و لهمبری کردان تیبکارانی به همان رنگی بارویا آمده لهمبری بلند کرنا وان کیسین زر دلیستکا کجا لیسپور و آمد سپور ده بیدنگ نما باروی لهمبری وی کریارا کو واتیا گفید ده و آشتیا جواکی دخه مترسیه گلیه وان گمانباران کر پشتی نرازیبونا سروک کلوبا آمد سپور ناهی ترن بارویا آمده جیل دیجی وی پرووکاسیون درکت و سریل دوزگریه ده بارو دبیجه او کیسه زر دیمن شر و توندیه دینه بیرام روان دواته یا گفخوارنه ده دیب کارانین آشتیا جواکی دخه مترسیه دما کوالیگرین تیمکه و کجای سپوره کیسه زر نشانی آلیگرین آمد سپوره ددن دراستی ده خوازن جوان را ببیجن امی وجی بکجن و تیخ ناوان کیسین زر افکریار بزانبون ایشو تراوماین سالین نوتی و سردما پفچونان تینه بیرام روان هستین کین و دجمناتیه تفده ده جبروه که باروی آمده اف بویر نوکه صفقاتیه که یانجی تفگره که آسایی یا آلیگران لیوکه آجوتنا خلکه بر بکین و کربه و گفخوارن بیناسکر دست به بیواجویا یاسایی جی گریه کابینه حکومت ترکیه کو گلک جاران روز دوشمان کم دبه تماشاوان هیجا ل ایرو و جاره و ایرو کم ببه سروکاتیا رجب طایب اردوغان به بونه پیروزباهین سالوگر سرکفتنا ملاز گیرجی و لخلاتا سرب بدلی سیوه بجوه مجارا سرکه یا جوینجی گشدان داویین پیواجویا چاره سریینه ایرو ده چارچوبه یا مراسیما 955 سالوگر سرکفتنا ملاز گیریده لخلاتا سر به بدلی سیوه سر و کمار ترکیه رجب طایب اردوغان ده چه وی دوره بریار جوینا کابینه حکومت ایشی لکوشکا سر و کماری یا لخلاته بیساس کرن مجارا سرکه یا جوینا کابینه نرخاندنا گشدان داویین پیواجویا چاره سریه هر وها و روشا اولهیا هرمه و هولدانین بهز کرنا انیا نافخویجی بینه گوتو بش کرن ده چاوره کرن کو پشتی جوینه اردوغان ده جوینه که روشنامه وانی ده بحثا انجامان بکه و سروکمار ترکیه اردوغان دو روژان لخلات بمینه لگل سروک مهپه دولت باحچلیجی لور بجوه سرکفتنا ملازگره شرکی میدانیه که ده تباخا 1007 ده
دنابرا دولتا سلچوقی و امپراتوریا بیزانسê de deşta Malazgirê li parêzgeha Mûşê qewimî û deriyê Anadolê li ber Tirkan vekir. Sedema pîrozkirina vê serkeftinê li navçeya xelatê ew e ku beriya destpêkirina şer xelat cihêdariştina stratêjiya şer û navenda biryardayîna Sultan Alparslan bûye. بله سروکومار ترکیه لخلاته یا ایرو گهیشتی ورش برکو ویجبینا کابینه جیل ورچه ببه اردوغان لوی در راگهاند کو دما پیواجویا ترکیه یا به ترور گهیشتی آرمان جاخوه ویل پیش ملت ایدی دریه سردمکه نو وبه سروکومار ترکیه ایرو لنافچه خلاته یا سرب بدلیسه و یا الباکور کردستانه لوی درید برنامه که دا آخوی اردوغان دا آخفتنا خود بحثا پیواجویا چارسریه کریه گوتیه دریه کی نو لبر ملت و دبه میبنی رن وکیدن چو گوتیه. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. لگل براتیا مد آبوریا مجی بهستر ببه لگل خوشگزارانیه ده برخدانا چپرا نافخویجی بهستر ببه ده سرید سوریه و عراق جیران ما نزیک ده بگیهجن آرامی و سقامگیریه که سال درجه هیویا ویدکن لگل ترکیه و ملت ترک ده همو گلن برایین لعبنگاریا ما قزنج بکن ام دزانین کیش وی روشه عاجزه و کی بفکاره از جوان را دبیجم هون چه دکن بکن لی هون نکارن مجرای ما وگرینن هون نکارن ریل برما بگرن که اموک ترک کرد و عربان به برایانه هفته حمیز بکن ام دزانن هون کیجان حسابان دکن ام باش دزانن که هون چه لیستکان دکن بله کارو خبات حکومت ترکیه جبو بربلافکرنا فکر آشتی و لهوهاتن آرامیا جواکی بردوام تماشاوان نیجا گلک پلان نوجی هاتن دانین یک جوان مثلا پرورده اگر براستی نفشین و لسر و بیرو باوری نه پرورده کرن آشتی و آرامی جیگر نابه وزارت پرورده ترکیه جیج بو سالا خوندنه یا 2026 و 27 گشتینامه یک درباره یاسایا بهزکرنا هفگرتنا نتوی و یک بونا جواکی ده جهشته و یک پاریزگهن باکور کردستان و ترکیه را شاندیه لگوری گشتینامه و لهمو دبستانان چالاکی و سمینارن خردکرنا هستا هفگرتنا نتوی بین ریک خستن گشتینامه بالدکشین سروی که کو پشتی قبول کرنا یاسایا نو دوی او مجار د برنامه پرورده دشی جی بگره وزارت دبیجه دوی خوندکار لسر بنگها دیگها ولاتیبونا یاسایی و پرنسیبا و کویه بین پرورده کرن آرمانجا سرکه یاوان چالاکیان جی اوه کن نفشه نو به هشمندیا خودی درکتنا لیکیتی و به هفربونا نتویی ولات و حقوقا براتی مزم ببه اف بنگاو وکه بشک جم مدیلا خوندنه یا 100 سالا ترکیه تیدیتن آرمان جاویجی اوه کن نرخ نتویی دی سیستما پروردهیه ده بهستر بکه لگوری گشتینامه و اف چالاکیش هفتیا یکم یا سالا خوندنه و دست پی بکن و بدریجی یا سالیجی بردوام بن. بله به همان رنگی لانقره کم خباتک پروردهی جی بریوه دچه کم خباتک ناف دولتیه جهرما کردستان جی تیدا میوان بشدار بونه هم ده درباره وی کم خباته ده هم جی ده درباره وی گشتینامه یا کو وزارت پرورده جه حشته و یک پاریزگهی رشاندیه از یک سر بچمجم سروک گشتیه ایتم سنه بريز كمال ارماك نهاج انقره لقل ما يدم باش بريز ارماك تو بخير هاتي الروداوي استخوازم دست بيكي بحثا في گشتینامه بكم كو وزارتا پرورده جه هر دوري شانديه چل خود دگره او یک کارکی دمکیه یان و ایدید برنامه پرورده ده جی بگره Evet.
Bu Eğitim Bakanı Yusuf Tekin وزیر پرورده یوسف تکین ji sala 2023 ve سر پرورده da kararnameler درباره کارین کد که بینه کرن ده گشتی نامه هن و بریارنامه هن دوشینه و دناو ساله دا جی او گشتی نامه و بریارنامه تنه شوپاندن دوان تشتان ده هنک ارینی هبون وکه شوپاندنا چونو درکتنا ناو دبستانان و پیوندیت نابرا مالبات و ماموستایان ده تنه او نزیک چل خالی هند ناوان گشتی نامه ده لدما ام ویا که بگشتی در نرخینن bahsetmeyen onların جبو بحثا پرسکریکن گشتی پرورده ناکه işlem tarif etmen sizin بیو که امی بجن تشتی کد که بینه کرن پینا سبکه eğitimcileri bizim açımızdan هنک دما امجوی آلیه و تماشاد کن بریارنامه نه بریارنامه که کو پرسکریکا پرورده چاره سر بکه جا آلیه مامۆستایان ینی سەکتۆرا خواندنێ و پرسکرێکم بڤی ئاوایی هەنە مامۆستایان زێدە هەبوونیە پێویستیە خوا زێدەتر لە هەنێک مەکتەبان دبستانان هەبوون ئەو بە ئاوایەکی کێفی نە حقوقی ئەم ببێژن وان دشینە هەنێک جەها بەریارنامەیەکە وەها هەیە جالیه دم و بردیل که نچار دیگر سر مامۆستایان کل خواه بکن بو کتکاران پرورده بو مامۆستایان دوه او بی ایراده وان به بیو که پرسکرک در کفه افتش دهات چاره سر کرن بری 2 سالان وزارت پرورده بردیل که همو مامۆستایان را ve cari ve wara cibci kirin brez ırmak ew önlüke kuj mamostaya ra çekirine edi herkes mecbur hep karbine Bakan herkes mecbur وزیر دبیجه که همو کس نچاره لی نپیکانه که وارا جیبجی کرن همو سندیکایم پرورده دخوازن که هم ببیجن جلو برگ ورگرتن سربست به او اندام انواجی پابندی و یکی نه وزیر پرورده چما و یکی دخوازه سر پرسکره کندنا پرورده بگره جبر و تشتی مجارن تالی دین روژاوه و لسروان دسکنه بله برز ارماک از خوازم به مسر مثلا بله از بخواه بیجم buyurun متخواست از به مسر مثلا به هسکرنا هستا براتیه کو بحثاویت کرن هستا نتوتیه براتیه گوتیه دوی وره به هسکرن لگوری وی هونه برنامه که چاوا دینن eğitim senin tüm eğitim sen ده همو پیواژه پرورده ده تشتکی ده پاریزه دوی لترکیه همو نوک هویین کل ترکیه جهوله بین را کرنده براتیا راستی جوی دمی پیکوره دما که کن نوک هوی هبه ام نکارم بحثا براتیه بکی دنابرا دب خوشکو براین دب مالباتا که دما کنه وینکاری بکرن اوان براتی اوان چه نابده تک بچه دوی واریدا دوی صمیمیتک ام ببیجن دلداریک هبه جبر کد ناف هره ماده نوک هوی هیا مخابن هنک آلی نکارم بگیجن مافی خواندنه جبو که او آلی بگیجن مافی خواندنه جید و وزارت پرورده ویدشتی به حزبی که بگه مالباتن خزان و هم ببیجن که ناسنامه وانی جدا هنه دوی هنک پینگاوان باویجه متشتی که حتی ها ندیتیه و دبینن ها لترکیه پیواجوه که آشتیه پیواجوه برواده چه لوه داره گشتی نامه که جهانا
ترکان بدن ناسکرن هیا اولا تنش ترکان پیک نای ترک هنه کرد هنه لاز هنه چرکز هنه گلک ملت هنه ام ویا که جدل نابینن صمیمی نابینن دزارکتیا مدا هفته یا برهم نافخایی دهات پیروز کرن ناوی وی هفته جی برهم ترک بو آلیه که ده بحث براتی گل باوری و ملت ورا ناس کرن و برات جیانا براتی دیکن لباله تشت فعلی و جی بجی کرن هم دبین ام صمیمیت که دلداری که نابینن یعنی جدل بونه که نابینن ایتم سن سندیکا ایتم سن رخصتنا که براتیه یا که رخصتنا که ایدئولوژیکه و دوی وارد گلک بردل جی دانه دل سرفان آخان هم براتی هم وکهوی جبو که پیک واره ام به بریارداری تید کوشن ایرو قرلتایا براتیه و یا اوی کلوه در ایرو بریوز چد سرناوی وانده او ها که دوی همو کست ترکیه با آوه که وکهو بگه مافه براتیه و همون نوکهویه لوی والاتی ورا راکرن و جبو همو زاروکن مافه پرورده هم دخوازن تره نج بوی دولمندان هم دخوازن کسین خزان جی جوه مافه پرورده سود ور بگرن و کم خباتا مجل سروه یکی ها لگل بلاف کرنا راپوره برز ارماک وسا خویای کو اف گشتینامه کو هاتیه هون جه نرازینه یعنی هون وکه چاره سریه که دمکی دبینن جبو چاره سریه که ماینده جبو کو نجات پرستی یک پارێزی لە دبستانان نەکەوە مێژیە زارۆکان divê çû were guhertin di bernameya perwerdeyê de bi awayekî mayînde. Çok basit aslında. Gelek hesana birastî ev mijareke nête keşû hewa li Tirkiye ku dibînînin û dibistanên taybet ji sediyekî hejmara wan derketiye sedî dehan û perwerdeyeka baş nayê dayîn ji sîstema layıqî û em bibêjin hikûmî hatiye dûrxistin ji bo ku hemû newekhevî ji holê ra divê em vî mafî weke her kesî bibînin û ji bo ku hemû kes ji vî mafî sûdê werbigire divê em vî tiştî davîn bikin ji bo perwerde bi demokratîk ji bo zimanê dayîkê wiha ji bo ekolojî û zayendê jî bi heman awayî lê mesele bingehîn ku em dibînin newekheviya çînayetî heye di nav civakê de zarok ji dibistanan dûr dimînin zarok nagihîjin perwerdeyê zarok nikarin biçin dibistanan ji bo ku pêwîstiyên wan werin davînkirin pirsgirêkên wan gelekin di erka dewletê ew e ku divê perwerdeya hikûmî biparêze û ev zarok hest bi wê newekheviyê nekin û ji wê mafê perwerdeyê sûdê werbigirin em faqîfay xurt ew li ser vê yekê gotineka wî tişte he dibêje li vê servana xan bira tekoşîna me ji bo wê yekê ye ku zarokên axayan weke axa her dem nemînin û zarokê hejaran jî her dem hejar nemînin em vê tekoşînin û em ji bo hemû kes jî tekoşîna perwerdeyeke wek hev didin ev kom xebata perwerdeya demokratîk jî ku em li vê derê dikin jî em dixwazin vê tekoşînê Belê birêz Irmak ji Herêma Kurdistanê ji vir jî mêvan hatine ji bo vê kom xebata we dibe ku ji gelek welatên din jî hatibin armanca we ji vê yekê çi ye sûdgirtina ji ezmûnên heve yan di encamê de hûn dixwazin bikîjin ku derê Aslında eğitimin dünyanın her yerinde li her dera cîhanê pirsgirêkên wekheviyên perwerdeyê heye belê sendîkaya
باشور کردستان جی نونر سندیکان لوی داره هنه لجا اروپا جی سندیکایم بشتاروانین مهنه ام جی دچن چالاکیین وان بشتار دبن لحمو جهانه پرسکریک ام پرورده دشبن هفته به تایبتی دمک و پولیتیکای نو لیبرال به پیش کتنه و افتشتانا دست بونه دستلات بونه ایدی پرورده و حالی هاتیه که کسی که پرای وان هنه دیگه هجم پرورده دوار عدالت و راگهاندن داجی و ها هم لعرنگاری ما نیزی که هم جیا لدور ام حمو برخستنن پرورده را و یدن را خازن پیوندیه که انتریونالیست چه بکن و چاره سرکرنا پرسکریک آنده ام تننه لولات خواه لحمو جهان ام دیوا تکوشین انتریونالیست مزنتر بکن لأوروپا جی همان پرسکریک هیا و جبر که پرورده حکومی کمتر دبه ام جی ده پاریزن و الولات اندن جی تنه ده پاریز ده پاراستن همو تشتوه که بازرگانی ته دیتن و پرورده بازرگانی ته کرن ام لدجی ویا که تکوشینه دیکن ام ویا که وکه مافکی سرکی گلکی سپاس بریز کمال ارماک سروکی گشتی ایتم سنه تو جه انقره میوان مبو زور زور سپاس بله تماشاوان نیجا ما بحثا پرورده کر بگومان ایتم سن یک جوان سازی آیا کج دست بکی ود بیجه دوی همی زاروک بزمان دایکا خواه بین پرورده کرم پشتگیریا وی مافی و داخوازه دکن مها پیشی آمه و دبستان وبن نها بهم ودان آها وینه و خوندن دست بی بکه جاره کدن آواهی دبستانان جبو پرورده که اوله و تندرست جی براستی گلکی گرینگن لتمام دنیای گرینگیه که زیده ددن آواهیشی دوی آواهی قایم بن لگوری رزقنامه نعرده جبن و روناهی روژه باش ورگرن طاف لی بده دیوارین و نزیده بلند بن لآمده وکه نمونه هنک دبستان هنه دما مروف جدور ولوان دنیره مروف نکاره جهف در خکا گلو دبستانه یان زندانه به دیوارین بلند هاتنه پیچان دیوار جی تیل بند کرینه سندیکایا پرورده و ریفبریا پرورده یا آمده بریار دانه او تیل بند بین را کرن لآمده پروسیان و جنکرنا دبستانان بداوی بو ایسال و تدبیرین اولکاری جی زیده تر ببن لگوری بریارین کوهاتن ورگرتن و ای سال 464 خوندوان لآمده بچن دبستانان هفکاری مع عبدالسلام کنجی ده دربار آواهین دبستانان و روشا خوندنه ده لگل سروک ایتم بیر سنه آخویه و زانیارین زیده تر بدمه بله ایدی هاوین خلاص به بینا پایزه بسر جهانت که و بینا وبون دبستان جی بگومان تید 14 ایلون دا دبستان وبن به میلیون خوندکار یه بری خوابدن دبستانان حال ناوچه رزان از بر دبستان امی کیمه اف تلو تلبندن ورا بالا مالباتان کشاندن مالبات دبیشن اف تلان نباشم بر اف تل بین راکرن وان تلا هر چندش با اولهیه بجی دیمن خوشکلی نبراسی و که گرتیگه اکی بنافسکن سروکی ایتیم bir sene şaka آمده که رمضان تک تمیل گل من از جوی بپرسم اما سبراسی جی وان دیمنان نخوشن تفدیر با اولهیه نبگومان لی اف تلانا زودانه خاصی که ازم ده 15 سالم بلکی و خوش ایام دوی وانا ورن راکرن تجربه بله و تلانا اکیونن نه ایرانın ne nuhanın me bu perverdeye müdür bağlar ecer Muharrem'e gotun hukukır ve telana evci ortaya ravan evci yani fam kırının vatanına koşun fakat lebeli pırk yapın yani belki dezac eden yani. Dışarıda İloni'da Eylül'de mektep vedibin part işte geleki nekhoş çebun dücar nebin inşallah haziriye ve çinez beni. Ahmet'e çan hazar خوندکاری دست دبستان بله ایرول آمد دبستان دا لینرنو تعمیرات خدیا هندک دبستان جدی دومه لبله ای سال اوه پاسوان evle kari ev tahsisi mektep abun dibistan abun
وەکی دێژی کێماسیان دبستانە چه هەبێ ئەو ژۆرتی ڕابێ بێنێ یانێ هەم وەزەرەت هەم پەروەردەیی حەزریا قەداندنن یانێ یان کێماسیان وە ژۆرتی ڕاکردنە ئەم تابێ ئەم دخوازی ئینشەڵا پار چەند سقنتی چێبوون دبستانەدا لە ویلایەتەدا یانێ تەدبیر ئەو تەوگەر هاتیە گرتن ئینشەڵا ئەوێ دوان مژارێدا کێماسی دەرنەکەوە 464,000 ئەوێ خوێندەکار دەست پێ بکەن ئیساڵجی وەزارەتە پەروەردەییژی سەروی پێواژوویژی تەوگەرێک گرتیە ئینشەڵا ئەوێ سەروی پێواژوویژی دبستانەدا سەر دەرزاژی ji bo biratî aşitî jî ew gotin were dayîn ew ders weregirtin. Gelekî spas Remezan Tekdemir Serokê Eğitim Bir Sene Şaxa Amedê bi vî rengîl berdibistanan e pasevan gotkek Remezan bekçî nobedar ji bo ewleya zarokan dema ku dibistan vedbin ta dawîlî hatina dibistanan jî tevdîlên berfire yê îsal werin girtin weke ku kek Remezan jî got ev telbendên hanê 10-15 salin dîmem rastî xweşik xuya nakin malbat jî dibêjin weke girtîgeha xuya dikin lê rêveberiya perwerdehiya navçeya Rêzan dibêjin ji xwe em ê vana rakin di çerçeveya karûbarê tadilat nûjenkirina dibistanan da ev kar jî yê were pêkanîn. عبدالسلام کنجی جا آمده را گهان تماشوان نیجا پارێزەرê doza rojîn kabayîşê daxuyaniyeke nû belav kiriye gotiye dilê kolînan de pêşhateke nû heye rastiya tirsnak ya kuştina rojînê eşkere dike. Abdurrahman Karabulut li ser hejmara xwe ya Xê ragihandiye ku di otopsiyê de maddeya rokuronyum û ornidazol di zik û hinavê rojînê de hatiye dîtin. Di rewşên asayî de antîbiyotîka ornidazol ji bo dermankirina parazît yan jî enfeksiyonên bakterî piştî emeliyata têbkaranîn û ji damar di nava yekser tevlî xwîna nexweş têkirin ne ku tê vexwarin ew derman nayê vexwarin. Maddeya rokuronyum jî masûlkeyan yekser sis dike û mirovan dikuje di nava nîv demjimêrê de. Bi destxistina wî dermanî li derveyê emeliyatxaneyê nemimkün e. Di nava çirkeyan de masûlkeyên henaseyê seqet dike û nexweş dimre. Ji aliyê biyokîmyayî ve dibêje nemimkün e ku rokuronyum bi hefteyan piştî emeliyatê ji ber ku otopsiya rojînê diyazdê îlonê de hatiye kirin wê demê hatiye emeliyat kirin nemimkün e piştî wê otopsiyê bi heftiyan di laşê wê de derkeve. Ev daneyên dadî îspat dikin ku rojîn hema berî ku di pas dê cotmehê de were dîtin ji aliyê hinek kesan ve ku dikarin xwe bikînin wan maddeyên kimyawî hatiye bêhişkirin biriya nehiştina henaseyê hatiye kuştin ango keçikê canê xwe ji dest daye piştre jî avêtine nava gola wanê. Em hajî biçine Enqerê ev meheke li wê derê çalakiya karkeran heye 86 karkerin yên kanzaya komirê ya bi navê doruk madencilîkin ev karker hîna jî li meydanan û li pêşiya wezaretan digerin daxwaza mafê xwe dikin. Karkeran heta niha beşekî pereyê xwestendine hewil didin temamê heqê xwe bistînin. Nûnerê karkeran dibêjin eger hatû karsazan mafê wan neda ew ê neçar bimînin bi girseyî ber bi koşka ser û komariyê ve bimeşin. Ew daxwaza qereboyên xwe dikin yên 5 salan li cem wê kompaniyê mane û heqdestê wa jî nehatiye dayîn ji xwe kompaniyê ev 86 karker ji kar derxistine. Jineke endezyar jî di nava karkeran de ye mafê wê jî hatiye xwarin. Ev meheke ew karker di girêvê de ne êdî dixwazin vegerin malên xwe ji ber ku kêm maye dibistan vebin zarokên wan dest bi xwendinê bikin lê ew ji malbatên xwe dûrin û ji bêperetî nikarin pêwîstiyên zarokên xwe jî dabîn bikin.
شوکت ترکید به راپور ده بحث ماف و داخوازین وان کارکران دکه. چالاکی 86 کارگرین کارزای کومری یا گریدای دورک مادنجلیک و یلدزدار سه هولدینگش بوستاندن قریب و این خویم 5 سالان و حق دستین خود دمکت دریج لانقری بردوامه. آیسیما هزارجل همان کمپانیای و که اندازیار کاردکه و تا که جنک و که کارکر بجداری چالاکی انده به. Mesleği ama ben işletmede mühendis olarak çalıştım. Ez weke endeziyar kar dikim. Ez hem li ser erdê hem li bin erdê dixebitim. Li her derê min kar kiriye. Ji sonda jê bigire heta laboratuwarê. Bi neçarî ez ji kar derketim. Niha jî ji bo mafê xwe ez hatime ver. Burada kaldım. Ama şimdi de haklarımı almak için buraya kadar geldim. چالاکی کارگرین کارزای کومری لبردری کمپانیا و همان دمی لبردری وزارت انرژی بردوامن نونرین کارگران جی لگوری بریارا سندیکای خو آماده دکن که اگر کشه اوان چاره سر نبا بر بکشک سر کماریه و بمشن. Grevimizi sonlandırmayacağız. Em greva xwe bi dawî nakin. Weke ku berê jî me digot li gorî nexşereya serokên sendîkayê diyar kirine, em ê li ser greva xwe berdewam bin. Heya em heqê xwe nestînin, em ji Enqereyê venagerin. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. حتا هەموو حەقێن مە نەدن ما ئەم چالاکیان خۆ داوی ناکەن. مەهەکە ئەم دو چالاکیە دەنا. ئێدی ئەم دخوازن دەمەکانی زیکدا حەقێمە بدن ما. دبستان دەست پێ دکن لێ ئەم زارۆکên خۆ دوورن. ئەم نکارن pêdiviyan dabîn bikin. Şu anda başkanımızın ondan sonra şeyleriyle... Em li gorî plana ku sendîkayê ji me re diyar kiriye dimeşin. Em mafê xwe dixwazin. Qerebûyên me nedane. Ferqa mûçeyê me nedane. Heqê me yê sendîkayê nedane. Heta em hemû pereyê xwe nestînin, em dê li Enqereyê bimînin. معاشش فیصل کمپانیای به گارانتی وزارت انرژی سوزدا بو کارکرین دورک مادنجلیگی کو حق دستین وان بده لی تویوی که جی تنی بشکیم یا پاره کارکران هاتیه دانو کارکر جی داخوازا همو حق دستین خودکن. چالاکی کارگرین کارزای کومری لانقری لجین جدا جدا زیدتری محکی یکو بردوام و اگر کشه وان چاره سر نبیدی و دخوازم بره خوابدن قصر سر کماری و دخواز خو بگین سر کمار ترکیه رجب طیب اردوغان. شوکت ترکی رودا انقره. وزارت مالبات و جواکه یا ترکیه پروژه یاسایک ده درباره خانه‌نشینی کبانیان ده رادستی پارلمنتویا ترکیه کر. پروژه یاسایک باشه براستی دخوازه کاروباره کبانیتی ماله انگو او خانمین کل ماله نه لدر و کار ناکن خدمت اندام مالبات دکن خدمت ماله دکن دوی کاریوان و که کار به حساباندن کبانی جی موچه خانه نشینی ورگرن انگو کاربن روزه که خانه نشین ببن ناوروک و هرگیلین یاسای هین اب تمامی اشکره نبونه لیلگوری زانیارین کو بلاو بونه و کبانین مالان کاربن ده 55 سالی خود خانه نشین ببن لیجن زیده نبهبینه کبانی یک دبیجه حتی دولت 9 لیریان جمع نستینه 100 لیری نادمه وکیدن جنان چگوتیه منها هفره ببینه. Ya bence çok iyi fikir. Ez bawerim fikreke gelek başe. Xanim li malê kar dikin, zarokên xwe mezin dikin. Gelek kar li ser milê jinane. Hinek jinên ku xwendinê jî dîsa neçar dibin li malê li zarokên xwe binêrin. Çavê jinan herdem li destê mêra ye. Ez dibêjim kêm jî be xemnîne lê bila mûçe û dahateke jinan hebe. Daxwazameya herî mezin ev e. En büyük isteğimiz. Daha büyüğü yok diye düşünüyorum. Keşke olsalar. Xwazê yasa bê pesend kirin. Ji ber ku dê bibe derfetekê ji bo jinan ku dahatiyekê wan hebe. Gelek jin hene ku zarok û mêr xwedê nakin di dema pîrtiyê xwe de tenê dimînin. Qet nebe dê dahatiyekê ji bo wan hebe. Değilim. Diyorum ya sana 90... Bêguman gelek yasayek baş e. Lê bi rastî me gelek kêşeyên din jî hene. Ez niha ji nava bazarê têm. Giraniyeke gelekî zêde heye. Erê yasa baş e, lê gelek kêşeyên din jî hene. Pêwîst e bêne çareserkirin. Benim son sözüm. Onun için çalışıyorum. Em gelek kar dikin û gelek diwestin. Ya rastî pêwîst e mafekî me jî hebe. Jin li malê ne nikarin kar bikin. Naçin karekî.
اسیوی دکم کو اف یاسا جبو ما همیان باش به. والله beylerin hatası. Xetaya zilamane. Peyviste zilam sigorte ji bo hevjinên xwe razînin. Lê ez bêjim de gelek sigorte birazînin. Bixwazin. Ji xwe jinên li malê xwe derfeta sigortê nînin. Bilmiyorum valla ne yapar. Ama erkeklerin Başa, êdî çavê jinan li destê zilaman nabe. Jin wê li ser piyên xwe bisekinin. Öyle. اگر پروژه یاسا پسند ببه براستی و ببه گارانتیه که باش جبوی وان جنین کو کبانین مالینه و نروجه 8 ساعتان لی گلک جاران زیده تری 15 ساعتان خدمتا تمام اندامین و مالی دکن. لترکیه و باکوری کردستان تماشاوان نیجا بهای لیتریا بنزین ایرو جاره کدن 2 لیره و 74 قروشان هات زیده کرن لهنک باجاران نرخ لیتره که 75 لیره در باز کر. شر ایران و امریکای گرتنا تنگا و هرمزی لترکیه و باکوری کردستان باندوره که نرینی لبهای پترولی دکه. روژا 11 و مهه شخوا بهای بنزین لیره کو 56 قروشان هاتبو زیده کرن ایروژی 2 لیره و 74 قروش کتن سر پشتی زیده کرن بهایان لهنک باجاران لیتره بنزین 75 لیره در باز کر کو دکه دلار کو 56 سنت لگوری نرخ نو لباجار استانبول لیتره بنزین دگیجه 74 لیره و 28 قروشان کو دکه دلار کو 54 سنت لانقره 75 لیره و 25 قروشه دکه دلار کو 57 سنت لإزميري 75 لیره و 55 قروشه او جی دکه دلار کو 57 سنت لآمده لیتره بنزینش باجار ترکیه گرانتره لوی باجار باکوری کردستانه لیتره بنزین بویه 76 لیره و 72 قروش کو دکه دلار کو 6 سنت. تماشاوان نجال گوری راپرسیا کمپانیا لیکولینان یا اورجی کمپانیه که کو راپرسیان دناورایا گشتی ده که خلکه پرس کرنه گوتنه اگر هاتو هلبجارتن چه بون دمه که کرده هونه دنگ خواه بدن کیجا پارتیه و هر وها درکتیه کوتنه 5 پارتیین سیاسی دکارم بنداش صدی 7 یا هلبجارتنه در باس بکن و تیکوین پارلمنتو یا ترکیه لگوری انجام راپرسیا مها تباخه اک پارتی کتیه ریزایه که پارتیا نوجی دوامینه آنگو یعنی پارتی یا özgür özel. Ev raporsiş 20 hatta 23 ve mehe hatiye kirin. Kompanyaya Lekolinan ya ORC giriyel 26 bajarın Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı ligel 2200 kesi axivine encamên wê jî niha amêl vê derê bi hev re bibînin ve kema got ji wan hatiye pirskirin eger hatû vê yekşemê hilbijartina giştî bêkirin hûn ê dengê xwe bidine kîjan partiye. Em ê ji partiya yekemîn dest pê bikin ak partî weke partiya yekemîn derketiye sedî 33.1 dengên beşdarên vê rapirsiyê biriye ak partiye bi piştî ak partiye partiya nû ango yenî partiya özgür özel hatiye sedî 17.2 dengan biriye özgür özel eger were bîra we beriya ku CHP bibe du perçe êdît piraniya rapirsiyan de CHP weke partiya yekemîn derdiket piştî ku bûne du perçe êdî ak partî partiya yekemîn derketiye niha CHP piştî ku yenî partî jê cuda bû dengên wê sedî 10.6 tenê li gorî vê rapirsiyê bêguman dengê dem partiyê jî sedî 8.3 derketine li gora vê rapirsiya ku jaliyê vê kompaniyê ve hatiye kirin. İyi Parti sedî 5.3 ji dengan biriye, Partiya Zaferê sedî 3.6, Partiya BBP, Partiya Yekîtiya Mezin ya Türkiye sedî 3.4 dengan biriye, Saadetê jî sedî 2.4 dengên beşdarên vê rapirsiyê biriye. Partiya Yeniden Refah sedî 2 biriye. A Parti ku Anahtar Partiye navê wê Partiya Kilît e sedî 1.7 dengan biriye. Partiyên din jî
کو گلک پارتیین بچوکن 4.7 دنگام بریه خالا بالکشی اوه و که مگوت ایدی اک پارتی بویا پارتیا یکمین او یعنی پارتیا نوشی پارتیا دوامینه تنه 5 پارتی دکارن بنده هلبجارتنه لترکیه درباس بکنو بچنه پارلمنتویه لی اگر هاتو هلبجارتن پیش وقت چه بون حتی انها بحثه که وها ندروشه فیده وزیر بازرگانی ترکیه راگهاندیه کو 63 پیشنگه نافدولتی شامه جبو پیشخستنا و برهنانین هفپارو مدلین برهمانینا نافخویی در فتک گلکی گرینگ پیشکش دکه هر وها آرمان جوان اوه آستا بازرگانیات نابرا هر دو ولاتان ده نابرا ترکیه و سوریه دجی بکینن 10 میلیارد دلاران. ایرو وزیر بازرگانی ترکیه ömer بولات اشکره کر کوه سبه به سروکاتیا شانده که بازرگانین ترکیه بچن شامه بشتاری پیشنگه ها ناف دولتی یا شامه ببن چند جوینانجی لگل بازرگانین وی ولاتی و پیک بینن وزیر بازرگانی ترکیه بلک شاندیه سروه که کو آستا بازرگانی ادنا برا هر دو ولاتان ده سالا بوری گهیشتیه نزیکی 3.7 میلیارد دلاران ده 7 مهین ای سال دجی لگوری همان دما سالا بوری برژه یا زیده تری صدی 16 زیده بویه گهیشتیه 2.2 میلیارد دلاره وزیر بازرگانی ترکیه تکزی لسروه که جیکریه کو آرمان جوان یا داوی اوه بریا کارکرنا لسر پروژین آوا کرن بنسازی انرژی لوجیستیک برهمین خوارنه درمان و آوا کرنا کارگهین هفپار پفگوهرتنا بازرگانیات نابرا ترکیه و سوریه ده بکینن 10 میلیارد دلاران. امین هاجی بری خوابتن چند بویرین کودناوا 24 دمجمیره ده چه بونه نافچه یا چاماشه سر به بازار اردویه و یل ترکیه دو خوشکین نافسره کودمک بو به خبر بون ده چمکی دب مریتی هاتن دیدن لگوری زانیاریان خزمین فاطمه کو تمنه و 65 سالن و خوشکاوی ملحت گمش کو اوجی 6 سالیه نگاریبون تو خبر جوان هلینن ناوند هاوارچونی آگاهدار کرنه خزمین هر دو خوشک ناف سره دست به لیگری ناوان دکن هر دوان به مریتی دناوا جم ده دبینن تیمین تندرستی جنازه وان خوشکان برنه دادا پزیشکی خزمین وان دبیجن او دو سر سبهه جبو کم کرنا فندقان جمال درک هتبون لیکولینا جندرمیان ده درباره بویره ده بردوامه لنافچه ملیک گازی یا سر به بازار قیصریه و اتوبوس ریویان و تانکر که سوتمنی الهف قلبین بویر دسی و 5 کس بریندار بونه سر و سبه اتوبوس ریویان یا کوش جزیره باکور کردستان دچو انقره و تانکر سوتمنی لخاچره که لهف قلبین 35 کس بویر ده بریندار بونه تیمین تندرستیه او راکرنه نخوشخانه جدا لدرس ما باکوری کردستانی دما کولاندنا بنگه آواهیه که ده آخا بنه آواهی الکلک حرفی خلک دمالین خود هست به هجا آواهیه کرنو جتر سار رویانه دروه 12 مال دوی آواهیه دنه 5 قاطیه آواهی جالیه آفاده و هات والا کرن شویدن لکولانا پروردکاران یا تاخا آتاتürk کارکران دست به کولاندنا بنگه آواهیه که نو کرنه لید انجام ده بنه آواهی لکلک حرفیه تیم نافاده پولیس و بروانی شهرستانی گهیشت نجه بویرش با پاراستنا اولکاری ولاتیان دورا آواهی پیچان الکتریک و گاز خوزایی جسر آواهی قد کرنه خلق جه آواهی درخستنه تیم پسپور لجه کو عرض هجیابو دست به لیکولینان کرنه
لی آمده سالوگرا 1455 یاج دایگبونا پیغمبر اسلام به مراسم گرسایی هاته ببیرانین تفگرا و خوندن یا جوانان لشازده خالین جداین باجیر مولودا کردی خوندن دعاج بو آرامیه کرن. سروک ریک خستنا هدا پاره یعنی شهیر محمد دمیر ددما پیروزباهیان در راگهاند کو خلاصی ده هلبجارتنا ریا پیغمبر دیه اف چالاکیش بو بیرانی ناویا مزن تینل دار خستن ولاتیان به دلخوشی بری خدان قادان نمیج و دعا و خیر خوکرن توبا کایا هیویا باشبونا جنخوشیه کر کو کاربه خودیتی زاروک خوب که هر وها ولاتیه کی دم بناوه عبدالکریم کایا جید بیشه هاتنا پیغمبر جیهان جتاریتی بربروناهی و بریه هم ولاتیان خدان در فتو دولمند جی دوان چالاکیان ده خیر خواه سر خلکه بلاف کرن و آماده بویان پیاما آشتی گهاندن هر ماله این پروگرام ما یعنی خورت ما گنج ما دعوت و گنجلیک اندمن انا شغلوانه براستی با 16 جیادجی ویا انا ایرو ویشوی آوا کرنه پروگرام ما وسا daha زیاده بنجی ان شاء الله تعالی ام خواهده که میره örnek ما yani en mazun Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bana insan bir akubinin و herkes inşallah biraz ve خلاصی در اوی دایه. عالم مبدأ به خاطر به شما معلوم مبدأ به خاطر وی حبیب جوری ان شاء الله امت محمد مخافت دا ان شاء الله. از نخوشم و مش خوشی فای خواست مگوی عربی رابم سر نگی خو و بر سر گده خو بسکنم از هم دیم هم بابم جوان را. خودشی گوراد لیم بده ان شاء الله وی روزا خیره. دوره کوهاتی دنیای aslında dünya tarihi dabiye به هاتن اویا دنیا رولی بی ام جدی بی کیا خندیله بی هوای همتن جم هبودو ام ولادت اوی دی بیرتینه بی کی خوش دبن وی اواهی ام گیشتن داویا و دمش میره تماشاوان نیشا هر شاد جه روداوی دم باش تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوری کردستان و ترکیه به بان سرنوچه هم دست بیدگه کرم کن سردوزگریا کوماریا کجا الی راگهاند کوان لهمبری هر پنجالی گرین کجا الی سپوره ین کو کیسکن زر لدیجی آلی گرین آمد سپوره بلند کرنه دست بله کولینه کریه و بریارا گرتناوان در کتیه. کابینه حکومت ترکیه بسروکاتی رجب طایب اردوغان به بونه سالوگر سرکفتنا ملاز گیره لخلاتا سر ببدلیسه و دجوه. مجارا سرکه جوینجی گشدان انداوی ان پیواجویا جار سریین. پارێزەرێ دۆزا ڕۆژین کەبایشێ عەبدوڕەحمان کەرەبڵوت ڕاگەهاند کو دزک و هناوێن ڕۆژینێدە مادەیە ڕۆکورۆنیوم و ئۆرنیدازۆل هاتنە دیتن ئێدی شک و گومان تێدە نینە کو ڕۆژین دەستپێکێ هاتیە بێهێش خستن و کوشتن. Çarşaf battaniye bir şey gönderin. Çarşaf battaniye. لی نافچه چماشه سر به بازار اردوی ول ترکیه دو خشکین نافسره کو اف دمک بو به خبر بون ده چمکی ده به مریتی هاتن دیتن. وزارت پرورده ترکیه جبو سال خوندنا ای سال گشتینامه اکشاندیه همو پارێزگەهان. لگوری گشتینامه و لهمو دبستانان چالاکی و سمینارین خردکرنا هستا هفگرتنا نتوایی بین ریک خستن. جالاکیا کارکرین کانزایا کومری یا دوروک مادنجلیک لانقره بردوامه نونر کارکران دبیجن. اگر پرسکریک آوان چاره سر نبه او نچارن بگرسایی بر بکوشکا سر و کماریه و بمشن. Grevimizi sonlandırmayacağız. Az önce bahsettiğim gibi sendika başkanlarımızın çizgisinde greve devam ediyoruz. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. Tamam.
تماشاوان نیجا سردوزگریا کوماره یا کوجایلیه باجار کوجایلیه را گهاندیه کو هر 5 آلیگرین کوجایلی سپوره ین کو دماچا 2 یا کوجایلی سپور و آمد سپوره ده کی سکن زر بلند کربون کتنه بر لپرسینه و بریارا گرتن آوان در کتیه انگو هاتنه گرتن دماچا 2 یا لستادیوما کوجایلیه ده هنک آلیگرین کوجایلی سپوره کیسکن نایلونی ین زر لهمبری تریبونن تیما آمد سپوره بلند کرن امینها بحثا واته وان کیسکن زر جی بکن هر وها گوتن نجات پرستی جی گوتبون و سردوزگریا کوماره یا کوجایلیه دست بلی پرسینا کریارین وان کربو ناسنامه یا هر 5 کسان هاتیه دست نیشان کرن سردوزگری دبیجه به بلند کرنا کیسک زر لهمبری آلیگرین تیما میوان کریارین پرووکاتیف کرنه سردوزگری هر وها گوتیه ده چارچوبه یا خالا ده 116 یا قانون جزای ترکیه ده تاوانا آجوتنا خلکه بر بکین و دجمناتیه و هاتیه کرن ده چارچوبه یا خالا چاردان یا قانون هجمار 62 22 یاندجی تاوانا گفخوارن و صفقاتی پیکرنه چه بویه کیسه زرجی اوی کود دست خود بلند کرن الهمبری آلیگرین آمد سپوره دو اپراسیون ارتشا ترکیه ده دهات بکارانین جنازه گریلاین پککه دخستن ناوا وان کیسه زرو دبرن نهاجی وکه گفا کشتن و تنکرنه جالی نجات پرستان و لهمبری کردان تیبکارانین به همان رنگی بارویا آمده لهمبری بلند کرنا وان کیسین زر دلیستکا کوجایلی سپور و آمد سپور ده بیدنگ نما باروی لهمبری وی کریارا کو واتیا گفید ده و آشتیا جواکی دخه مترسیه گلیه وان گمانباران کر پشتی نرازیبونا سروک کلوبا آمد سپور ناهی ترن بارویا آمده جیل دجی وی پرووکاسیون درکت و سریل دوزگریه ده بارو دبیجه او کیسه زر دیمن شر و توندیه دینه بیرام روان دواته یا گفخوارنه ده دیب کارانین آشتیا جواکی دخه مترسیه دما کوالیگرین تیمکه و کجایلی سپوره کیسه زر نشانی آلیگرین آمد سپوره ددن درastیه ده خوازن جوان را ببیجن امی وجی بکجن و تیخ ناوان کیسین زر افکریار بزانبون ایشو تراوماین سالین نوتی و سردما پفچونان تینه بیرام روان هستین کین و دجمناتیه تفده ده جبروه که باروی آمده اف بویر نوکه صفقاتیه که یانجی تفگره که آسایی یا آلیگران لیوکه آجوتنا خلکه بر بکین و کربه و گفخوارن بیناسکر دست به بیواجویا یاسایی جی گریه کابینه حکومت ترکیه کو گلک جاران روز دوشمان کم دبه تماشاوان هیجا ایرو و جاره و ایرو کم ببه سروکاتیا رجب طایب اردوغان به بونه پیروزباهین سالوگر سرکفتنا ملاز گیرجی و لخلاتا سرب بدلی سیوه بجوه مجارا سرکه یا جوینجی گشدان داویین پیواجویا چار سریینه ایرو ده چارچوبه یا مراسیما 955 سالوگر سرکفتنا ملاز گیریده لخلاتا سر به بدلی سیوه سر و کمار ترکیه رجب طایب اردوغان ده چه وی دوره بریار جوینا کابینه حکومت ایشی لکوشکا سر و کماری یا لخلاته بیساس کرن مجارا سرکه یا جوینا کابینه نرخاندنا گشدان داویین پیواجویا چار سریه هر وها وی روشا اولهیا هرمه و هولدانین بهز کرنا انیا نافخویجی بینه گوتو بش کرن ده چاوره کرن کو پشتی جوینه اردوغان ده جوینه که روشنامه وانی ده بحثا انجام بکه و سروکمار ترکیه اردوغان دو روزان لخلات بمینه لگل سروک مهپه دولت باحچلیجی لور بجوه سرکفتنا ملازگره شرکی میدانی که ده تباخا 1071 ده دنابرا دولتا سلچوقی و امپراتوریا بیزانس دل دشتا ملازگره لپاریز که هموشه قومی و دری آنادول لبر ترکان وکر صدما پیروز کرنا و سرکفتنه لنافچه خلات اوه
ku beriya destpêkirina şer xelat cihêdariştina stratejiya şer û navenda biryardayîna Sultan Alparslan bûye. بله سروکومار ترکیه لخلات یا ایرو گهیشتی ورش برکو ویجبینا کابینه جیل ورچه ببه اردوغان لوی در راگهاند کو دما پیواجویا ترکیه یا به ترور گهیشتی آرمانجا خواه ویل پیش ملت ایدی دریه سردمکه نو وبه سروکومار ترکیه ایرو لنافچه خلات یا سرب بدلیسه و یا الباکور کردستانه لوی درید برنامه که دا آخوی اردوغان دا آخفتنا خود بحثا پیواجویا چارسریه کریه گوتیه دریه کی نو لبر ملت و دبه میبنی رن وکیدن چو گوتیه. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. لگل براتیا مد آبوریا مجی بهستر ببه لگل خوشگزارانیه ده برخدانا چپرا نافخویجی بهستر ببه ده سرید سوریه و عراق جیران ما نزیک ده بگیهجن آرامی و سقامگیریه که سال درجه هیوی آوه دکن لگل ترکیه و ملت ترک ده همو گلن برایین لعرنگاریا ما قزنج بکن ام دزانین کیش وی روشه عاجزه و کی بفکاره از جوان را دبیجم هون چه دکن بکن لی هون نکارن مجره اما وگرینن هون نکارن ریل برما بگرن که اموک ترک کرد و عربان به برایانه هفته حمیز بکن ام دزانن هون کیجان حسابان دکن ام باش دزانن که هون چه لیستکان دکن بله کارو خبات حکومت ترکیه جبو بربلافکرنا فکر آشتی و لهوهاتن آرامی جواکی بردوام تماشوان نیجا گلک پلان نوجی هاتن دانین یک جوان مثلا پرورده اگر براستی نفشین و لسر و بیرو باوری نه پرورده کرن آشتی و آرامی جیگر نابه وزارت پرورده ترکیه جیج بو سالا خوندنه یا 2026 و 27 گشتینامه یک ده درباره یاسایا بهیز کرنا هفگرتنا نتوی و یک بونا جواکی ده جهشته و یک پاریزگهن باکور کردستان و ترکیه را شاندیه لگوری گشتینامه و لحمود بستانان چالاکی و سمینارین خردکرنا هستا هفگرتنا نتوی بین ریک خستن گشتینامه بالدکشین سروی که کو پشتی قبول کرنا یاسایا نو دوی او مجار ده برنامه پرورده دشی جی بگره وزارت دبیجه دوی خوندکار لسر بنگها دیگها ولاتیبونا یاسایی و پرنسیبا و کویه بین پرورده کرن آرمانجا سرکه یاوان چالاکیان جی اوه کن نفشه نو به هشمندیا خودی درکتنا لیکیتی و به هفربونا نتویی ولات و حقوقا براتی مزم ببه اف بینگاف وکه بشک جم مدیلا خوندنه یا 100 سالا ترکیه تیدیتن آرمان جاویجی اوه که نرخ نتویی دی سیستما پروردهیه ده بهستر بکه. لگوری گشتینامه و اف چالاکیش هفتیا یکم یا سالا خوندنه و دست پی بکنو بدریجی یا سالیجی بردوام بد. بله به همان رنگی لانقره کم خباتک پروردهی جی بریوه دیچه کم خباتک ناف دولتیه جهرما کردستان جی تیده میوان بشدار بونه هم ده درباره وی کم خباته ده هم جی ده درباره وی گشتینامه یا کو وزارت پرورده جی حشته و یک پاریزگهی رشاندیه از یک سر بچمجم سروک گشتی ایتم سنه بريز كمال ارماك نهاج انقري لقلمه يدم باش بريز ارماك تبخير هاتي الروداوي استخوازم دست بيكي بحثا في گشتینامه بكم كو وزارتا پرورده جه هر دوري شانديه چل خود دگره او یک کارکی دمکیه یان و ایدید برنامه پرورده ده جی بگره Evet, bu Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vezir Perverde Yusuf Tekin sala 2023 ve
سر پرورده دا kararnameler, دربار کارین کد که بینه کرنده گشتی نامه هن و بریار نامه هن دوشینه و دناو ساله دا جی او گشتی نامه و بریار نامه تنه شوپاندن دوان تشتان دا هنک ارینی هبون وکه شوپاندنا چونو درکتنا ناو دبستانان و پیوندیت نابرا مالبات و ماموستیان ده تنه او نزیک چل خالی هند ناوان گشتی نامه ده لدما ام ویا که بگشتی در نرخینن bahsetmeyen onların جبو بحثا پرسکریکن گشتی پرورده ناکه işlem tarif etmen sizin بیو که امی بجن تشتی کد که بینه کرن پینا سبکه eğitimi ve eğitimcileri bizim açımızdan هنک دما امجوی آلیه و تماشاد کن بریارنامه نه بریارنامه که کو پرسکریکا پرورده چاره سر بکه جا آلیه ماموستیان یعنی سکتور خواندن و پرسکریکن به وی آوای هنه ماموستیان که زیده هبونیه پیوستی آخواه زیده تر لحنک مکتبان دبستانان هبون او با آوای که کیفی نه حقوقی ام ببیجن واندشینه هنک جها بریارنامه که وها هیا جالیه دم و بردیل که نچار دیگر سر ماموستیان که لخوا بکن بو کتکاران پرورده با ماموستان دوه او بی اراده وان با بیو که پرسکرک در کفه افتش دهات چاره سر کرن بری 2 سالان وزارت پرورده بردیل که همو ماموستان را وی جاره وی وره جی کرن بریز ارمک او لکه کوج ماموسته را چه کرنه ایدی هر کس مجبور اب کار بینه bakan herkes mecbur وزیر دی بجا که همو کس نچاره لی نپیکانه که وره جیب جی کرن همو سندیکایم پرورده دخوازن که هم ببیجن جلو برگ ورگرتن سربست به او اندام انواجی پابندی و یکی نه وزیر پرورده چما و یکی دخوازه سر پرسکره کندنا پرورده بگره جبر وی تشتی مجارن تالی دینه روژاوه و لسروان دسکنه بله برز ارماک از خوازم به مسر مثلا بله از بخواه بیجم buyurun کرم کن متخواست از به مسر مثلا به هسکرنا هستا براتیه کو بحثاویت کرن هستا نتوتیه براتیه گوتیه دوی وره به هسکرن لگوری وی هونه برنامه که چاوا دینن eğitim senin tüm eğitim sen de hamu pevajen perverde da tişteki de Paris'e ve le Türkiye hamu nevek haviyen kul Türkiye jhole ben rakirin de bratiya rastici ve deme pekvara dema kakun nevek havi hava amn karim bahsa bratiye biki dinavara dib خوشکو براین دب مالباتا که دما کنه وینکاری بکرن اوان براتی اوان چه نابده تک بچه دوی واریدا دوی صمیمیتک ام ببیجن دلداریک هبه جبر کد ناف هره ماده نوک هوی هیا مخابن هنک آلی نکارم بگیجن مافی خواندنه جبو که او آلی بگیجن مافی خواندنه جید و وزارت پرورده ویدشتی به حزبی که بیگه مالباتن خزان و هم ببیجیم که ناسنامه وانی جدا هنه دوی هنک پینگاو هم باویجه متشتی که حتی ها ندیده و دبینن ها لترکیه پیواجوه که آشتیه پیواجوه بریواده چه لوه داره گشتی نامه که جیهانا ترکان بدن ناس کرن هيا اولا تنش تركان بيك ناي ترك هنا كرد هنا لاز هنا چركز هنا
gelek millet hene em vê ki ji dil nabînin samimî nabînin di zaroktiya me da hefteya berhemên navxwayî dihat pîrozkirin navê wê hefteyê jî berhemên Türk bû aliyekê de behsa biratî gel bawerî û millet were naskirin û jiyana biratî dikin lê belê tiştê fiîlî û cîbicîkirin em dibînin em samimiyetekê dildariyekê nabînin yani ji dilbûnekê nabînin eğitim sen sendikaya eğitim senê rêxistineka biratiyê yeka rêxistineka îdeolojîk e û divî warî de gelek berdêl jî dane dilservan axan hem biratî hem wekhevî ji bo ku pêk were em bi biryardarî tê dikoşin îro qurultaya biratiyê û ya ew ê ku li vê derê îro birêve çet serenavê wan de ew heye ku divê hemû kes li Tirkiyê bi awayekî wekhev bige mafê biratiyê û hemû newekheviyên li vî welatî were rakirin û ji bo hemû zarokan mafê perwerdeyê em dixwazin tenê ne ji bo dewlemendan em dixwazin kesên xizan jî ji vê mafê perwerdeyê sûd werbigirin û komxebata me jî li ser vê yekê ye li gel belavkirina raporê برز ارماک وسا خویای کو اف گشتینامه یا کو هاتیه هون جه نرازینه یعنی هون وکه چارەسەریه که دمکی دبینن جبو چارەسەریه که ماینده جبو کو نجات پرستی یک پارێزی لە دبستانان نەکەوە مێژیە زاروکان divê çû were guhertin di bernameya perwerdeyê de bi awayekî mayinde çok basit aslında. Gelek hêsane bi rastî ev mijareke nête keşû hewa li Tirkiye ku dibînînin dibistanên taybet ji sediyekî hejmara wan derketiye sedî dehan û perwerdeyeka baş nayê dayîn ji sîstema layıqî û em bibêjin hikûmî hatiye dûrxistin ji bo ku hemû newekhevî ji holê rabe divê em vî mafî weke yê her kesî bibînin û ji bo ku hemû kes ji vî mafî sûdê werbigire divê em vî tiştî dabîn bikin ji bo perwerdeya bi demokratîk ji bo zimanê dayîkê wiha ji bo ekolojî û zayendê jî bi heman awayî lê meseleya bîngehîn ku em dibînin newekheviya çînayetî heye di nav civakê de zarok ji dibistanan dûr dimînin zarok nagehîjin perwerdeyê zarok nikarin biçin dibistanan ji bo ku pêwîstiyên wan werin dabînkirin pirsgirêkên wan gelekin di erka dewletê ew e ku divê perwerdeya hikûmî biparêze û ev zarok hest bi wê newekheviyê nekin û ji wê mafê perwerdeyê sûdê werbigirin em faqîfayê xurt ew li ser vê yekê gotineka wî tişte he dibêje li vê servana xan bira tekoşîna me ji bo wê yekê ye ku zarokên axayan weke axa her dem nemînin û zarokê hejaran jî her dem hejar nemînin em vê tekoşînin em ji bo hemû kesçî jî tekoşîna perwerdeyeke wek hev didin ev komxebata perwerdeya demokratîk jî ku em li vê derê dikin jî em dixwazin vê tekoşînê belê birêz irmak ji herêma Kurdistanê ji vir jî mêvan hatine ji bo vê komxebata we dibe ku ji gelek welatên din jî hatibin armanca we ji vê yekê çi ye sûdgirtina ji ezmûnên heve yan di encamê de hûn dixwazin bikîjin ku derê Aslında eğitimin dünyanın her yerinde li her dera cîhanê pirsgirêkên wekheviyên perwerdeyê heye belê sendîkaya Başûrê Kurdistanê jî nûnerên sendîkan li vê derê hene
لجا أوروبا يجي سندكاين بشتروانين مهنا أم جي دچن چالاكيين وان بشتار دبن لحمو جهاني برسكريك ام پرورده دشبن هفته بتايبتي دمكو پوليتيكا نو ليبرال بپیش کتنه و اف تشتانا دست بونه دستلات بونه ادی پرورده و حالی هاتیه که کسی که پرای وان هنه دیگه هجم پرورده دواره عدالت و راگهاندن داجی و ها هم لعردنگاریا ما نیزی که هم جیا لدور ام حمو برخستنن پرورده را و یدن را خازن پیوندیه که انتریونالیست چه بکن و چاره سرکرنا پرسکره کانده ام تننل ولات خو لحمو جهان ام دیوا تکوشین انتریونالیست مزنتر بکن ل اروپا جه همان پرسکره که هیا و جبر که پرورده حکومی کمتر دبه ام جی د پاریزن اولولات اندن جی تنه د پاریز ته پاراستن همو تشوه که بازرگانی ته دیتن و پرورده بازرگانی ته کرن ام لدجی ویا که تکوشینه دیکن ام ویا که وکه مافکی سرکی گلکی سپاس بریز کمال ارماک سروکی گشتی ایتم سنه توجه انقره میوان مبو زور زور سپاس بله تماشاوان نیجا ما بحثا پرورده کر بگومان ایتم سن یک جوان سازیه یکوش دست بکه ود بیجه دوی همی زاروک بزمان دایکا خواه بین پرورده کرم پشتگیریا وی مافی و داخوازه دکن مها پیشی آمه و دبستان وبن نها بهم ودانا هاوینه و خوندن دست بکه جاره کدن آواهی دبستانان جبو پرورده که اوله و تندرست جی براستی گلکی گرینگن لتمام دنیای گرینگیه که زیده ددن آواهیشی دوی آواهی قایم بن لگوری رزقنامه عرضه جبن و روناهی روژه باش ورگرن طاف لی بده دیوارین و نزیده بلند بن لآمده وکنمونه هنک دبستان هنه دما مروف جدور ولوان دنیره مروف نکاره جهف در خکا گلو دبستانه یان زندانه به دیوارین بلند هاتنه پیچان دیوار جی تیلبند کرینه سندیکایا پرورده و ریفبریا پرورده یا آمده بریار دانه او تیلبند بین را کرن لآمده پروسیان و جنکرنا دبستانان بداوی بو ایسال و تدبیرین اولکاری جی زیده تر ببن لگوری بریارین کوهاتن ورگرتن و ای سال 464 خوندوان لآمده بچن دبستانان هفکاری مع عبدالسلام کنجی د دربار آواهی دبستانان و روشا خوندنه ده لگل سروک ایتم بیر سنه آخویه و زانیارین زیده تر بدمه بله هاوین خلاص به بینا پایزه بسر جهانت که و بینا وبون دبستان جی بگومان تید 14 ایلون داد دبستان وبم به میلیون خوندکار یه بری خوابدن دبستان حال ناوچه رسان از بر دبستان امی کیمه اف تلو تلبندن ورا بالا مالباتان کشاندن مالبات دبیشن اف تلان نباشم بر اف تل بین راکرن وان تلا هر چندش با اولهیه بجی دیمن خوشکلی نبراسی و که گرتیگه کی بنافسکن سروک ایتیم bir sene şaka amede که رمضان تک تمیل گل من از جوی بپرسم اما سبراسی جی وان دیمنان نخوشن تفدیرج با اولهیه نبگومان لی اف تلانا زودانه خاصی کو ازم ده 15 سالم belki و خوش یان دوی وانا ورن راکرن تچبیج بله و تلانا ekevnen ne İron'un ne Nuhan'ın me bu perverdeye müdür bağlar ecer Muharrem'e gotnu hukur ve telana evci ortaya ravan evci yani fam kırının vatanına hoşun fakat lebeli pırk yavni yani belki dezac eden yani. Dışarıda İlon'da Eylül'de mektep vedibin part işte geleki nexwaş çebun dücar nebin inşallah haziriye ve çinez beni. Ahmet'e çan hazar xwendekariye dest bi dibistanê dikin. Belê îro li Amedê di dibistana da lê nêrino tamîlat xediya hindik di dibistana jî dîdome lê belê îsal evê pasevanê evlekarî evê tasîsê mekteba bûn dibistana bûn wekî de jî kêmasiyan dibistana çi hebe ew ji ortê rabe
بله yani hem vezaret hem perverdeyi hazriya kadandının yani kemasya hoca ortaya rakırını hem tabi hem duhazı inşallah par çen sıkıntı içi bunda bistana da vilayete da yani tedbir o tevger hatiye gırttın inşallah divan mücarede kemasi dernek ev. Çarse do şestop 4000 ev xondakar dest pê bikin îsalcî wezareta perwerdeyî jî servê pêvajiyê jî tevgerik girtiye inşallah ev servê pêvajiyê jî di dibistana da ser derza jî ji bo biratî aşitî jî ev gotin were dayîn ev ders were girtin. Gelek Spas Ramazan Tekdemir Seroki Eğitim bir sene Şaha Ahmedi bir rengil Berdibistanane Pasevan Gotkek Ramazan Bekçi Nobedar Jibo Evleya Zarokan Demaku Dibistan Vedbin Ta Davili Hatın Adibistan Anji Tevdilin Berfre Ye İsal Veringirtin ve Kek Ramazan Jigo Ev telbendin hani 10-15 salın dimem rasti xoşik xuyanakın malbat şidbejin ve ke girtige xuyatkın li revebiriya perverdeya navça rezan dvejin şuami vana rakın de çerçeve karubari tadilat müjenkirna Dibistananda ev karciye vere pekanin. عبدالسلام کنجی جا آمده را گهان تماشاوان نیجا پارێزەر دۆزا ڕۆژین کەباییشێ داخویانیەکە نو بەلافکریە گوتیە dilê kolînan de pêşhateke nû heye rastiya tirsnak ya kuştina rojînê eşkere dike. Abdurrahman Karabulut li ser hejmara xwe ya Xê ragihandiye ku di otopsiyê de maddeya rokuronyum û ornidazol di zik û hinavê rojînê de hatiye dîtin. Di rewşên asayî de antîbiyotîka ornidazol ji bo dermankirina parazît yan jî enfeksiyonên bakterî piştî emeliyata têbkaranîn û ji damar di nava yekser tevlî xwîna nexweş têkirin ne ku tê vexwarin ew derman nayê vexwarin. Maddeya rokuronyum jî masûlkeyan yekser sis dike û mirovan dikuje di nava nîv demjimêrê de. Bi destxistina wî dermanî li derveyê emeliyatxaneyê nemimkün e. Di nava çirkeyan de masûlkeyên henaseyê seqet dike û nexweş dimre. Ji aliyê biyokîmyayî ve dibêje nemimkün e ku rokuronyum bi hefteyan piştî emeliyatê ji ber ku otopsiya rojînê diyazdê îlonê de hatiye kirin wê demê hatiye emeliyat kirin nemimkün e piştî wê otopsiyê bi heftiyan di laşê wê de derkeve. Ev daneyên dadî îspat dikin ku rojîn hema berî ku di pastê cotmehê de were dîtin ji aliyê hinek kesan ve ku dikarin xwe bikînin wan maddeyên kimyawî hatiye bêhişkirin biriya nehiştina henaseyê hatiye kuştin ango keçikê canê xwe ji dest daye piştre jî avêtine nava gola wanê. Em hajî biçine Enqerê ev meheke li wê derê çalakiya karkeran heye. 86 karkerin yên kanzaya komirê ya bi navê doruk madencilîkin ev karker. Hîna jî li meydanan û li pêşiya wezaretan digerin daxwaza mafê xwe dikin. Karkeran heta niha beşekî pereyê xwestendine hewil didin temamê heqê xwe bistînin. Nûnerê karkeran dibêjin eger hat û karsazan mafê wan neda ew ê neçar bimînin bi girseyî ber bi koşka ser û komariyê ve bimeşin. Ew daxwaza qereboyên xwe dikin yên 5 salan li cem wê kompaniyê mane û heqdestê wa jî nehatiye dayîn ji xwe kompaniyê ev 86 karker ji kar derxistine. Jineke endezyar jî di nava karkeran de ye mafê wê jî hatiye xwarin. Ev meheke ew karker di girêvê de ne êdî dixwazin vegerin malên xwe ji ber ku kêm maye dibistan vebin zarokên wan dest bi xwendinê bikin lê ew ji malbatên xwe dûrin û ji bêperetî nikarin pêwîstiyên zarokên xwe jî dabîn bikin. Şewket Terkî di vê raporê de behsa maf û daxwazên wan karkeran dike.
چالاکی 86 کارگرین کارزای کمری یا گریدای دورک مادنجیلیک و یلدزدار سه هولدینگش بستاندن قربوین خوین 5 سالان و حق دستین خود دمکت دریج و لانقره بردوامه. آیسیما هزارجل همان کمپانیای وکه اندازیار کاردکه و تا که جنک وکه کارکر بجداری çalakiyan dibe. Mesleği ama ben işletmede mühendis olarak çalıştım. Ez weke endezyar kar dikim. Ez hem li ser erdê hem li bin erdê dixebitim. Li her derê min kar kiriye. Ji sonda jê bigire heta laboratuwarê. Bi neçarî ez ji kar derketim. Niha jî ji bo mafê xwe ez hatime ver. Burada kaldım. Ama şimdi de haklarımı almak için buraya kadar geldim. Çalakiya karkerên kanzaya komerê li ber derê kompanya û heman demê li ber derê Wezareta Enerjiyê berdewamın. Nûnerên karkeran jî li gorî biryara sendîkayê xwe amade dikin ku eger kêşeya wan çareser nebe ber bi koşka serokkomariyê ve bimeşin. Grevimizi sonlandırmayacağız. Em greva xwe bi dawî nakin. Wek ku berê jî me digot li gorî nexşereya serokên sendîkayê diyar kirine, em ê li ser greva xwe berdewam bin. Heya em heqî xwe nestînin, em ji Enqereyê venagerin. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. حتی همو حقین من ندن ما ام چالاکین خوب داوی ناکن. ما هکا ام دو چالاکی دنا. ایدی ام دخوازن دمکانی زیگ ده حقیمه بدن ما. دبستان دست پیدکن لی ام جزاروکن خود دورن. ام نکارن پیدویان da bin bikin. Şu anda başkanımızın ondan sonra şeyleriyle... Em li gorî plana ku sendîkayê ji me re diyar kiriye dimeşin. Em mafê xwe dixwazin. Qerebûyên me nedane. Ferqa mûçeyê me nedane. Heqê me yê sendîkayê nedane. Heta em hemû pereyê xwe nestînin, em dê li Enqereyê bimînin. Maaşış yaysal kompanyayê bi garantiya Wezareta Enerjiyê sozda bû karkerên doruk madencilîgê ku heqdestên wan bide lê tevî vêyekê jî tenê beşek kêm ya pareyê karkeran hatiye dan û karker jî daxwaza hemû heqdestên xwe dikin. Çalakiya kargerên kanzaya komerê li Enqereyê li cihên cuda cuda zêdetirî mehekê ye ku berdevam e û eger kêşeya wan çareser nebe êdiya û dixwazin berê xwe bidin قصر سرکوماری و دخواست خواب بگین سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان شوکت ارکی رودا انقره وزارت مالبات و جواکه یا ترکیه پروژه یاسایک درباره خانه نشینی کبانیان ده رادستی پارلمنتو یا ترکیه کر پروژه یاسایک باش براستی دخوازه کارو باره کبانیتی ماله انگو او خانمین کل ماله نه لدر و کار ناکن خدمت اندامین مالبات دکن خدمت ماله دکن دوی کاریوان و که کار به حساباندن کبانی جی موچه خانه نشینی ورگرن انگو کاربن روزه که خانه نشین ببن ناوروک و هرگیلین یاسای هین اب تمامی اشکره نبونه لیلگوری زانیارین کو بلاو بونه و کبانین مالان کاربن د 55 سالی خود خانه نشین ببن لیجن زیده نبهبینه کبانی یک دبیجه حتی دولت 9 لیریان جمع نستینه 100 لیری نادمه وکیدن جنان چوگوتیه منهاب هفره ببینه. Ya bence çok iyi fikir. Ez bawerim fikreke gelek başe. Xanim li malê kar dikin, zarokên xwe mezin dikin. Gelek kar li ser milê jinane. Hinek jinên ku xwendinê jî dîsa neçar dibin li malê li zarokên xwe binêrin. Çavê jinan herdem li destê mêra ye. Ez dibêjim kêm jî be xemnîne lê bila mûçe û dahateke jinan hebe. Daxwazameya herî mezin ev e. En büyük isteğimiz. Daha büyüğü yok diye düşünüyorum. Keşke olsalar. Xwazê yasa bê pesend kirin. Ji ber ku dê bibe derfetekê ji bo jinan ku dahatiyekê wan hebe. Gelek jin hene ku zarok û mêr xwedê nakin di dema pîrtiyê xwe de tenê dimînin. Qet nebe dê dahatiyekê ji bo wan hebe. Değilim. Diyorum ya sana 90 Bêguman gelek yasayek başe. Lê bi rastî me gelek kêşeyên din jî hene. Ez niha ji nava bazarê têm. Giraniyeke gelekî zêde heye. Erê yasa baş e, lê gelek kêşeyên din jî hene. Pêwîst e bêne çareserkirin. Benim son sözüm. Onun için çalışıyorum. Em gelek kar dikin û gelek diwestin. Ya rastî pêwîst e mafekî me jî hebe. Jin li malê ne nikarin kar bikin. Naçin karekî. Ez hêvî dikim ku ev yasa ji bo me hemiyan baş be. Vallahi beylerin hatası.
خطایا زلامانه پیوسته زلام سیگورته جبو هفجنین خواه رازینن لی از بیجم ده گلک سیگورته برازینن بخوازن جوخه جنین لمالی خواه درفتا سیگورته نینن. Bilmiyorum valla ne yapar. Ama erkeklerin باشە ئێدی چاوێ ژنان لە دەستێ زڵامان نابە ژن وێ لەسەر پێن خوا بسەکنن. اگر پروژه یاسا پسند ببه براستی و ببه گارانتیه که باش جبوی وان جنین کو کبانی مالینه و نروجه 8 ساعتان لی گلک جاران زیده تری 15 ساعتان خدمتا تمام اندام و مالی دکن. لترکیه و باکوره کردستان تماشاوان نیجا بهای لیتریا بنزین ایرو جاره کدن 2 لیره و 74 قروشان هات زیده کرن لهنک باجاران نرخ لیتره که 75 لیره در باز کر شر ایران و امریکای گرتنا تنگا و هرمزی لترکیه و باکوره کردستان باندوره که نرینی لبهای پترولی دکه روژا 11 و مهه شخوا بهای بنزین لیره کو 56 قروشان هاتبو زیده کرن ای روژی 2 لیره و 74 قروش کتن سر پشتی زیده کرن بهایان لهنک باجاران لیتره بنزین 75 لیره در باز کر کو دکه دلار کو 56 سنت لگوری نرخ نو لباجار استانبول لیتره بنزین دکیجه 74 لیره و 28 قروشان کو دکه دلار کو 54 سنت لانقره 75 لیره و 25 قروشه دکه دلار کو 57 سنت لإزمير 75 لیره و 55 قروشه او جی دکه دلار کو 57 سنت لآمده لیتره بنزینش باجار ترکیه گرانتره لوی باجار باکوره کردستانه لیتره بنزین بویه 76 لیره و 72 قروش کو دکه دلار کو 6 سنت. تماشاوان نژال گوری راپرسیا کمپانیا لیکولینان یا اورجی کمپانیه که کو راپرسیان دناورایا گشتی ده که خلکه پرس کرنه گوتنه اگر هاتو هلبجارتن چه بون دمکه کرده هونه دنگ خو بدن کیجا پارتیه و هر وها درکتیه کوتنه 5 پارتیین سیاسی دکارم بنداش صدی 7 یا هلبجارتنه در باس بکن و تکوین پارلمنتو یا ترکیه لگوری انجام راپرسیا مها تباخی اک پارتی کتیه ریزایه که پارتیا نوجی دوامینه آنگو یعنی پارتی یا özgür özel. Ev raporsiş 20 hatta 23 ve mehe hatiye kirin. Kompanyaya Lekolinan ya orece giriyel 26 bajarın Türkiye و باکوره کردستان لگل 2200 کسی آخوینه انجام نویجی نها ملوی داره به هفره ببینن و کما گوت جوان هاتیه پرسکرن اگر هاتو و یک شمه هلبجارتنا گشتی بکرن هونه دنگ خوابدن کی جان پارتیه اما پارتیا یکمین دست پی بکن آک پارتی و که پارتیا یکمین درکتیه صدی 33.1 دنگن بشتاریم و راپرسیه بریه آک پارتیه به پشتی آک پارتیه پارتیا نو انگو یعنی پارتیا özgür özel هاتیه صدی 17.2 دنگان بریه özgür özel اگر وره بیرا و بریا کو جهپه به دو پرچه ایدید پرانیا راپرسیان ده جهپه و که پارتیا یکمین درد کد پشتی کوبونه دو پرچه ایدی آک پارتیا یکمین درکتیه نها جهپه پشتی کو یعنی پارتی جه جدابو دنگنوی صدی 10.6 تنیل گوری ویر راپرسیه بگومان دنگ دم پارتی جی صدی 8.3 درکتنه لگورا وی راپرسیا کجالیه وی کمپانیه و هاتیه کرن. ای پارتی صدی 5.3 جدنگان بریه، پارتیا زافر صدی 3.6 پارتیا BBP پارتیا یکیتیا مزنیا ترکیه صدی 3.4 دنگان بریه، سعادت جی صدی 2.4 دنگن بشتارن و راپرسیه بریه. پارتیا یعنی دن رفح صدی 2 بریه. آ پارتی کو اناختار پارتی ناوی پارتیا کلیته صدی 1.7 دنگان بریه. پارتی اندنجی کو گلک پارتی بچوکن صدی 4.7 دنگام بریه. خالا بالکشی اوه و کما گوت ایدی
اک پارتی بویه پارتیا یکمین و یعنی پارتیا نوشی پارتیا دوامینه تنه 5 پارتی دکارن بنده هلبجارتنه لترکیه درباس بکنو بچنه پارلمنتویه لی اگر هاتو هلبجارتن پیش وقت چه بون حتی انها بحثه که وها ندروشه فیده. وزیر بازرگانی ترکیه را گهاندیه کو 63 پیشنگه ناو دولتی شامه جبو پیشخستنا و برهنان هفپارو مدلین برهمانینا نافخویی در فتک گلکی گرینگ پیشکش که هر وها آرمان جوان اوه آستا بازرگانیات نابرا هر دو ولاتان ده نابرا ترکیه و سوریه دجی بکینن 10 میلیارد دلار. ایرو وزیر بازرگانی ترکیه عمر بولات اشکره کرد که سبه به سروکاتیا شانده که بازرگان ترکیه بچن شامه بشتاری پیشنگه ها ناو دولتی یا شامه ببن چند جوینانجی لگل بازرگان وی ولاتی و پیک بینن. وزیر بازرگانی ترکیه بلک شاندیه سروه که آستا بازرگانی ادنا برا هر دو ولاتان ده سالا بوری گهیشتیه نزیکی 3.7 میلیارد دلاران ده 7 مهین ای سال دجی لگوری همان دما سالا بوری برژه زیده تری صدی 16 زیده بویه گهیشتیه 2.2 میلیارد دلاره. وزیر بازرگانی ترکیه تکزی لسروه که جیکریه که آرمان جوان یا داوی اوه بریا کارکرنا لسر پروژین آوا کرن بنسازی انرژی لوجیستیک برهمین خوارنه درمان و آوا کرنا کارگهین هفپار پفگوهرتنا بازرگانیات نابرا ترکیه و سوریه ده بکینن 10 میلیارد دلار. امین هاجی بری خوابتن چند بویرین کدناوا 24 دمجمیرا ده چه بونه نافچه چاماشه سر به بازار اردوی ویل ترکیه دو خوشکین نافسره کدمک بو به خبر بون ده چمکی دب مریتی هاتن دیدن لگوری زانیاریان خزمین فاطمه کو تمنی و 65 سالن و خوشکاوی ملحت گمش کو اوجی 6 سالیه نگاری بون تو خبر جوان هلینن ناوند هاوارچونی آگاهدار کرنه خزمین هر دو خوشک ناف سره دست به لیگری ناوان دکن هر دوان به مریتی دناوا جم ده دبینن. تیمین تندرستی جنازه وان خوشکان برنه دادا پزیشکی. خزمین وان دبیجن او دو سر سبهه جبو کم کرنا فندقان جمال درکت بون لی کولینا جندرمیان ده درباره بویره ده بردوامه. لنافچه ملیک گازی یا سر به بازار قیصریه و اتوبوس ریویان و تانکر که سوتمنی الهف قلبین بویر دسی و 5 کس بریندار بونه سر و سبهه اتوبوس ریویان یا کج جزیره باکور کردستان دچو انقره و تانکر سوتمنی لخاچره که لهف قلبین 35 کس بویر ده بریندار بونه تیمین تندرستی او راکرنه نخوشخانه جدا. لدرس ما باکوری کردستانی ددما کولاندنا بنگه آواهیه که ده آخا بنه آواهی الکلک حرفی خلک دمالین خود هست به هجا آواهیه کرنو جتر سار رویانه دروه 12 مال دوی آواهیه دنه 5 قاطیه آواهی جالیه آفاده و هات والا کرن شویدن لکولانا پروردکاران یا تاخا آتاتürk کارکران دست به کولاندنا بنگه آواهیه که نو کرنه لید انجام ده بنه آواهی لکلک حرفیه. تیم نافاده پولیس و بروانی شهرستانی گهیشت نجه بویرش با پرستنا اولکاری ولاتیان دورا آواهی پیچانه الکتریک و گاز خوزایی جسر آواهی قد کرنه خلق جه آواهی درخستنه. تیم پسپور لجه کو عرض هجیابو دست به لیکولینان کرنه. لآمده سالوگر 1455 یاج دایگبونا پیغمبر اسلام
بمراسم گرسایی هاته ببیرانین تفگرا و خوندن یا جوانان لشازده خالین جداین باجیر مولودا کردی خوندن دعاج بو آرامیه کرن. سروکی ریک خستنا هدا پاره یعنی شهیر محمد دمیر ددما پیروزباهیان در راگهاند کو خلاصی ده هلبجارتنا ریا پیغمبر دیه اف چالاکیش بو بیرانی ناویا مزن تینل دار خستن. ولاتیان به دلخوشی بری خدان قادان نمیج و دعا و خیرین خوکرن. توبا کایا هیویا باشبونا جنخوشیه کر کوکاربه خودیتی زاروک خوب که هر وها ولاتیه کی دم بناوه عبدالکریم کایا جید بیشه. هاتنا پیغمبر جیهان جتاریتی بربروناهی و بریه. هم ولاتیان خدان درفت و دولمند جی دوان چالاکیان ده خیر خواه سر خلکه بلاف کرنو آماده بویان پیاما آشتی گهاندن هر ماله. في برنامج ما يعني خورت ما جنج ما دعوت و gençlik عندنا أنا شغل وانه براستي با 16 جاده جي ويا أنا إيرو ويشة آوا كرنا برنامج ما وصل ده زيادة بنجي إن شاء الله تعالى هم خاطر كبيرة örnek ما يعني أن مزن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام بنا إنسان بلا خبينن وهركز إن شاء الله برازان به خلاصي دري أوي دايا. على ما بدأش بخاطر بالشباب معلوم ما بدأش بخاطر وي حبيب الجوري إن شاء الله متى محمد مخافات إن شاء الله. أزنا خوشم ومش خوشي فاي خوش مبيا ربي رافن سر نجي خو وبرسر جدي خو بسكنم أزهم ديما بابم جوان را. خديجي قراد لي ما بدأ إن شاء الله بروجا خيرا. دولة كواتية دنياي أصلا دنيا جي تاريخي دابية بهاتنا ويا دنيا رولي بيا أمجد بيك ويا خنديلة بيا هواي عمتنا مهبودو ولادات أوي دبيرتينه بيك خوش دبل. بفي أواهي هم جيشتن داويا ويدا مشميري تماشوان نيشا هرشاد. تماشوان نيشا سري صبحي دما مروفش خورا دبا پیوستی بدن به تاشته که دولمند هیا کو انرژیا پیوست جبو لفو تفگر روزه بدمروف ورگره جوه خوراکا سر سبهی. سفره تاشته الباکوره کردستان و ترکیه دولمند و رنگینه براستی کسین کوچونه باکوره کردستان یانجی باجاره کی ترکیه دزانن سفره تاشته چاوایه. ایجار اوی کو بردوام دچن نها زانن چه قاسی بهاجی بویه. امینها بحثا 10 سال داوی بکن فرق و جداهی نرخ خوارنا سر سبهه بینن برچاوی وش بو هون قاربن زانبن یا بهابون گهشتی یکی جان آسته لباکوره کردستان و ترکیه جبر کو تاشته یک جوایه کو مروف دبیرا مروف ددمینه بری 10 سالات بچقاسی خواریه و نها بچقاسی دبیرا گلک کسان ده مایه سدیست وکه نمونه سال 2016 ده مروف دکاری بو تاشته که 148 لیره ترکی بخواه تاشته که مزن کو تمام وان پیوستیان تیده به هیک به ماست به زیتون پنیر چه تشته کو مروف لسر سفره تاشته دبینه لسر هبو و 148 لیره هم بو ای سال نهاد سال 2026 ده او سفره دبخوازی راخی به 3465 لیریان و سفره تاشته لبرخواه دینی لرستوران تکی لدربه تی واتیا کوج صدی یعنی 23 قاطان لگوری یا بره دناوا 10 سالان ده نرخ خوراکا سر سبه تاشته زیده بو یا انگوش صدی 2238 کتی سر نرخ پنیر و زیتون و هیکو تمام وان تشتین لسر سفریا سر سبهه دکش صدی 15 موچه کسکی خانه نشین مروفکی خانه نشین بخوا زهره تاشتیل در و بخوا لرستوران تکی دوی صدی 15 موچه خود تنیج بوی خوارنا سر سبهه دینه اف جیب راستی نابه نپیکانه گله کش برویه که نما دچن در و تاشتی بخون تاشتی خوا پرانی المالی داتینن و سفرجی نوک او در و دولمنده کم تشتا دکارن لبرخوا دینن ما خواست ام و فرقا کودناوا 10 سالان ده
د نرخ کلوپلین تاشته ده چه بویه نیشانی و بدن نهاش یه بحثا وان کلوپلان یک به یک بکن وک نمونه نیوشک دنوا 10 سالان ده نرخ کیلویه که نیوشک کوبر 33 لیره بو 33 لیره و 4 قروش بون نها 905 لیره دکش صدی 917 زیده بونا دنوا 10 ساله ده هنگف کیلو هنگف یه هری آسایی یه نورمال هاتیه حساب کرن به 35 لیره ترکیه بو نها بو یه 1000 لیره فرقاوی دکش صدی 2748 دناوها 10 سالانده که فرقه که گلکی زیده شیر پاکتک لیتریک به 2 لیره و 9 قروشی بو نها بو یب 8 لیره دکش صدی 2659 فرقا کو زیده بو یکتی سر زیتون کیلو زیتون اب 16.55 بو نها 405 لیره او جی زیده بونا کو هاتی سر جسدی 2619 چای تشتا هری آسایی کو سر صبح مروف لسر سفره داتینه کیلو چای 21 لیره و 55 بو چای ترکیه هندزانن زیده نای و خوارنجی چای که نخوشه براستی نهاب 309 لیره او چای صدی 1710 کتیه سر پنیر کیلو یک به 19 و 56 بو نهاب 305 لیره او جی زیده بو ناویش صدی 1689 کتیه سر نرخ پنیر تمام وان تشتان اون کمروف صبحا به تاشته را دخواه هیک به همان رنگی شانه که هیکان کو سیه لب دیدنه به 12 و نوتی بو ده سال 2016 ده ای سال 105 لیره ترکی تی فروتن کو فرقاوی صدی 1710 لیره ترکیه اف قاسی زیده بویه سینور برچیبون جیل ترکیه هندزانن یه مالباته که کوچار اندامه وی هبن 36,940 لیره آنگو اف موچته که و مالا مالباته که 4 کسی تیوی معنی کو لسر سینور برچیبونه نه به نانو زکو دبارا خودکن یا دکارن نکارن خوبکینن داویا مهجی بوی موچه ای جار وی چاوا بچن تاشته لدر و باجار گشت و گزاری آمد جبر گرما زیده دمها تیرمه ده دکله اف باجار جبر زیده بونا پلین گرمه به گشتیار ما دوی مه ده لجی وارن دیروکی گشتیار او قاس که من کو مروف دکاروان بتلیان بجمیره بریا مهکی لخانا حسن پاشا دکتنا وی دریدا و خالی باوی تال عرده ندکت جبر کو او قاس توریست و گشتیار زیده بون لید مها تیر مهو تباغه ده جبر گرما هاوینه یا آمده باجار ج توریست و گشتیاران والا دبه ده 5 مهن دستپیکا سال 2026 ده 847,000 گشتیاران سردانا آمده کربو لی دوی مهده همه گشتیار قد لبر چاوان ناکوان او یک باندورا که خراب لسر دکانداران دکه 18 ساله الوی داریم دوی مهده ان سالا کو امبیجن دوی ما هفته دارنه ان سالا کو توریزم هم یه ناوا ترکی گروبیتن هم یه بیانیه کوتن ان سالا کو کم توریزم ام جیان دکن ای سالا وان گرما زاد ام درم وان در abi دبه 40 درجه ام çav kez nikar وان در بسکنه وی گرمانه ببینه وای سوقای کس تنه zaten کار امبیجن جسدی و حیشته و نوت کتیه یعنی هم سابیجنه اوتلوانن آمده جی هری زیده جمهن تیرمه و طباق گازنان دکن لباجر نزی 10,000 تختین رازانه هنه لجبر نبونا گشتیاران نها پرانی وان والانه Temmuz ve Ağustos ayları aslında مهن ترمه تباغ خراب اللي ام دكارن في قيران توريزمي وگهرين فرسنديجي جبو كارسازان اف مهن تايبتن بو نمونه اللي ديار بكري اقوا باركا كمزن نينا گر هون وكن
و تسیسین مزن این تکستیل لی دیاربکر آوا بکن اف درده دوان مهاندجی ببا ناوندا گشتیاریه. د دسپیکا مها ایلونه دا بهینک بونا هوایره چاولره کو جاره کدن سزونا گشت و گزاریه لعامده زندی به ماشاءالله دکا رودا آمد آمد شهرستان گردی از دیار گره و وشتش ما گوشتاری کنه ناوندا بانگیا پیشکشکرنا خدمتگزاریان آ شارداری بازار مزن آمده شارداری بازار مزن آمده پشتی ترکی و کرمانجی جبو ولاتیان خدمت ابزاراوی زازاکی جی دست پیکنن ولاتیان زازای آمده برای ناوندا بانگیا 153 پرسکریک و داخوازم خود دیگهین شارداریه. گل وقت گیرین ما وازن و زون خود خیر بد. ما سمعایم ما سکر ما بکر. ما گلوند باشتر که سرما قدیم هیکون سردین گلوند رنات ما هین کرمانجیس. دون کم گیرن ما ری دایک گیرن ما بونش ما راشت کرمانجی خیر دون ما وازن خیر بد. کرمانجی وقت ما دینه در خیر دون ون ما چی خول اشکن شماره باش اما وقت ما زون خو خیر نید ما سخنتی خو نشکن شماره باش اما وقت ما دیرین کرمانجی وون شما مارا ما شما فهم کن ما یه بینو فهم کن آرمانجا شارداری آماده اوه دم پیشتا به زمان انگلیزی و عربی جی دست به خدمت بکن به أنا نقدنا ما حتى أكبا إشته كرمونجي زازا كي موازن إترابي عربيز بيار موازن إترابي إنجليزيز بيار يعني جيل ما فون سه ما سر آيرش نهاد باشا زازاكيا نافندا بانگي دا نه کارمند کار دکن و اگر دم پیش دا داخواز زیده ببد ده هجمار جی وره زیده کرن شارداری بازار مزن آمده د چارچوبه شاردارتی پرزمانی ده سال 2025 دست به داینا خدمت با کرمانجی کرده بود. صعبه انکت که من سوکرم مخور انکت پر بکره گو باش بابا روز 24 ساعت ما خدمت شما دادم باش. جلادت آلی بدرخان او میره کو کدو میراته که به همپا جبو چاندو زمان مل بای خواهشتو بو بنگهدار زمان و الفابیا کردیانو دروژه که وکه ایرو ده میراته خورادستی مکرو بو کسایت که نمر زانا و زمانزان کرد جلادت آلی بدرخان سال 1893 هات دنیای باز ده تیرمها سال 1905 و یکی شاما پایتخت سوریه گوچا داوی کر. ده 58 سال انجیانا خوده جلادت ده همو واران ده خدمت که مزم پیشکشی زمان و چاند و ادبیاتا کردی کر. خبات نوین دوار کووارگری جیروک نویسی و هلبستکاریه ده. شوپک کرد دیروکا گلی ویده هشتن. جبو جلادت زمان نتنه آمورک آخافتنه لی شرط هبونا نتویی بو. وی هر تم بانگ لجوانین کرد کرو دگوت کرد نو مال خراب نو یان هینی خوندن و نویساندن اب زمان خواه ببن یان نبیجنم کردن به زمان کردیتی جوارا نرومت لی رو رشیه که گرانه حچی ملت هنه تفدبونه دولت خودان کتیبو دبستان بتنه ام کرد بشون دمانه دوی ام هینی خوندن و نویساندن زمان خواه ببن اف هفوکن جلادت بدرخان هیناجی دناوا کردان ده اولان ددن جبر کو هیناجی گل کرد بیانی و لال زمان خونه هفکاری ما بسام مصطفی راپورک تایبت لسر میر زمان کردی آماده کریه کرم بکن جلادت بدرخان کو 26 نیسان 1893 لستانبول اجدایک بو بکدا خویا نمر بو بنگهدار زمان و الفابیا کردیانو خباتین وی ین دوار کووارگری چیروک نویسی و هلبستکاری ده شوپاویا کرد دیروکا گلی وی ده هشتن جبو جلادت زمان نتنه آمورک آخافتنه لشرط هبونا نتوییب وی هر تم
بانگ li ciwanên Kurd dikir ku ji zimanê xwe bêpar nemînin û wiha digot. Yan hînî xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe bibin yan nebêjin em Kurd in. Bê ziman Kurdîtî ji we re ne rûmet lê rûreşiyeka giran e. Heçî millet hene tev de bûne dewlet û xwedankitêb û dibistan. Bi tenê em Kurd bişûn demane. Divê em hînî xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Her wiha Celadet Bedirxan yekîtiya gelê xwe di yekîtiya ziman de didît û bawer dikir ku azadiya me bi zimanê me dest pê dike digot. Şerma mezin ew e ku mirov nezanê xwendin û nivîsandina zimanê xwe be. Tenê bihebûna xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe û parastina wî em dikarin di civata milletan de wekî milletekî xweser bijîn û payedar bin. Piştî ked û xebateka dûrdirêj, Celadet Bedirxan di 15 tîrmeha 1951 de li gundê Hecanê yê nêzî Şamê koça dawî kir. Bessa Mustafa, Rûdaw. Erdinê civiya li vê derê li ser peyvên ku bi awayekî taldaya de mane hatine ji bîrkirin yan zêde nayêne bikaranîn wek nêçîrvaniya peyvan li peyvan dikevin û li vê derê standard dikin bi qasî hefteyekî civîna wan berdewam dike dibin banê Weqfa Hemîdê Smeyl Axa da ev civîn têl darxistin yek ji rêveberê Weqfê jî birêz Kadir Küteviye ew xelgel min ez pêra baxwe merheba ştera. Merhaba xêratinê serçava. Ev çend salan li Mêrdînê li Qoserê çê dibe ev civîn çima? Berê bajarên cuda cuda li perçeyên cuda cuda yê welat van civîna li dar dixistin. Ev rûniştina heftê û çaran e Birêzmam Hemîdê Smeyl Axa endamekî li vê komê bû girêdayê Enstitûya Parîsê. Ev 4 sal em li Qoserê dikin her sal û ser navê binbanê Weqfê û em vî şeklî dewam dikin her sal em di binbanê Weqfê Koma Kurmancî Enstitûya Parîsê berdewam dikin. Ji çend perçeyan beşdarî heye? Vêga li sê perçayan bes li ser onlaynê 4 perçeyên Kurdistanê jî tevlîbûn çê dibe standardizasyona peyvên Kurdî yên nayên zanîn ser wî tên çêkirin. Gelek spas maliye ava ama hêdî biçim vê derê ve raşo zîlan yek ji ketkarê vê komeye kan binin serçe axirê merheba ji te re bixêr hatî. Roj baş te tam du wextê xwe da girt. Wan îro li ser çi axivîn zêdetir? Keko îro babeta me li ser peyvên Kurdî yên ji devera depê ew ku Türkçe re dibêjin Qaraxoçan. Ji wê deveriya îqlim xanimê ev hazir kiribû û em di hemû civînên xwe da li ser peyvên hindek devûkên Kurdî kar dikin. Bi me eva dewlemendiyekî gelekî mezin e ji xwe îro jî di vê civînê de jî derket ku hindek peyvên gelekî nenas gelekî ku em bêjin me qet nebîstibû û me qet bi kar neanîbû derkete meydanê ji ber wê em ehîmetekî gelekî mezin didin ew gencîne peyvên di devokên cuda cudayê kurmancî de. Gelek spas dikim maliye ava ve yekê bibêjim esas efkar karê dewletan ne neyê şexsan e ya rastî ji ber ku bütçeyekî gelek zêde ji vî karî re dibe û organizasyonek gelek baş dibe lê Kurd bi awayekî bi dildarî vî karê dimeşînin ji gelek perçeyên hem ji Bakur ji Rojava ji Başûr jî gelek zimanzan
تین به هفرا بریار دادن که و کیجان پیوه ستاندارد بکن دا کو ج پیشرو جرا اف پیو بمن و نفش نوجی بکاربن وان پیوان بکاربین پاریس دا کاروبارن ستاندارد کرنه د ماشینه جوینا خواه هفته و چاران لقو سرا مردینه لدار خواست قال بيجي حساوان بقى يعني غازيوان بقى مینادا بانکرن جمداتا د جوینه دا وجاره پیون جهرما د پیا خارپته کل هرمن د نای نزانین یک به یک هاتن نرخاندن ستاندارد کرن و لگنجینا پیوان هاتن تومار کرن ایرو جوین لسر هرما ما پیکات ایرو بابتا من بو من پیوین کو کم کرنه من اف پیشکش کر ذکر میناک یک بدم مثلا پیوا کل جبو قیس کچ yani تو کلاکی yani تو قیزا کی و نهاتی بیستن yani از باورم گلک هرما مثلا حوالی می جباشور جروجاوا جهلا مردین وانا و جریوانه نبیستنه و من اوانی لفرهنگی زیاده کر کار devletane ku tekirin herkes bir dildari u dilxwazi beşdarê van civînan dibe ji ber ku karê devletane bütçe lazim e û organizasyon lazim e yani karekî pir giring e û mezin e lê belê li ser milê şexsane anaha ji Bakur, Rojava, Başûr û Sovyeta kevin jî zimanzanên Kurd di civînê de amade bûn. Ji ber rewşa taybet tenê ji rojhilatê welat kes beşdar nebû. هنه گوتن هنه که من بری 30-40 سالی جبیرکا خواب ایسته بو و 30-40 سالی بکار نتانی لوراد که و بیرامز جبر که روحی ولات مریا دکشی نزانی وقتی تو پیوت همو پارچت کردستان کومت کی دخبات کی ده دویت نویت تو فرهنگ که سرانسری چید کی از تخمین کم زیده 80,000 پیوی که حتی نامه هفده Endamên vê komê di nava Kurdan de wekî nêçîrvanên peyvên kurmancî têne naskirin. Her peyvên ku têne standardkirin di rojnameya salane ya Enstitûya Parîsê de tê çapkirin. Maşallah dekak, Rûdaw, Mêrdîn. جلادت بدرخان کو 26 نیسان 1893 لستانبول دایک بوو بکدا خویا نمر بو بنگهدار زمان و الفابای کوردیانو خباتên wî yên duwarê kovargerî çîroknivîsî û helbestkariyê de şopawiya Kurd di dîroka gelê wî de hiştin. Ji bo celadet ziman ne tenê amûreka axaftinê lê şertê hebûna neteweyî bû. Wî her tim bang li ciwanên Kurd dikir ku ji zimanê xwe bêpar nemînin û wiha digot. Yan hînî xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe bibin yan nebêjin em Kurd in. Bê ziman Kurdîtî ji we re ne rûmet lê rûreşiyeka giran e. Heçî millet hene tev de bûne dewlet û xwedan kitêb û dibistan. Bi tenê em Kurd bişûn demane. Divê em hînî xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Her wiha Celadet Bedirxan yekîtiya gelê xwe yekîtiya ziman de didît û bawer dikir ku azadiya me bi zimanê me dest pê dike digot. Şerma mezin ew e ku mirov nezanê xwendin û nivîsandina zimanê xwe be. Tenê bihebûna xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe û parastina wî em dikarin di civata milletan de wekî milletekî xweser bijîn û payedar bin. Piştî ked û xebateka dûrdirêj Celadet Bedirxan di 15 tîrmeha 1905 de li gundê Hecanê yê nêzî Şamê koça dawî kir.
بەسام مستەفا ڕووداو. دين سر بريفبريا خسر موچين خوش حكومتا سوريا وردگرن لمها حزيرانه موچين وان پر درنگ مان و جداهی جید نافبرا موچين وان و ين کارمندن کو بر سر حکومت ونا هيا ماموستاين کو بر سر حکومت وبون موچين خوا تفلي سيدبونه ورگرتن لماموستاين خاننشين هين موچا ورنگرتنا موچا رجاوای کردستان سوری فيها عول جامعة بقي 2 مليون 6 هزاري ام كارمي دورات 20 دولارات كي فيها دواء معهدي انستيتيوتي بقي 2 مليون 700 هزاري ديك دورة 6 دولار امريكي هني مال نشيست او مال رشتي متقاعد اوجي دوما حيشتا مع نهار اتبوانا نقياي وانا موچي وانا ام بيفيني اتبي وانا بقي وانا وهن ايسيا كار بردان دما شورش دي رجيمي دي او بردان كاري وانا قد كرن هناجي وانا بنقر سر كاري خو ام بيفيني بنقر كاري خو وچار سري جوار بي دانين جبومها حزيرانه 2 مليون و 900 هزار واتنزي 217 دولاران موچيا بلايا يكم لبا حكومة بويا 2 مليون و 600 هزار واتا نزي 195 دولار موچيا بلايا دوم بويا 2 مليون و 300 هزار واتا نزي 172 دولاران موچيا بلايا يكم لبال ريفبريه بويا 2 مليون و 107 هزار واتا نزي 162 دولاران موچيا بلايا دوم بويا 1,700,000 واتا نزي 127 دولاران موچایا کارمندن کارگری ین ریوبریه بویا. اف جداهی بو سدما دلگرانیا ماموستا و کارمندن سرب ریوبریا خسر. فيمه نوجه مني كي درن كمان كارمندن دولة بريمة بدمكي ستاندن ودما قو نوجه هاتن جي نوجه ما نوك نوجه واهم وجداي هبو ونوجه إما مامستاجي نابرا إما إيري وبري دجت كرن جداي هبو افتشتبو كتشي نرازي بوني جمامستا ام بهيفينا قو نوجه درنگ نمينن و جداي رابي مامستا حمود يك أستي دبت شيرو تبع دراستكم بريفبريا پرورده حسكي راگهاند بو که 3,800 ماموستا و کارمندن پروردهین ین ريفبريا خسر هاتنه تکل کرن. احنا 67 مركز. جافکانیا که آگهدار وزارت پرورده یا سوریه روداوی را اشکره کر که تواهی وان کارمند و ماموستایان وکی بریکار آنکو وکیل هاتنه قبول کرن و تقوناغا بیدا اوه ورن پجراندن. حسين عمر روداو. از نها لبازار هری مزن بافرا یا کردی لپرتوکا کردی ما قیران گلگ مزن دناورا پرتوکا کردی و مغازه آنلاین یا هری نافدار لترکیه ترند یولدا رودایا جبر پرتوکن کو ناو کردستان لسره ترند یوله ج مغازه خو آنلاین به تمامی آوتنا مغازه پرتوکا کردی آنلاین به تمامی گرتیه نا قریزه که خیرانه که ناورا واندا چه بیه خودی پرتوکا کردی بریز باور برشب لگرمنه از پیرا با آخفم که اف مسئله چه مرحبا شده؟ مرحبا جوار خیرات. مسئله تام چیه؟ دکاری جمعه تاب در زیبا بکی؟ مسئله اوه تایبتی اف 3 سالین داوی ترندیول سر trendyol.com'in nahile mağazayın vekme pürtükün derbari Kurdan ser Kurdistan'ı bir taybeti anji Kurdi nahilen barbakan yani em bejam sat habbartkın stey hab yan derbast biyan derbast nabe em itiraz tkın gelektoran da bir marka şaşa da bir despek hoya f sal beri le rabşa adavi çavaçe bu Pürtüka zeki bek a Kürtler ve Kürdistan tarihi Pürtüka ke navdar el bakur او kitap hatin girtin ser Trendyol'e mego veçma girtiye usada ceza daname
ما گوچ ما گود به مارکا شاشه یعنی مارکا نشاشه پرتوک راست ام بیجن علی باندرول و درست علی izni vecati که تو problem تو چما izin ندن دبی والله شاشه دبی جنوب بار بکن ور حاصل مجی itiraz کر لی روشک شوندا ترند یول مغازه ما کت ناو مغازه ما یا ترند یول 1200 نابین دا برهم چه پرتوک چه ام بیجن قوپا چه ترموس چه پوستر hiç فرق نکه yani چه پفدانگین کردی جو بروجبونه وان توا یک چار گرت و سرداجی مغازه ما ور گرت او بفكين او كجاتنا جهتنا وطنيين كل روج منا تبيروز بدنا سنسا ری مادم یا جه فهم نکردن میزاندن مثلا سر پفدانگی آنی سر قوپایان آنجی نویسین جبو روجبونا کردی روجبونا تا پیروز بدن نویسه جه فهم نکردن تفرع کردن تنی او نه مثلا بیشتر پرتوکا فیربونی هنه فرهنگ هنه مثلا وان توا یک چار گرتن در دوری 1300 حبه افجی زرارك مازن نتني دما ده بياسا كرديجي ده بياسا و شانغري كرديجي جسادي چند بازارا و ته کشتم به ویاوی بوی اوای بازارا یا پرتوکا کردی بگشتی صدی در دوره 20 ايمه ته کشت زرار مازن ده به چاخه و نه دوز وکم زرارك مازن هي انها مجبوره ایترنامه شاندیه هیا دوشمی برسم ندن امی دوز وکن جوار البته ام وی قبول نکن چون ام وی قبول نکن چون که ام نخوازن ترندول سر پیوا کردستان به تایبتی آنجی سر پرتوکین کردی به وی شکلی فاشیزمک بکه ما بس من او aslında ne koyam illa bana mağazam bakın az nakhazım yani malbareka navnetevi ne ile tilvur kitabeka darbari kurda و kurdî bifroşi استخوازم وی تنه وی دوزی قازانجک ne koyam bejam جوان حقی خو پری خو بستینه زور سپاس سپاس خوش گلک سپاس جبو برز باور بر شفره کو خودی پرتوکا کردیه و که بجم پرتوکا کردی باوی که فرمی هشیارنامه جوانا شاندیه اگر کو برسوه که ارنی نه داین و شاخه و باوی که حقوقی دوز لبی مغازه اونلاین وکن زمان gerek bazar kivi hebe talep hebe ام بیشن پره بکه تجارتی پی قزنج بکه ام بیشن استاتیک زمان را به زمان کی پرورده به انسان وی زمانی حزب کن انسان وی زمانی وقت بخوینن تشتکی بلا و مصیبتک نه سریوان ریسک کویت نه به ایوان همین ترکیه هنه طبی روشکی آسایی چه به روش ام بگوهرتن وقت زمانی بیانی نه زمانی ام بیشن زمانی اروپایی ترکیه چاوا مشهورونه اوانا مشهورونه مقابل اما کردی نه مشهوریه عالی سیاسی و يعني وقت زمان تركي معامله ام بيجي هم نيجي بيجي معامله ببينه كردي شيء ابي بازار كويت شيء ببه الى او بازار هاوي ام بيجن هي نا تدايا فقط دل سوزن كردي هنا انسان كش كردي حاج دكن هنا انسان كي فداكاريه دكن جي وقت اخواش بري خواش صحه اخوا فداكاريه دكن كردي خدي در دكن برا خزانش ناكن سردا برا ددن سر هنا اوا انسان وسا دل برا خوش دكن حتى كن او انساننا مرا aşk و şevket eden insanlar diyeceksin ki yani jmerat diyeceksin ki afkarı hundikin başa devam bikin hunji je keyf bikin em je keyf dikin em aşk ve keyf dikin ama 6 sala zelatire ev aşkatına ve ev karan haykirin o canla insan gazınca dikin diyeceksin ya diyeceksin nay xwendin za xwendin em diyeceksin zaten enviya sanın zaten nay xwendin em de xazın civaka xu bu gerinin em de xazın mantalite ki jmara çebil ki ev zaman evanı ev zaman nebe ev tünene ev zaman parça kiş beden avan vücud evane ev insan vakti zamanı kokali dernek ev zamanı mantene ev jitene jberbi em dukhasın civaka xwe ve şuure ki ve helvesti bideman ve fikri meji vanda bela çebe ve va pertukan va khabatan va nivisan va kovarar rojname u bihavi yani tişte niviski em dukhasın ev şuurab insani mera çebe ve yani eğer ki مر روشا ملتي خو مزابك بيجك يا ملتي من ناقينا مري هي فيش كاستي بوا كاري خو بهلوج جبر درك فهنا اوجي هيك اما تشما ويان بكن ام بيجي بلا خلق بخينا اذا جبر بي ام قاسن جناكن روشي دلن برهف يعني حالك ام بيجي كردي تيدايا انسان يكون ام بيجي بدل ددن دوستن عاليه صحه وكمو بلافا امكانها ام ويا دبينن روشا تركيا دبيني تدبيجي zaten جي في اف تشتات كذا بفينبي او ابي تشيبه يعني وقت فاتش انا مريد فكره ما اعرف خيال شكسي نامه ما نامج كما روش ابا روش ابا zaten شبه ام بيجي الشهر بسكنه ابا الشهر مساله تماما تكجت هولي راببن
انسان راحت روشك حتى بكارن في مسألة خبر بدن أميجي خلقي هر كشي هر إنسان خدي وجدان جي أمي رابع دخوازة حق خب كت بيجا زمان مني بارشة من أول زمان حق كيمج مشروعية أمي بيتر بكارن حب حق خدي چاندي سر بتايبتي زمان طلبة في حقي بكن ودفي ببيجي أف روش إيوي بينا نينه في قاوي أنا زانم أما نهاية إذا مسألة كردي في مسألة بقدر داية يعني هالمسألة هذه مهم مسألة زمانه بكارانينا زمانه يعني تاني نبيساندو خواندن نه اف زمان به زمان پرورده اف زمان به زمان بازاری انسان في زمانی و بکاربن راحت که ifade بکن yani زارو کما رونن في زمانی بخوینن بنفسینن پرورده ببن روش اوه داوی اف مثلا اگر مثلا زمان چارەسەر نبه مثلا کرداجی zaten çارەسەر نبویه نابجی yani mesela 2013 da çava saçı bu زانینگاه دا بشین کردی ببون مامۆستا هاتنە گرتن زمانی کوردی بوو زمانی پەروەردەی ji ber wê ew hewkî hereket anî ama paşê mamosta em bibêjin tayîn nekirin mamosta got me bela sebeb xwendiye me bo çi xwendiye êwê çaxê ew bazara dîsa paş tevve geriya çû yani em bêjin bi sedan mamosta tayîn bibin bi bajara bi dihan dibistan bêne vekirin tabii ki ew fayda elme çêbe fayda ew weşanxaneyê kurdacî çêbe nivîsandina kurdî jî çêbe ew bazara me geştir bibe tabii. دیه کافه یا پینه کافه کو کافه کل آمده بریا چند سالان جبر گوتبو از تمام خدمت الکافه یا خوب زمان کردی پیشکش بکم هاتبو گرتن هاتبو دارزاندن نهاجی بتومتا کو آلیکاریا پکه کریه جزای سال کو 3 ماهان لهاتیه برین دوی جزای زندانیه و رازه وی جزایی یان رانزه امن زانن ماشاءالله دکاک جی آمده و الگل مبج بو وی که ماشاءالله اف جزا گلوش بر و خدمتا کجبوی زمان کردی گریه دانه خودی و کافهش بر کو هنک جاران خدمتا زمان کردی جی و که اندامتی ارک خستنه که تی شیرو بکرین جالیه دادگهان و چاوایه مسئله هەوی دەرپێشی vêyekê bîr bixim ew kesên ku li me temaşe bike ji bo ku bînin bîrawan 2 sal berê di 15 Gulanê de ku roja cejna zimanê Kurdî bû xwediyê pîne kafeyê Ramazan Şimşek di kafeye xwe de biryar girtibû ku hemû xizmetên xwe bi Kurdî bi zimanê xwe bike pişt re ev yek piştî ku me nûçavê çêkiribû hat kete rojevê û hem rojeva Kurda da hem diya Tirka da cêgirt di sosyal medyayê de hedef hate nîşandan hata armanc girtin û li ser wî hata dest serkirin 6 mehan Ramazan Şimşek di mala xwe de wek hepsa malê di mala xwe de merazan nekarî derkeve derve îro li pêncemîn cezayê giran ya Amedê hata darizandin dozayê berdan dikir di encama vê darizandinê de salê ku 3 me cezaya girtîgehê xwe niha Ramazan Şimşek li gel min e pêşî bêjim derbasî be. Sağ ol, spas dikim herebin. Salê ku 3 meha razê an ev proses çawa çêdibe? Yani naha ceza dan ez peşi ev bêjim hatina vî cezayê yani biryara vî cezayê ne dicî daye alî hukukî wan da jî biryarekî ne dicî daye lê wek bi zorlamayekî cezayekî çêkirin serî da dema min girtin gotin endamê rêxistinê dawî jûya betal kirin gotin propaganda heya îro heya duruşmê îro jî wek propaganda em dahatin darizandin lê îro dozger mütala xwe ser alîgirê rêxistinê çêkir û tu alî hukukî da jî girêdayê rêxistinê ve jî nikane tiştekî bêje naberdan û nîv saet zêdetir nav xwe de nixaş kirin û bi zorê biryarekî wisa derxistin armanc xizmeta Kurdî bû yani vîya teqez dahat nîşandan diyar dibû bi vî armancê vî biryarê derxistin lê niha wê pêşerojê çawa bibe em ê jî îtiraza xwe bikin dadgehê herî ji orda em îtiraza xwe bikin vî demekê bi vîya wê biçe hêviya me ew e vîya were betal kirin vî biryarê lê nehat betal kirin erê kirin
dema cezay hinga jî em ê wek hükmekî bivînin em ê girtîgehê da hêdî çend me hefsa malî da manin ya jî em ê daxînin ketin û derketin bi vî awê girtîgehê da wê çêbe çi xas bimîne çawa ve hinek daha zêde parêzer dizanin lê wekek em dizanin ketin û derketinek cezakî ji ber ku zêdenine kême rewşekî bi vî awê pêşiya me de lê me niha em ê gilî bikin em ê îtiraz bikin. Tu sa fikirê qed ya ev çi belavê me anî serê xwe qed ketî gumaneke wisa du diliyeke wisa? Takas tişkosatine ji ber ku min dadgehê da jî me got niha tiştek em dikin aslında parastina zimanı parastina çend e li hember yekbûyînê pir zimanî û pir çandî ye yani tiştek em dikin tiştekî pîroz e yani bi zimanê xwe em xizmeta xwe dikin zimanê me di xeterê de ye aliyê aboriyê de bi rastî nayê bikaranîn em dixwazin di vî aliyê da wek mînakekê bivin di nav kar û xebatê xwe aboriyê da zimanê xwe derxînin pêş bi vî hişmendî em tevdigerin ji bo wê ji ber vî cezayê derketê ez poşmanim tiştek wisa tune ye şeş me hepsa malê da ji mam teqez em serbilindin û birûmetin yani karekî ji ber ku pîroz dikin. Di rûniştina îro da çi şte pirsîn te çi bersiv da? Yani pirsawanê herî yekemîn işte alîgirê rêxistiniyê kirî işte pirtûkxanê de pirtûk filan hebû min got vana tev hincetin mesele ji ber ku em xizmeta xwe bi zimanê Kurdî didin mesele ev e ev jî şermekî pir mezin e em vî şermê red dikin parastina niha em dikin gere piştgiriyekê çêbana vî demê aliyê çareseriyê û demokrasî niqaşekî aştiyê têkirin da vî demê piranî piştgirî bihata dayîn lê li hember wî rewşekî bi vî awê hîn didome da wî jî ceza da. Te parastina xwe bi zimanê Kurdî kir yan bi Tirkî kir? Ev 5 carê dadgeh duruşmeyê xwe çê dike ez her 5 carê jî bi Kurdî axivîm bi zimanê xwe axivîm. Dikarenekî behsa wê atmosferekî çawa dibe evî dozger bi Tirkî dipirsî te bi Kurdî bersiv da kê werger dikir? Dema dozger dipirse ez dibêjim ez bi zimanê xwe dixwazim parastina xwe bikim werger dixwazim werger anîn li wê hevalên parêzer kesên Kurdî kanibin werger bikin ew tên alîkarî dikin wergerê dikin. Bi awayekî fermî Kurdî hat wergerkirinan bi rêya parêzeran? Bi rêya parêzeran lê bi destûra heyeta mehkemeyê yani bi vî awê yani duya alî de fermî dibe. Belê. Şaş wergerekî şaş falan? Car car zehmetî dibe min serrast dikir yani ez diketim navberê min dubare dikir dema wergerê Tirkî da hinek zehmetî dahat kişandin min alîkarî dikir min digo yani Tirkî ne min Kurdî min digo ev e yani ne ew falan tiştê wisa min ew dikir yani müdahaleyê xwe dikir. Baş vê pirsim niha ceza belkî bê zêdekirin jî em nizanin dibe ku bê betalkirin jî ev ceza eger ku rewşekî girantir derkeve tu dev ji Kurdî berdê? Taqqez yani Kurdî jiyana me ye yani sînora jiyana me sînora zimanê me em bi vî hişmendê tevdigerin zimanê dayika me zimanê bavûkalê me zimanê me bi xwe ye yani kesekî bi zimanê xwe hebûna xwe diyar dike çand jî bi ziman tê xuya kirin ji ber wî daha zêde xwedî derketinekî mezin em ê çêkin hele hele piştî vî biryarê şûn da ez wek bangawazî jî dikim her Kurdekî wekek ji xwe re bivîne vî êrişê ser xwe da bivîne û daha zêde xwedî li zimanê xwe derkeve. Zor zor spas baş. Gelek spas ji birêz Ramazan Şimşek re ku xwediyê pîne kafeyê bû ji ber xizmetguzariya Kurdî hate darizandin û salê ku sê me jî bi cezayê zindanê hate ceza kirin. Gelekî spas maşallah dekak tu ji Amedê li gel me bû.
به ستران کردی جوات خوا خوش دکن و گیای خوا ددرون جودکارین لگند قواغی آگیریه جبا آمده کاری زوستان لچیا و زوزان عاصین هرم گیا ددرون لوان هرمان زوستانان 6 ماه برف لعرده و جنچاری پز و دوارن خود آخر و گمان دا خودی دکن سردونشان دا باشد میشید دم سالا گیا دست بگیریه ام به ترپانه ددرون جبر کو عرض راست نینه جسدی نوت به ترپانه دبه جبو کو ام زوستانی آجالین خو خودی بکن ام ترپانه دکن ام جبو دبار خو نچارن کو گیا بچینن لگندان کاروبارن جودکاریه bu palutayı tene kirin ve her yak alikariya ciranı xwe dikin. Dağlık bölge, taşlık bölge olduğu için جبر هرمك چیایی و بکوره امنها پالین تربانه جی پیدا نکن. خدا جوان راضی با جگند قطو هوال هاتنا علی کاریاما. امنکارن تکنولوژی بکار بینن و پالین تربانان جی نینن. نهال گنده ما قد تنانا. سکتور آجالداریش بود دبار خلق آگیری گلکی گرینگه. لگور آمار وزارت چاندنی و دارستانه لوی پارزگاه باکور کردستان 1,500,000 پزو بزن و 300,000 دوار هنه. Çiftleşmenin de, üretkenliğinde, doğumunda. Şunvar diroki gire mirazayal parizgaha rahaya bakure Kurdistan'ı. Hayatta kalan kısmını anlatıyor. پشتی که تموز 2018 با لیسته امیرات جهانی یونسکو هات قبول کردن هجمار گشتیار سردان وی شنوار دیروکی دیکن سال به سال زیاده تر دبه. ده 8 سالان ده 4,409,509 گشتیاران سردانا گره مرازا کرنه. یونسکو کتی در یونسکوی همه 8 سال حتی نها 4 میلیون میوان هاتنه. Yani هی سال نه 6 ماه بهار بود باران بود برف بود 320,000 دلار میوان آتنه انشالله هدف من برم میلیون کیه حتی وی سنه سونی تنینه لگره مرازا لحرم گولا ماسیا و چارشی و بازار را حاجی قربالغی که زیده هست باجار روحایی بر سوکی باجار روحایی دچن و پشتی رو که منا گرمایی مروف دکاره مالا خاطر کنه و بر سوکی باجار روحایی هرن هند بینن و سایتی گلک چون انکارن د کولانا دیوان یولی برحتی به ترافیک امکانن بگرن و در دور خواب بنرن. لگور دانه سازی آماران آ ترکیه تویی که سال 2025 میلیون 922,000 کسان سردان مزاخانه و شنوار دیروکی این رخایی کرنه. سال 2025 به گشتی زیده 5 میلیون کسان سردان رخایی کرنه و جوان 950,000 کس لوتل و موتل آنمانه. زنم دیسا ماگازین یان راستیه دبیجن تو وک کرده که دبینی و حتی دخوازی که تا به کردی به ناف کردن تا چی کیجان نافش کاره هل بجارتو بله یعنی تیشتی که بکیش گاو کت با آخافتنا بزمانی کردی دست بکی چند کس نکارم باورکن کو با اصلی خو تنک کردی از دکارم بیشن یعنی از با اصلی خو هلندی ما لباکی از بکار شخی کردیم کیجان ناف ترجیح دکی جارک من بیست که تا گفتم بلا کرد مرا من بیشن بله یعنی میکو بیشم مکه میکایل وکی وند خوازن یعنی با هلندی میخیله به انگلیسی مایکله به روسی میخائیله و به کردی کاری مهو یان مکو یان مموجیبه
همو باش باشه گلک سپاس سپاس میوانی دارم ما سرچاوان دم باش از کامیش دادم جی پایتخت چاندی قزاقستان الماتای الگلومه کنفرانس که سر زمان ویژه و دیروکا کردی و آرشه و پرسپکتیون لکولین اندوی واری دا بره و چو گلک زانیار لکولینر همجه پارچین کردستان همجه اروپای همجه قزاقستان بشتر و کنفرانس بون و مجارن گلک گرینگ لسر بار مجارن گلک گرینگ تا گوتران پیشکش کرن ایرو میوانیمه یک جوان زانیاران کو گوتره که پر بالکش پیشکش کنفرانس کر مایکل لیزنبرگ جه هولندایه میوانیمه نه مایکل تو بخیر هاتی؟ گلک تو خشم گلک سپاس از دانم تو بره چند برنامه روداوی دا جه درکت دیه هرچند تماشاوانم ما در ناس تکنیش جاره کدن هم تخوازم بکرتی در ناس بکن بله يعني از هولندا تيم از لزنيجها امستردام كادكم لكارمنا رسمي ده باشا فلسفه دايا وبراستي استني بقاتش خي كودولوجم يعني كارمن برسمي وليكولين من برسمي در بار فلسفه دنا ولعين وقت من جانا جي دكاري در بار زمان وديروك وشاندا كرديجي ليكولين بكم ونها من بري مهك من برتوكا كده بار مموزينا احمد خنيدة تواوكريا او نها جيهاتي وشانكرن كتاب ليكولينا من بانجليزيا زي في دارم كو ورغراندك بكردي يا بتركيجي تشيدبا لانها از هدي ورغراندك مموزينا خاني بهولندجي ها تواودكم تي برامن كونفرنس تاغوت كو مموزين احمد خاني نه برهمه که لوکاله یعنی تنه نتویه بس دروی سنور نتویه حتی دنیویه ما بس تتشیه او تشوا ایزاه تکوی بله برسكي قالك باشا جبركو هاتنا هاتمو همو باوركر كو مموزين خاني ج كن شوبيا فولكلوريا كردي هاتيا افاكرن وكتابك تم كرديه مثلا چند هبستين كلاسيك كردي درباره مثلا درباره ليلى مجنون جي هنا ليلى مجنون جي هبستك فارسي وعربي جيه كز بقشتي دبيجن كو مموزين تم كرديه تني كرديه ومن باوركر كو او نت تم راسته جبركو براستي ام نزانن اگر افكر شوبيك تني كردي هبو يعني طبعا افكر شوبيه غوتاريبو او نهاتيا نيفستندن يعني ام نزانن ام هيتش براستي نزانن بري سي سال چار سال افكر شوبي تشبو لي ام دزانن كو لوي وقتي قالك تشيروكين بتايبتيج مثلا شخنامه فرداوسي وكي فيرجون غوتاريجي هاتنا غوتن بله و افكر شوبي غوتاريجي بارچه فردوسي كريه بله دبندورا وجهه كلاسيكا فارسي و د كرنشوبيان ايراني گشتيجي هاتيا غوتن مثلا چند دنگ بيج و چند سترانگ بيج ان كورد باصل خوجي ارمني يان يهودي بون يعني اوقات نتني كورد بون لوقت خانيده همو دزانيكو زماني كلاسيكا وجهي زماني فارسي بو مثلا هبسوانين عثماني بگشتيجي بفارسي دنويسانيا ومثلا ده همو امبراطوريا عثمانية هبست فارسي جهاتيا نيفيساندن يان اگر بزمان دن جهاتيا نيفيساندن اف هبست بگلك غوتن و موتيفين وجه فارسي ده كلاسيك ده جهاتيا نيفيساندن واز دنويسم كو مموزين خانيجي هبستك وهايا يعني او باتشيا و شهرستانية كلاسيكا فارسي يان ام دبيجن Persianate يعني نتني بزماني فارسية لكولتورة فارسية قشتية و او لناف دي باتشي هبست اخوات دنويسة من دخواست هبستك بزماني آميجي يعني بلساني آمي يعني بلساني كردي بنويسم جبوي آمي يعني جبو خلقي كرد ليلة أين وقت براسينا هبستك جاليريا هبستك زانستية وهبستك بلك ترمين فارسي وبلك ترمين
زانستی و فلسفه‌ای و تصوفی جزمانی عربی جیه و ها نکرم بیش کوچه یک کosmopolite یعنی نه تنها کفن شوپیا و چند کردی هاتیه آوکرن ل شهرستانی کosmopolita پرژنیت ل من جد نویسان یکو وجه دنیاییه به یک معنی که گلیکی سر بخوا یعنی برای چند سال از باورم گفتگوه بود دباشوری ده اگر نها مموزین خانی وجه دنیاییه به یا نه یعنی چند کس دگوت که نها بتابتی به ورگراندن نو مموزین با فرانسی، آلمانی و انگلیزی مثلا نها جه او هاتی کانونیزه کرن یعنی ام بگشتی بیشن وجه دنیایی وجه کانونیکه مثلا رومانی وکی رومان تولستوی و دوستویفسکی فلان و یعنی او هاتنا نسکرن وکی وجه کلاسیک وکی وجه کانونیک و هوا فکر که دوی امبراستی وان پرتوکانجی بخوینن لا اسبوع ورم كم مخبن حتى إيرو مموزين خاني نوا حتى كانوني ذكرن جبركو حتى نها نجا رخنيا وجايا نف نتويي حتى ديتن مثلا چند وشان خانين د كردستاني ده و چند وشان خانين بتشوك in de Europa de ورگراندن in مموزيني وشان كرنه de rožnamejen u de kovaren وجهي de Europa de hata iro brastina hata yaditen yani وها ام برستين نكارم بيجن كو ايرو مموزين خاني باتشك وجه دنيايا مخبن از هيفي دارم كو روجك دن مهاجي دبه باشه اوه کو مثلا زمان روسی هاتیه ورگراندم بله زمان آذربایجانی هاتیه ورگراندم زمان ترکی بله حتی به اوه که پخشاند عربی و این زمان این دندجی بله به فارسی جی فارسی جیه اف نایوه که ایدی کتیه yani asla dünyevi bunu. Böyle, من جوهاج نفسانية كو وجه دنيايي وأوجورا مفهوم بروفيسور هارفارد ديفيد دامروش وجه دنيايي أبا كو كتاب يان هلبستك نتني بزمان وتشاندا خوادا تي نفسانو تي غوتن ل بزمان دنجي و د كولتورين د تشاندين دنجي تي خواندن و تي غوختاريكرن. بله ما مستقل مجرد که کوره اما اگر زیاده کور بشه مجردم ببینه ده گوتره که خدا بره از وارم چند سال بره تنویسیه که رخنه که گران سر کردولاگن سوویتی گرتنه تایبت اوین که تایبتی لسر مموزین مارگاریت رودین که امزانن یکمین جر اوی درخستی اولی رخنه لسر کریه و ترجمه کریه روسی تو دبیجی کردولاگن سوویتی ادبیات کردی حتی دروک کردی فولکلوریزه کرنه لوکال هیشتنه بله بنگه رخنه انت چنه یعنی تو رخنه انت لسر بگشتی کردولوژی کردولوگان هرچش ما برسیش دخواست ببینیم و کارن آگوست شابا و رجلات ناسین دنیا روسی مثلا مینورسکی و نیکتین کارن گلکی باکیش و گرینگ بون لیل اینو اختیش که گلکی باکیش دنویسندن این جابا و بتابتی de وشان کرنان کارن ملا محمودی بایزیدی و آگوست شابا جهانه یعنی او هدو پیورا کار کرنه مثلا جابا جبازیدی پرسکریا یعنی هنده کارن تشتکه درباره etnografia کردی در میشه یعنی عادت و رسومات نامه اکرادیه درباره etnografia کردیه لیتبان امدزانه که ملا محمودی بایزیدی ملایک بو یعنی antropolog نبو و چندتس نویسندیه چاوا مثلا عادتین کردی چاوا بون فلان و کارن گلکی باکیش گرینگ کارن که میدانه کریه بله لی او کار بگشتی به ناوی جابا هاتن وشان کرن نه به ناوی بایزیری و مثلا بایزیری جی دست نویسی که رزمان الیتر ماخیا کرمانجیا یعنی تصریف کرمانجی دایا بو آگوست جابا او 6 سال د پرتوک خانیا اکادمیا ناوکا پترسبورگ ده مایا و تنه 6 سال پاشه جه علی
معروف خزندار هاتی وشان کرن و چاپ کرن. جگرمن اورینتالیزم رجلات ناسیا روسیه اوه که زنستیا کردی نه هات یادیتون وکی زنست. یعنی گلک مروفن وکی ملا محمودی بازیری هبون یعنی عالم و زناین کرد بون و وان دکاری به کردی بنویسن به فارسی به عربی فیلان لکارم وان نه وکی پرچیا زنستیا کردی هات ندیتن. وکی اینفرماتور هاتنه. بله یعنی مثلا حتی ایرو همو دبیج کو گارزونی باوی کردولوژیا جبر کو وی جگوروان فرهنگ و رزمانیا یکمینا کردی نویسندیه. لی براستی ام دکارم بیجی کو الیتر ماخی وها باوی کردولوژیا جبر کو براستی صرفا کرمانجی برای کتابا گارزونی جهاتی نویسندن. یعنی جگورمن اورینتالیزم د کردولوژی ده اوه کو کevne شوپیا زنستیا کردی هایه جسد سال هفته هان هتا ایرو. او کevne شوپیا که مدرسهیه و طبعا پرتوکا خانی بتایبتی مموزین لی پرتوکن دن وکی اکیریا ایمانی او جی بکردی هات نویسن جبو زاروکن کرد و بو فکیین کرد دکو او بزمانی کردی دکاری درباره اسلام و زنشتی بخوینن. هروها فرهنگ جنكري فرهنگ بله بله نوبة عرب نوبة بله ببور من جديد كربو نوبة عرب بله أفكر شوبيا نفيسانديا بزماني كردي هاي أو جسي 7 سال كيفنا وأف كيفنا شوبيا زنستي حتى إيرو دوم كريا إيرو جي أف اورینتالیزم هندك شي هاي جبركو مثلا دا أوروبا دا قالك كرد ناس هنا كو بكردي كيم بيان هيتش نزانن أو مثلا درباره ویکن شوپیا زنستیا کردی زور کم دزانن او درباره وجیا کردیا کلاسیک شی کم دزانن و پارچه اف فولکلوریزه کرنا کردان و هاجی دوم دکه یعنی سیاست ناس و یعنی etnografin etnologin kurt betijbeti درباره فولکلور کردی دنویسن و کرد وكي عشيريتن ديتن وكي جنديتن ديتن نه وكي قالكي باجاري وبشهرستانية نيفيسانديجية از بورم كو جبومه نها جرينجا كو ام بيتر دار بارو يكفن شوبيا زانستيا كرديا كلاسيك دا جي لكولين بكن و بتابتي هبستين خاني باتشه ويكفن شوبيا نيفيسانديجينا اما بكن سر كونفرنس تشاوا ديت براستی کاری کو همو آریشین زمان ویژه و دیروکا کردی درخه هوله بگو من دو کنفرانس که نمیمکنه لیدی ساجی تیزن گرینگ چی بون یعنی لگور نیرنه با بله برای هرچش من دخواست بیرو که از گلک دخواست کو امنها همو د کازاخستانی ده جبر کو از د 35 سال دزانم کو لور گروه که کردان هنه کو برای شست یا نه برای 9 سال فلان برای هاتن سرگون کردن جو حکومت استالینه و لور گلک کرد هن کو گلک اکتیفن و نه گلک مزنن لور زمان و چند کردی نه بندست بون نه قرغه بون اف کنفرانسی پارچه وی کارین چندیه لور چند فدراسیون کردی هنه و کارین وان گلک باکیشن برای هرچش از بورم کو علاقات بکردن آسیا نوین جبومه گلک گرینگن جبر کو حتی نها مگلک کم درباره جیانوان و سیاست وان جی نزانی نها هندک هدی بهتر دزانن. يعني ما بس تبين ببارة ما بس تبين أبك مثلا problem zaman و دیروک ویژه هات کوت بیش کردن انجام ده هن بریار هن پیشنیار هاتن کردن جو یا تایبت جبو دیاسپوره ارشی سرکه اسیمیلاسیونه حتی الکردستان جبا کردستان جه کنفرانسن اسا چقدر گرینگن او د پراتیک دا چه انجام منوان دکارن درکنور وکی بگوتی یعنی اسیمیله کردن کردان حتی ایرو خطر که مزنه جبوی اف کنفرانس گرینگو دکو ام دکارن پروردیا زمان و دیروک و زنستیا کردی جی دوم بکن از زیودام کتابک جوی کنفرانسی تی چاپ کردن
لأنه وقت لفر إمكانش بوهم بنا زمانی کردی هنه لنگلکن و از ویدارم که امدکارم بهتر کارن بوی زمانی جی کارم بکن و افکار کنفرانس پارچه کنفرانسی که اکادمیک بو و پارچه کنفرانسی که جواکی امدکارم بیش کنفرانسی که روشنبیری و اف باش بو لأز ویدارم که امدکارم به لیکولین خواه اکادمیک شی دوم بکن بلکه این پرسن ماگازینی به ملت گله که مراقت که مایکل لیزنبرگ شکو اقصی خواهش با اکادمیک زمان کردی کسات که من دخواست زمانی کردی هم ببین جبرکو گاوکو از خوانده کار بوم براستی لویگا وی من تتش ده بار کردان نزانی لید سال 1988 از جاره کم de Turkije de boom, op betijbeti de Bakuri de, u de Surië regie. Ulwer met chent kort naskeren, u hemu jwan de god en bendesten. Em de kan zmani khwa ksabeken, em de kan chanda khwa beken. U la ein wecht gavako as vegeriam, hendik pashe khaberin de bare bomba karna Halepje be kimyawi وحاتنا بأوروبا ومن خواص بزانا من هيج فهم ناكر كورت تشما أوكانس بندستن تشماست أوكانس شدت هاي ولويجا في من هدي بهيمبونا كردي دس بكيرنا وهدي بخواننا دربار ديروكا كردان دجي وتشن جاربري از فكريان بو روجلاتناوين بو تركيا بو باكورجي بو أراكا بو هيج بندسي صدام حسين بو وهدي من بيتر دربار كردان دزاني وهدي زماني من كردي تشتر دبو زي بدارو كو إيرو هندك باشترك هم بونا زمان كردي زحمته وكي زمان نقال لك زحمته لقافكم الدست بكريا زور كم كتاب درسين زماني كردي هبون يعني تاني ري زماني لسكو وبدر خان هبو وكتابك بروفيسور زرداشت حاجو بألماني جي هبو او قالك علي كاري جبو لا ما بس من شيء قالك كرت هناكو زمان خو نزانن ود بيجن زحمت انا هابيش تبي امري من كارن زمان خيهم ببن بك سبب عندنا جباكو بتايبتي كردن باكوري يعني جبوان اخفتنا بكردي تشتكي بالشرمه يعني حكومة التركية يعني نزامته شرمة تدبي شرمة بلى يعني وجبوي او اخفتنا بالكردي هندك تترسن يعني او ببارن يعني زمانك جندية زمانك بشهرستانية زمانك بستاندارد يعني حكومة التركية حتى ايرو وهاك صادقة وها يعني او نكارن او تترسن زك صار كرنا بكردي وتشن سوان جيبو ورك يعني شما دفي ام بكردي بزانن جبركو de zaninga en de karen bekori begoeden de televisionen tetne le hata iro hundik de bekori de cheterbu yani iro de chend zaninga in Turkiye de beshin kurdi de hane ona baki em de zanan terete sheshi haya le jana zaroken kurt de person yani chema de vem vezmaneji himbeben eger jbo abori de jbo karema ne lazım be مخابن وهاي اللي إذا في دارن كو هم ودكار زماني زيك ما كخواجي هيم ببا جبكو زمان كخواش وشيرينا مايكل هن كاس نزانم ديسا ماغازين يعني راستيه دبيجن تو وك كردك دبيني و حتى تخوازي كو تا بكردي بيناف كرن تا كيجان نافش خور هل بجارتو بله يعني تشتك بكيش جاب كنت بأخفتنا بزمان كردي داس بيبكي چند که از نکارم باورکن که با اصلی خو تنک کردی. از دکارم بیشتر یعنی از با اصلی خو هلندیمه لباکی از بکار شخی کردیم. کی جان نف ترجیح دکی؟ جارک من بیست که تگو تو بلا کرد ملا من بیشتر. بله یعنی میکو بیشتر مکه میکایل. وکی هند خوازن یعنی با هلندی میخیله، به انگلیسی مایکله، به روسی میخائیله، و با کرد دکاری مهو یان مکو یان مموجیبه. همو باشه باشه گلک سپاس سرچاوان بله تارو تماشاوان روداوی جه پایتخت چانده قزاقستان جه الماتای ام لگل بابون حتی هدتنی کدن بمنی خوشیده لگندان جی زمان زاروکین ما بر به ترکیه بدیچه چاندا ترکان لگندان جی
دناوا چاندا ما یا اوقاس قدیم ده خو بجی کریه مناکه که از ورا بجم دعوتین ما یک سمبولا چاندا کردینه ام دبینن کو دوان سالین داویه ده هر کو دعوتک چه دبت تو دنری دعوتک کرد و کردوار دعوتک خودی چاندا کردی لید داویا دعوت ده تو دبینی سترانک ترکی انقره هواسه انکو هوای مقام انقره دلیزن و او کسن لوی دعوته تایبتی جی در دورین بوکو زاوا و دخینن دانسا ترکی به وی رنگی دخوازن وان دعوتین مجی قریش بکن و چاندا خواه تیخن ناوا دعوتین مجی کو دعوتین ما یک سمبولا پاراستنا چاندا میا امرو لروش زمانی کردی دادم بزانی که زمانی کردی خوانی 5000 راوی سرکه که نشانه دولتمندی زمانه که وان اوانیش کرمانجی، سورانی، زازاکی، هورامی و لوری گرچه بخوازی ولات پاریزیا کسکی ناس بگی لبنیره کاچ قاسی لزمانی خودی در کتیه زوانەکەمان زامنمەندن نەتەوەگەمانە زمانی کوردی ناسنامەی ئێمەیە و پێی پارێزنای زوانەکەی ما نشۆم بە کوردی وانمێ بیلاوە کوردی بنویسین بە کوردی بسترین ڕۆژی زمانی کوردیمان پیرۆز بێت ڕۆژ زوان و کوردیتا مبارەک بۆ ڕۆژ زوان کوردی پیرۆز بوود ڕۆژی زۆنی کوردی پیرۆز بوو ڕۆژە زمانی کوردی لوە پیرۆز بە چولک ناوکی کو ji nava avê derketiye ji erdekî kesk ji çemekî ku cîrantiya wê kiriye û ji van çiyayên ku ji her kesî û her tiştê ku di ser derbas bûn mezintir ma. Em îro li çewligê ne li welatê Zaza û Kurmancan du zaravayên ku rengîniyek dane vê axê ji ber ku her çi qas deng cuda bûn çîrok temam bû. پایتینا کرن و د سوسا پیزا و خواردنên din de têne bikaranîn. Geçen yıllara kıyaslarsak bu sene biraz geç başladı. Li gor salên pêştir me îsal dereng dest pê kir. Ji ber baranê berhem derengtir gihîşt û ji ber wê me dereng dest pê kir. Hişkkirina firingan meha heşt dest pê dike û meha neh diqede dema wê me heke. Ji ber ax û hewa û germa zêde û tîna rojê tam û aromaya firingên qereş daxî gelekî cuda ye. Tarlada toplanıp buraya getirdim. Em ji nav erdan kom dikin û tînin vê derê. Piştira em qet dikin û xwê dikin û hefteyekê li ber rojê dihêlin. Piştî hefteyekê em kom dikin. Ji hev cuda dikin û dixin telîsan û dişînin. Li parêzgeha Amedê ya Bakurê Kurdistanê salane zêde 100,000 ton firing tên berhemanî. Sala 2025 nêzîkî 35,000 ton firing hatin hişkirin. Firingên hişkirî li bazara navxwayî tên firotin û her wiha bo welatên Rojhilata Navîn û Ewropayê jî têne henardekirin. çawa fikir lê kir û kîtê da endame beşdarek û akademîst be. Birêz Bextiyar gelekî spas ji bo te ji ber ku tu jî wek amadekarê bernameya aboriyê ya Rûdawê di ser navê te bi rastî jî
gelekî spasiya xwe ji bo Rûdawê û xebatkarê Rûdawê dikim ji ber ku tu ser navê xwe û bernameyê we jî piştgirîkî we daye û xuya ye ku ev qada kê ku tê de kêmasî gelekî heye bi vê xebatê wê temam bibe û Kurdî jî wek zimanên din wek zimanê Ewropî di qada ekonomiyê de xwe pêş bixe û di qada jiyanî de û ew termên ekonomî biriya te biriya hevalên din û saziyan wê berbelav bibe bi vî şeklî zimanê me jî bawek netewî wê xurt bibe. Gelekî spas ji bo pêşkiriya we. gelek spas bu hava ji hûn bikaribin ferhengeke aborî rêya me jî Kurd bikin rêya aborî dosta aborî nasa sporên aborî mamostayên zankuyê bi rastî jî min dîqet daye li zanku zanîngehên me yani aboriyeke bi Kurdî bi rastî zehmet peyda dibe ca ev ferhengeya aborî em pir kêfxweş kirin ez dixwazim vêyekê bizanim diktor ji çi parçeyeke Kurdistanê ji diaspora li ser astên zanistî zimanzan aborînas kî têda bejdar e ji kî li wanê kom bibe neteweyî çawa perçê Kurdistanê ekonomîstên me wê beşdar bibin. Li gel wê ji bo serrastkirina rêziman jî hevalên filolog zimannas jî dê xebatê de bin û bi rastî jî yani tu bi yani piştgiriya te jî gelekî sürprîz bû ji me re wekî ku tu jî bi salane bernameya aboriyê ya Rûdawê pêşkeş dikî û ev xebat bi riya te jî yani ji ber çi ji ber ku ferhengdinasî beşeke yani zanistî ye bi rêzbextiyar motivasyona te jî gelekî mexurt dike bi rastî tu jî vexwendiyî ji bo bernameya me wanê bi rastî eger wextê te hebe em gelekî kêfxweş bin bi beşdariya te û bi pisporiya te û bi pêşkeşiya te gelekî xweş.
لوانا باکوری کردستان وقفا مزوپوتامیا بودما 5 روزایه به چری دست به دانان یکمین فرهنگا کردی آبوری کریه به وجداری 12 زمانزان و بسپوران لهر 4 پارچین کردستانه لگولی لیتراتوری ما 4000 پیوین سرکه ما هلبجارت بون ما شخوره دانه یکی چکر لی پشتی کو بقدر دبه کو چند ست هبیندن جی سرده وره کنگی بدایدوه؟ تقریبا 15 ماه دلی ما هیا کو خباتی خوان بقدرین و جبو رداکسیونی بشین دناوا بسپوران دا جمالباتا عبدالعزیزی جباشور کردستانه پیشکشکار آبوری تورا مدیار و دا و بختیار و دو براینوی به بسپوری انجودا هاتی نوه خواندن از وکو میدیاکار وکو پیشکشکار آبوری تورا میدیا رودا و از پش راستم منی نراتی هفکارن خوشی از آخفنت بیجم همی هفکارن منن رودا و تورا میدیا رودا پال پشتیا هر پروژه که دکت کل سر آست نتوایی یا کرد بیتود برجوان یا گشتی دابید درست کردن به فرهنگ آبوری لسر آست هر 4 پارچه کردستانه و خلک دیاسپورا که کردن خدمت که نتواییه و شانازی هم هاتینه و خویندن بودانانا به فرهنگ آبوری یکیش هوا که اکادمیست و سروک سندیکا آبوری نصاب بنده لی دوی کسی که بر کابرت میدیا کردی داد بابت آبوری دا کاج بختیاره که پیشکشکاره که دیار روداویه و دیسانه که جی سی هم برای که میل کانال واره و که زمان ناسد کاج دیاره از وقت نویسکار و میدیاکاره بشکداری رونشتنن کم خبات زمانی وقفا مزوپوتامیای بومش بو چکرنا فرهنگ که آبوری شبرکو من شهرزه که باش بیاوه زمانی دهیه زیده داری 15 سال ما خدمت زمانی کریه دیسا من شهرزه پرسن آبوریش ده از در چوی پشکاج میریاری کارگری آبوری ما وقفا مزوپوتامیا سازیه که اکادمیا زانستی خواه بخشه به صدام بر همین چاپگیری جپارتوک و فرهنگان هنه لیف فرهنگا کردی آبوری یک جمازنترین پروژه نویه که نها دبن پلانسازی دایه غریب مجید رودا وان ديمانا كده بيرا هوائينا البشتمجية ديارت كات أف ديمانا البيرا هوايا أبا كركوك بو قندي شناخة جودكار كرد محمد أمين برگری الخود کردن دفاع الخود کردن سربازک عراقی کو حول داتن اب جمدانیاوی وی بخندقینیت السروی که دادگاه ها کرکوک سزای میلیونک دیناران وک غرامه بو محمد امین اوی جوتیار کرد یه گند شناخه یا در خستی الگلوی هولن کو ارشیوی هاتیا کرن یا هاتیا غرامه کرن بار دیمنت وی ید ویدیوی الدم راکشان جمدانیاوی دا شلای سربازک عراقی و کارمدانت مازن دیفخو آنی بون محمد امین برو داو آخفتیا گوتیا ابروکس بیده الدادگاه ها کرکوکه دادگاه کرناوی هبو درباره وان سکالاین شلای فرماندهی یا اپراسیون کرکوکه و وی سربازی کرار شاکر یه حولا خندقان دناوی دابو لدجی محمد امین هاد بونه تومار کرن اف سکالایا محمد امین گوتیا گوت سکالایا ایکی دا گو سکالایا که سربازی بخوبویا دادگاه گوتیا از گنهبار نیاسی بوم و سزای میلیونک دیناران جیوک غرامه سروی دایا سپاندی اوی آماجه بویه که کریا کو یعنی افتشتی بسروی هاتی الگلویه که کوی رشیوی هاتی کرن و هاتا غرامه کرن جیل دادگاه الادار 2025 محمد امین بکفالت 2 میلیون دیناران هاد بو آزاد کرن پشتی کو وی سربازی سکالا لسر تومار کربو الدم کشه عرض و زویان دال گند شناخه اف ویدیو بلاو ببو دیمانه که دی بیرا هوا اینم ديمانا كده بيرا هوائينا البشتمجية ديارت كات أب ديمانا البيرا هوايا أبا كركوك بو قندي شناخة جودكار كرد محمد أمين برگری الخود کردن دفاع الخود کردن سربازک عراقی
کو هەوڵ دەتن ئەب جەمەدانیەوی وی بخەندقێنیت. السەرڤەیەکێ دادگەها کەرکووکێ سزای ملیۆنێک دیناران وەکە غەرامە بۆ محەممەد ئەمین ئەوی جوتیارێ کورد یê gundê şenaxe ya derê xistî. Gel vê hewlên ku êrişî wî hatiye kirin ya hatiye xerame kirin. Par dîmenê wî yê videoyî demê rakêşana cemedaniya wî da şilayê serbazekî Iraqî ve karvedanê mezin li dîvxû anî bûn. Muhammed Emîn bu roda û axiftiye gotiye ev rûkes bêdê li dadgeha Kerkûkê dadgehkirina wî hebû derbarê wan skalayên şilayê fermandeyiya operasyonên Kerkûkê û wî serbazî Kerar Şakir yê hewla xendiqandina wî dabû. Li dijî Muhammed Emîn hat bûne tomarkirin ev skalaya. Muhammed Emîn gotiye ku skalaya êkê da ku skalayeka serbazî bixû bûye dadgehê gotiye ez gunehbar niyasî bûm û sizayê milyonek dînaran jî weke xerame ser wî daya sepandî. Ew amajepûyekê kiriye ku yani ev tiştê bi serê wî hatî gel wêyekê ku êrişî wî ya hatiye kirin û ev hate xerame kirin jî li dadgehê. Li adara 2025 Muhammed Emîn bi kefaleta 2 milyon dînaran hat bû azad kirin. Piştî ku wî serbazî skala li ser tomar kiribû, demê kêşeya erd û zeviyan da li gundê şenaxe ev vîdyoya belav bibû. Ev serbazê Iraqî bi tundî cemedaniya Muhammed Emînî radkêşîtin û hewl da yani xelkê eger rizgar nekiriba da wî xendiqînin. Ev ew dîmenin. Bingeha vê kêşeyê bû çi vedgerîtin? Bû kêşeya erdê çandinê yê sinûrê Kerkûkê vedgerîtin. Herçende li 22 êka 2025 Perlemanê Iraqê projeya saya vegerana erda bû xudanê wan pesend kiribû lê hettan û kerêkarê cêbcêkirinê dest pê nekirîne. Supayê Iraqê jî ev yeke weke behaneyek pasawek karînaye bû rêgirî li cûtiyarên Kurd de kêlana zeviyên wan da. Ev yasaya peywendî be pitir ji 300,000 dûnimên zeviyên cûtiyarên Kurd û Turkuman ve heye li Kerkûkê û deverên Kêşel Serkû de serdemê rejêma Beez da li dîv biryarên Encûmena Serkirdatiya Şoreşê ji wan hatbûne zeft kirin. بارمeye ev zamanı derimeye ev klida varimeye ev habuna zarimeye ev tebarke bafirane ev hevara da pirane şora merhas demirane mezeyi ijin nebirane چروکه بنردیه بیوکه لبانیه اوکه بوکه ناوی ناو خوش کرمانجیه جه شیرین تر کرمانچکیه جه هورامی دل راجویه سورانی پر پشتا چویه Kızı
شکرارینه برفراتی ببرینه خورسانی چنارینه او زاروکان دپیرینه او دایکان دلورینه او عاشقان دکالینه او هستیران دبارینه Beyvi khodi rokteda Grabagan linaveda Urar tuvan rengek teda Eşkani iyan dengek leda Beyvli serliv rezbarize Ev hebuna mad parize Ve gulakud kenaze Bılbıl hozan be avaze Zareki Hint Evropi Vekan yeki derdor bebi Mina çola vedepe Ku ev nebi hem diminti Yalçın dibe ev deryaye Medmitani teftedaye Kuri parti levedaye Dile hazil lehdaye گولا کراترا نمروده لناوچه یا تطوانه سر به پارێزگه ها بدلیسه یا باکور کردستانه. چیای ولکانیک نمروده به گولا خویازالال شوپین ولکانیک پخیریکین هلمه و جیانا دولمند خوزایی جیه که گرنگ گشتیاریه. به بریار سروکوماریا ترکیه وکه پارکا نتوئی یا کالدرا یا نمروده هات را گهاندن. جنها او پیوه ده هبونا و یا خوزایی و بیولوژیک با آوایی که فرمی وره پاراستن و بردوام وره چاودیری کرن. Nemrut kalderası sadece Bitlis. Kaldera Nemrud tane neya Bitlis'e. Navendeke giring a cihaniye. Lisser asta cihanê duyemin mezintirîn gola volkanîk e. Di heman demê derwelatê me gola kratera herî mezin e. Cihekî taybet e. Qebûlkirina weke parka neteweyî ji bo geştiyariyê û veguhestina bo nifşê dahatû re giring e. Welatiyên Bedlîsê ji biryarê kêfxweşin û çaverê dikin ku bajarê wan zêdetir were nasandin û geştiyar zêde bibin. Nemrut'un milli Meraghindina Nemrûdê weke parka netewî bi kelecaneke zêde pêşwazî kir. Em hêvî dikin ku ev gava hatiye avêtin Sûdê bigihîne nasandina herî mama ya duwarê geştiyariyê de. Gola kratera Nemrodê di çarçoveya projeya cihên hilbijartiyê geştiyariya Ewropayê de sala 2010 xelata nuwazebûnê wergirtibû. Salane bi hezaran geştiyar ji bo dîtina gola Nemrodê û xwezayê wê berê xwe didin navçeya Tetwanê. Di wextê me de, zamanê me de, em birçî bûn,
ئەم تازی بوون ئەم بێ چارۆخ بوون دلێ مە خۆش بوو عین مەدگۆ دنیا تەمام یامەیە چما ئیرۆ عایلامە ئایلا ئەم تەبدە بوون دوێ قەسرکە هادا شیڤامە یەک بوو تاشتیامە یەک بوو فراڤینامە یەک بوو کێفامە هەبوو تشتێک گۆژمە ڕەدهات مە تەبدا مەتخوار ئیرۆ خوارزێ 14 zarokê mehena yek kijwal ceminîna. Sê birayê mehena yek kijwal ceminîna. Niha êwert Ewropa temam ê mibin nizanim ne hena nenîna. Çima ji ber got ez halû dimezênim ez xwe tenê dibînim. Ez halû mezênim kes nîna. Derhat mezênin kes nîna. Dinya ber dilê min de sar dibe. Xwarê ez bê wey weka keçika got wey mibê elbûkaniya mibê çolik nema got min dexil jênanî avgîrek nema got min av jênanî û çiyayek nema got min dar jênanî wey mibê elbûkaniya mibê. مامۆستا و کارمەندên پەروەردەیê yên ku ser bi perwerdeya rêveberiya xweser vebûn li Efrîn û Helebê li derveyî prosesa entegreyê mane. Li gor mamosteyên koştora medyayî ya Rûdawê re axivîne, nêzî 4000 mamosta û karmend ji 4 mehan ve bêmûçe ne. Ji wan nêzî 600 mamosta û karmend li her du taxên Kurdnişîn ên Helebê, Şêx Mexsûd û Eşrefiyê kar dikirin. Xedîca Gedro mamosteyeke ku li bajarê Helebê kar dikir. Ew ji tora medyayî ya Rûdawê re dibêje ku heta niha carenivîsa xwe nizanin. Beriya 4 mehan rêveberê xweser ji me re gotin hûnê melefên xwe bişînin rêveberê xweser. Me hemî bawernameyê xwe êk û me wergirtine ji rêveberiya xweser an got ê dewletê me hemî xistin melef û me şandin rêveberiya xweser. Ala esas em kê tevî demcê bibin. Lê me xebin çawa bû ji 4 mehan heyanî niha tu agahî ji me re nehatin heger em kê tevî demcê bibin an na. Yani hemû mamosteyên êk û li Qamişlo li Tabqa min Becreqa Dêrê Zorê ev hemî tevî entegreyê bûne. Lê me xebin em ne de entegreyê dane. Niha banga me banga hemî mamosteyên êk û ew qasa salket dane xebat kirine. Banga me ji raya giştîre ji rêveberiya xweser ji dewleta demkîre yanî ev mafê me kîra waye. Roja yekşemê şandeyeke mamostayan serdana bi rêveberiya perwerdeya Helebê kiriye. Endameke şandeyê ji tora medyayî ya Rûdawê re da zanîn ku berpirsên bi rêveberiya perwerdeyê ew agehdar kirine ku dosyayên wan negihaştine bi rêveberiyê. Jwan re gotin melefid we nehatine gel me. Em ê li ser vê yekê xebat bikin nîqaş bikin û em ê bersivê bidin we. Mixabin ev bû du roj tu agahî ji me lê wezaretê de nehatin me. Yani em li bendê ne em jî tevî vê entegreyê bibin. Em tim li bendê vê hêviyê bûn. Tim ji me re digotin me çin alî dewletê an jî wezareta demkî xwetomar nekin. Çima ji ber ku navê me ke di demcê de were. Heger hûn çîn milê dewletê we navê xwe kir hûn weke eqûd û hûnê werin hesbandin. Mixabin hemî mamosta rûniştin bêdengman heya ku roja îro. Heya roja îro jî çawa bû em ne di demcê de ne. Mamostayên ku ji tora medyayî ya Rûdawê re axivîne eşkere kirin ku niha ew careke din dosyayên xwe amade dikin da ku radestî bi rêveberiya perwerdeya Helebê bikin. Ew daxwaz dikin ku wekî hevkar û hevpîşeyên xwe li navçeyên din ên rêveberiya xweser tevlî prosesa entegreyê bibin û mafên wan bên parastin. Hüseyin Umer, Rûdaw. Li diyasporayan
Erke serekeya parastin û pêşvebirin û nesandina çand û kevneşopiyê neteweyî bi giranî dikeve ser milên komên hunerî gelerî. Koma Mêrdîn di Qazaxistanê yek ji van komên navdar e ku çalakiyên kulturî, konsert û dewletên Kurdan bi giranî bi beşdariya wê birêve diçin. Me gelek nav dixwast grupa xwe kire. Nizam hata fikra me danî Mêrdîn. Mêrdîn jî bajarekî dilê me ye. Eger em ê bibe qismet nesîb em ê herine Mêrdînê me ra bêjin çima we navê koma xwe daniye Mêrdîn sa jî em ê bêjin em Mêrdîn gelek hez dikin. Koma Mêrdîn berî 10 salan hat têda mezrandin û navûdenga wê li hemû herêmên Kurdnişînên Asya Navîn û Rûsyayê belav bûye. Endamên malbatê jî hemû ji malbatên hunermendan tê. Ez berê Koma Kurdistanê bû paşê Koma Mêrdîn em çekin em Koma Mêrdînê ork lê dixin. Em xarû hunermendên geleriyên muzîka Kurdî ne. Di malbata min de hemû mûzik jenin û ez nifşê siyemim. Bapîrê min jî mûzik jen bû. Bavê min jî ew dixwîna me de ye lê perwerdeya mûzîkê me nedîtiye. Lewaziyê zimanê dayîkê li pêşiyê Kamran ne astenge ku bi şanazê xizmeta jiyandina çand û nêrîtên neteweyê xwe bike. Ez her stranê ji sedî sed bi zimanê Kurdî dixwînim lê di axaftinê de lewazim. Baran bari zozana meyro alik dere lezana meyro. Bêguman şahiyên dewletê yek ji nêrîtên herî resena kultura Kurdî ye û di parastin û zîndigirtina van nêrîtan de rola hunermendên dawetan bêhem paye. Ji me xwe re em kilameke siyara dibêjin. Kilameke siyara dibêjin. Peyvî re govendeke giran. Govendeke giran ça ya govendê kalbava da. Bejine, bejine, le bejine. Gazî bûkû zavê dikin. Gazî bûkû zavê dikin. Bûkû zavê ra em lê dixin 6-8. Kilamê ser desta da. Lê bûkê çav reşê çav belekê. Bûk zavê em derbas dikin. Kilama zava jî dibêjin. Her zava. Daweta bûkê jî heye. Daweta bûkê derbas dikin hene jî heye. Henê bînin teşdikin. Henê bînin teşdikin. Şîr û şerbetê çêkin. Astranê wisa kingê bûkê swar dikin wan jî kilam heye. Debra bavê bûkê bê xatir bixwaze ji bûkê bûk dê çemala zavê. Kurmancî me gelek şa dibin, gazî me dikin. Her Kurdek dixwaze wek zimanê Kurdî davat wî derbas kin. Mesela berê tune bû, wana miletê dînê ji gazî kir, wana ji zimanê me nizanin, adet me nizanin, kulturî me nizanin. û em xwan Kurdin, em tên davatê bi adet û kal û bavê me em derbas kin. Pêkhateya Koma Mêrdîn hem bixwe internasyonal e hem jî repertuarê wê internasyonal e. Lewra Qazaxistan bixwe welatekî pir netewe ye. Em çend ziman stran dibêjin Kurdî, Türkî, Qazaxî, Azerî, Rusî. Em dikarin kupletekê jî stranê Qazaxî bêjin wara. Gözlerim nurdan taragan, gönül seni xalagan. Görünbey kalsın canımdan, seni izleyip canım sağanam. Mahaba çok deme canım. Hemû endamên Koma Mêrdîn zarokên sirginên salên 1937 û 44.
لگریدن وان به کردستان را هید سال 1905 آنده بسایا پیشمرگه ملا مصطفی برزانی هاتیه پیتان ده. پیوندی من راست راست به کردستان رهایه. دا پیرا من آن کومتا دلال آباو من لکردستان دجیا. مروین من لور گلکن همو کرمت من پیشمرگنه. دما کو پیشمرگین مصطفی برزانی لو ازبکستان بون و دمه دا پیرا من به پیشمرگه کی رزوجی او پیره چویا کردستانه. بگومان ارزوی هری مزنان دمن کما مردین اوه کو لدعوت و شاهین لباجارین کردستان جه هنر خواه پیشکش بکنیم. همیشه داده رو داو آلماتا قزاقستان. جه روداوی دم باش تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوری کردستان و ترکیه به بان سرنوچه هم دست بیدگه کرم کن. سردوزگریا کوماریا کجایلی راگهاند کوان لهمبری هر پنجالی گرین کجایلی سپوره ین کو کیسکن زر لدیجی آلی گرین آمد سپوره بلند کرنه دست بله کولینه کریه و بریارا گرتناوان درکتیه. کابینه حکومت ترکیه بسروکاتی رجب طایب اردوغان به بونه سالوگر سرکفتنا ملاز گیره لخلاتا سر ببدلیسه و دجوه. مجارا سرکه جوینجی گشدان انداوی ان پیواجویا جار سریین. پارێزەرێ دۆزا ڕۆژین کەبایشێ عەبدوڕەحمان کەرەبڵوت ڕاگەهاند کو دزک و هناوێن ڕۆژینێدە مادەیە ڕۆکورۆنیوم و ئۆرنی دازۆل هاتنە دیتن ئێدی شک و گومان تێدە نینە کو ڕۆژین دەستپێکێ هاتیە بێهێش خستن و کوشتن. Çarşaf battaniye bir şey gönderin. Çarşaf battaniye. لی نافچه چماشیا سر به باجار اردوی ول ترکیه دو خشکین نافسره کو اف دمک بو به خبر بون د چمکی ده به مریتی هاتن دیتن. وزارت پرورده ترکیه جبو سال خوندنا ای سال گشتینامه اکشاندیه همو پارێزگەهان. لگوری گشتینامه و لهمو دبستانان چالاکی و سمینارین خردکرنا هستا هفگرتنا نتوایی بین ریک خستن. جالاکیا کارکرین کانزایا کمره یا دوروک مادنجلیک لانقره بردوامه نونر کارکران دبیجن. اگر پرسکریک آوان چاره سر نبه او نچارن به گرسایی بر به کوشکا سر و کماریه و بمشن. Grevimizi sonlandırmayacağız. Az önce bahsettiğim gibi sendika başkanlarımızın çizgisinde greve devam ediyoruz. Hakkımızı almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. تماشاوان نیجا سردوزگریا کوماره یا کجایلیه باجار کجایلیه را گهاندیه کو هر پنج آلیگرین کجایلی سپوره ین کو دماچا دو یا کجایلی سپور و آمد سپوره ده کی سکن زر بلند کربون کتنه بر لپرسینه و بریارا گرتن آوان در کتیه انگو هاتنه گرتن دماچا دو یا لستادیوما کجایلیه ده هنک آلیگرین کجایلی سپوره کیسکن نایلونی ین زر لهمبری تریبونن تیما آمد سپوره بلند کرن امینها بحثا واته وان کیسکن زر جی بکن هر وها گوتن نیجات پرستی جی گوتبون و سردوزگریا کوماره یا کجایلیه دست بلی پرسینا کریارین وان کربو ناسنامه یا هر پنج کسان هاتیه دست نیشان کرن سردوزگری دبیجه به بلند کرنا کیسک زر لهمبری آلیگرین تیما میوان کریارین پرووکاتیف کرنه. سردوزگری هر وها گوتیه ده چارچوبه یا خالا ده سد و شازدان یا قانونا جزای ترکیه ده تاوانا آجوتنا خلکه بر بکین و دجمناتیه و هاتیه کرن ده چارچوبه یا خالا چاردان یا قانونا هجمار 62 22 یاندجی تاوانا گفخوارن و صفقاتی پیکرنه چه بویه
کیسه زرجی او کود دست خود بلند کرن الهمبری آلیگرین آمد سپوره دو اپراسیون ارتشا ترکیه ده دهات بکارانین جنازه گریلاین پکه دخستن ناوا وان کیسین زرو دبرن نهاجی وکه گفا کشتن و تنکرنه جالی نجات پرستان و لهمبری کردان دیب کارانی به همان رنگی بارویا آمده لهمبری بلند کرنا وان کیسین زر دلیستکا کجا الیسپور و آمد سپور ده بیدنگ نما باروی لهمبری و کریارا کو واتیا گفید ده و آشتیا جواکی دخه مترسیه گلیه وان گمانباران کر پشتی نرازیبونا سروک کلوبا آمد سپور ناهی ترن باروی آمده جیل دیجی و پرووکاسیون درکت و سریل دوزگریه ده بارو دبیجه او کیسه زر دیمن شر و توندیه دینه بیرام روان دواته یا گفخوارنه ده دیب کارانین آشتیا جواکی دخه مترسیه دما کوالیگرین تیمکه و کجا الی سپوره کیسه زر نیشانی آلیگرین آمد سپوره ددن درastیه ده خوازن جوان را ببیجن امی وجی بکجن و تیخ ناوان کیسین زر افکریار بزانبون ایشو تراوماین سالین نوتی و سردما پفچونان تینه بیرام روان هستین کین و دجمناتیه تفده ده جبر وی که باروی آمده اف بویر نوکه صفقاتیه که یانجی تفگرک آسایی یا آلیگران لیوکه آجوتنا خلکه بر بکین و کربه و گفخوارن بیناسکر دست به پیواجویا یاسایی جی گریه کابینه حکومت ترکیه کو گلک جاران روز دوشمان کم دبه تماشاوان هیجا ایرو و جاره و ایرو کم ببه سروکاتی رجب طیب اردوغان به بونه پیروزباهین سالوگر سرکفتنا ملاز گیرجی و لخلاتا سر بدلی سیوه بجوه مجارا سرکه یا جوینجی گشدان داویین پیواجویا چار سریینه ایرو د چارچوبه یا مراسم 955 سالوگر سرکفتنا ملاز گیریده لخلاتا سر بدلی سیوه سر و کمار ترکیه رجب طیب اردوغان د چه و دوره بریار جوینا کابینه حکومت ایشی لکوشکا سر و کماری یا لخلاته بیساس کرن مجارا سرکه یا جوینا کابینه نرخاندنا گشدان داویین پیواجویا چار سریه هر وها و روشا اولهیا هرمه و هولدانین بهز کرنا انیا نافخویجی بینه گوتو بش کرن ده چاوره کرن کو پشتی جوینه اردوغان ده جوینه که روشنامه وانی ده بحثا انجام بکه و سروکمار ترکیه اردوغان دو روزان لخلات بمینه لگل سروک مهپه دولت باحچلیجی لور بجوه سرکفتنا ملازگره شرکی میدانی کود تباخا 1071 ده دنابرا دولتا سلچوقی و امپراتوریا بیزانس سیدل دشتا ملازگره لپارزگه موشه قومی و دری آنادول لبر ترکان وکر سدما پیروز کرنا و سرکفتنه لنافچه خلات اوه کو بریا دست پیکرنا شر خلات جه دارشتنا استراتیجیا شر و ناوندا بریاردایینا سلطان الپارسلان بویه بله سروکمار ترکیه لخلات یا ایرو گهیشتی ورش برکو و جوینا کابینه جیل ورچه ببه اردوغان لوی در راگهاند کو دما پیواجویا ترکیه یا به ترور گهیشتی آرمانجا خواه و لپیش ملت ایدی دری سردمکه نو وبه سروکمار ترکیه ایرو لنافچه خلات یا سرب بدلیسه و یلباکور کردستانه لوی درید برنامه که دا آخوی اردوغان دا آخفتنا خود بحثا پیواجویا چارسریه کریه گوتیه دریه کی نو لبر ملت و دبه مبنی رن وکیدن چو گوتیه Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. لگل براتیا مد آبوریا مجی بهستر ببه لگل خوشگزارانیه ده برخدانا چپرا نافخویجی بهستر ببه ده سری ده سوریه و عراق جیران ما نزدیک ده بگی هجن آرامی و سقامگیریه و سال درجه هیویا ویدکن لگل ترکیه و ملت ترک
ده همو گلن برایین لعبنگاریا ما قزنج بکن ام دزانین کیج وی روشی عاجزه و کی بفکاره از جوان را دبیجم هون چه دکن بکن لی هون نکارن مجرای ما وگرینن هون نکارن ریل برما بگرن که اموک ترک کرد و عربان به برایانه هفته حمیز بکن ام دزانن هون کیجان حسابان دکن ام باش دزانن که هون چه لیستکان دکن بله کارو خبات حکومت ترکیه جبو بربلافکرنا فکر آشتی و لهوهاتن آرامی جواکی بردوام تماشاوان نیجا گلک پلان نوجی هاتن دانین یک جوان مثلا پرورده اگر براستی نفشین و لسر وی بیرو باوری نه پرورده کرن آشتی و آرامی جیگر نابه وزارت پرورده ترکیه جیج بو سالا خوندنه یا 2026 و 27 گشتینامه یک ده درباره یاسایا به هزکرنا هفگرتنا نتوی و یک بونا جواکی ده جهشته و یک پارێزگehên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye re şandiye li gorî giştînameyê wê li hemû dibistanan çalakî û semînarên xurtkirina hesta hevgirtina netewî bêne rêkxistin. Giştîname balê dikişîne ser wêyekê ku piştî qebûlkirina yasaya nû divê ew mijar di bernameyên perwerdeyê de jî cî bigire. Wezaret dibêje divê xwendekar li ser bingeha dêgeha welatîbûna yasayî û prensîba wekeviyê bêne perwerdekirin. Armanca serekeya van çalakiyan jî ew e ku nifşê nû bi hişmendiya xwedî derketina li yekîtî û bi hevrebûna neteweyî welat û hiqûqa biratiyê mezin bibe. Ev pêngav weke beşek ji modêla xwendinê ya sed sala Tirkiyê tê dîtin. Armanca wê jî ew e ku nirxên neteweyî di sîstema perwerdehiyê de bihêztir bike. Li gorî giştînameyê wê ev çalakîş heftiya yekem ya sala xwendinê ve dest pê bikin û bi dirêjiya salê jî berdewam bin. بله به همان رنگی لانقره کمخباتک پروردهی جی برایو دچه کمخباتک نافدولتیه جهرما کردستان جی تیدا میوان بشدار بونه هم د درباره و کمخباته ده هم جی د درباره و گشتینامه یا کو وزارت پرورده ج حشته و یک پارێزگehî رشاندیه از یک سر بچمجم سروک گشتی ایتم سنه بريز كمال إرماك نهاج أنقرة لجلمة دم باش بريز إرماك تبخير هاتي الروداوي استخوازم دست بيكي بحثا في گشتینامه بكم كو وزارتا پرورده جه هر دوري شاندية چل خوا دگره او يك كاركي دمكية يان و اديد برنامه پرورده دا جي بگره Evet. Bale. Bu Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Vezîrê Perwerde Yusuf Tekin ji sala 2023 ve serserê perwerdeyê de derbarê karên ku dike bêne kirin de giştînameyan û biryarnameyan diweşîne û di nav salê da jî ew giştîname û biryarname têne şopandin divan tiştan da hinek erênî hebûn weke şopandina çûn û derketina nav dibistanan û peywendiya navbera malbat û mamosteyan de tenê ew nêzîke çil xalî hene nav van giştînameyê de li dema em veyekê bi giştî dinirxînin bahsetmeyen onların ji bo behsa pirsgirêkên giştiyê perwerdeyê nake işlem tarif etmen sizin bêyî ku em bibêjin tiştê ku dike bêne kirin pêna se bike bizim açımızdan hinek dema em ji wî aliyê ve temaşe dikin biryarname ne biryarnameyeke ku pirsgirêka perwerdeyê çareser bike ji aliyê mamosteyan yani sektora xwendinê ve pirsgirêkên bi vî awayî hene
مامۆستایان کو زێدە هەبوونیە پێویستیا خوا زێدەتر لە هەنێک مەکتەبان دبستانان هەبوون ئەو بە ئاوایەکی کێفی نەحقوقی ئەم ببێژن وان دشینە هەنێک جەها بەریارنامەیەکە وەها هەیە ژالیە دمڤا بەردێل کە نەچار دکە سەر مامۆستایان کو لەخوا بکن بۆ کەتکاران پەروەردەیە بۆ مامۆستایان دەوێ ئەو بە ئیرادەیە وان بە بێ کو پرسکرێک دەرکەوە تشت داهات چارەسەرکردن بەری 2 ساڵان وەزارەتە پەروەردەیە بەردێل هەموو مامۆستایان را Vê carê wê were cîbicî kirin bi rêz irmak ew önlükê ku ji mamosteya re çêkirine êdî herkes mecbûr e bikar bîne? Bakan herkes mecbur. Wezîr dibêje ku hemû kes neçare lê nepêkane ku were cîbicî kirin hemû sendîkayên perwerdeyê dixwazin ku em bibêjin cilûberg wergirtin serbest be û endamên wan jî pabendî wê yekê ne wezîrê perwerde çima vê yekê dixwaze serpirsgirêkin di nav perwerdeyê bigire ji ber wê tiştî mijarên talî tîne rojevê û li ser wan disekine. Belê birêz irmak ez dixwazim bême ser mesela. Belê. Ez bixwe bêjim. Buyurun. Keremkin. Mitxwast ez bême ser mesela bihêzkirina hesta biratiyê ku behsa wê tê kirin hesta netewetiyê biratiyê gotiye divê were bihêzkirin li gorî vê hûn ê bernameyeke çawa deynin? Eğitim senin tüm eğitim sen de hemû pêvajeyên perwerdeyê de tiştekî diparêze divê li Tirkiye hemû newekheviyên ku li Tirkiye ji holê bêne rakirin de biratiya rastî jî wê demê pêk were demeka ku newekhevî hebe em nikarin behsa biratiyê bikî di navbera dib xuşk û birayên dib malbateke de dema ku navvankarî bêkirin ewan biratiya wan çê nabe dê têk biçe divê warî da divê samîmiyetek em bibêjin dildariyek hebe ji ber ku di nav herêma de newekhevî heye mixabin hinek alî nikarin bigihîjin mafê xwendinê ji bo ku ew alî bigihîjin mafê xwendinê jî divê wezareta perwerdeyê vê tiştî bihêz bike bigê malbatên xizan û em bibêjin ku ji nasnameyên wanî cuda hene divê hinek pêngavan bavêje me tiştekî we heta nedîtiye ew dibînin ha li Tirkiye pêvajoyeka aştiye pêvajoyek bi rêva diçe li wê derê giştînameyek heye ku cîhana Tirkan bide naskirin heye ev welat tenê ji Tirkan pêk nayê Tirk hene Kurd hene Laz hene Çerkez hene gelek millet hene em vê yekê ji dil nabînin samîmî nabînin di zaroktiya me de hefteya berhemên navxweyî dihat pîrozkirin navê wê hefteyê jî berhemên Tirk bû aliyekê de behsa biratî gel bawerî û millet were naskirin û jiyana biratî dikin lê belê tiştê fiîlî û cîbicîkirin em dibînin em samîmiyetekê dildariyekê nabînin yani ji dilbûnekê nabînin eğitim sen sendîkaya eğitim senê rêxistineka biratiyê yeka rêxistineka îdeolojîk e û divî warî de gelek berdêl jî dane dilservan axan hem biratî hem wekhevî ji bo ku pêk were em bi biryardarî tê dikoşin îro Kurultaya biratiyê û ya ew ê ku li vê derê îro birêve çe serenavê wan de ew heye ku divê hemû kes li Tirkiye bi awayekî wekhev bige mafê biratiyê û hemû newekheviyên li vî welatî were rakirin
و جبو همو زاروکان مافه پرورده ام دخوازن تره نج بوی دولمندان ام دخوازن کسین خزان جی جوه مافه پرورده سود ور بگرن و کم خبات آمجی لسروه یکیه لگل بلاف کرنا راپوره برز ارماک وصا خویای کو اف گشتینامه کو هاتیه هون جه نرازینه یعنی هون وکه چارسریه که دمکی دبینن جبو چارسریه که ماینده جبو کو نجات پرستی یک پارێزی لە دبستانان نەکەوە مێژیە زارۆکان divê çû were guhertin di bernameya perwerdeyê de bi awayekî mayînde çok basit aslında. gelek hêsane bi rastî ev mijareke nête keşû hewa li Tirkiye ku dibînînin dibistanên taybet ji sediyekî hejmara wan derketiye sedî dehan û perwerdeyeka baş nayê dayîn ji sîstema layıqî û em bibêjin hikûmî hatiye dûrxistin ji bo ku hemû newekhevî ji holê rabe divê em vî mafî weke her kesî bibînin û ji bo ku hemû kes ji vî mafî sûdê werbigire divê em vî tiştî davîn bikin ji bo perwerdeya bi demokratîk ji bo zimanê dayîkê wiha ji bo ekolojî û zayendê jî bi heman awayî lê meseleya bingehîn ku em dibînin newekheviya çînayetî heye di nav civakê de zarok ji dibistanan dûr dimînin zarok nagehîjin perwerdeyê zarok nikarin biçin dibistanan ji bo ku pêwîstiyên wan werin dabînkirin pirsgirêkên wan gelekin erka dewletê ew e ku divê perwerdeya hikûmî biparêze û ev zarok hest bi wê newekheviyê nekin û ji wê mafê perwerdeyê sûdê werbigirin em faqîfayê Kurd ew li ser vê yekê gotineka wî tişte he dibêje li vê servana xan bira tekoşîna me ji bo wê yekê ye ku zarokên axayan weke axa her dem nemînin û zarokê hejaran jî her dem hejar nemînin em vê tekoşînê tekoşînin em ji bo hemû kesî jî tekoşîna perwerdeyeke wek hev didin ev kom xebata perwerdeya demokratîk jî ku em li vê derê dikin jî em dixwazin vê tekoşînê Belê birêz irmak ji Herêma Kurdistanê ji vir jî mêvan hatine ji bo vê kom xebata we dibe ku ji gelek welatên din jî hatibin armanca we ji vê yekê çi ye sûdgirtina ji ezmûnên heve yan di encamê de hûn dixwazin bikîjin ku derê Aslında eğitimin dünyanın her yerinde li her dera cîhanê pirsgirêkên wekheviyên perwerdeyê heye belê sendîkaya Başûrê Kurdistanê jî nûnerên sendîkan li vê derê hene li Awropayê jî sendîkayên beşdarvanên me hene em jî diçin çalakiyên wan beşdar dibin li hemû cîhanê pirsgirêkên perwerdeyê dişibin hevdê bi taybetî dema ku polîtikayên neolîberal bi pêş ketine û ev tiştana destbûne deshilat bûne êdî perwerde wiha lê hatiye ku kesên ku pereyê wan hene digihêjin perwerdeyê di warê edalet û ragihandinê de jî wiha ye hem li erdnîgariya me nêzî ku hem jî ya li dûr em hemû bi rêxistinên perwerdeyê re û yê din re em dixwazin pêwendiyeke enteryonalîst çê bikin û di çareserkirina pirsgirêkan de em tenê ne li welatê xwe li hemû cîhanê em dêva tekoşîna enteryonalîst mezintir bikin li Awropayê jî heman pirsgirêk heye û ji ber ku perwerdeya hikûmî kêmtir dibe em jî diparêzin û welatên din jî têne diparêz tê parastin hemû tişt weke bazirganî tê dîtin û bi perwerdeyê bazirganî tê kirin em li dijî vê yekê tekoşînê dikin
ام وکی وکی مافکی سرکی gelekî spas birêz Kemal Irmak serokê giştiyê eğitim senê tu ji Enqerê mêvanê me bû zor spas. Belê temaşevanê nêja me behsa perwerdeyê kir bêguman eğitim sen yek ji wan saziya ye ku ji destpêkê ve dibêje divê hemî zarok bi zimanê dayîka xwe bêne perwerdekirin piştgiriya vê mafî vê daxwazê dikin. Meha pêşiya me wê dibistan vebin niha bêhemvedana havînê ye wê xwendin dest pê bike careke din. Avahiyên dibistanan ji bo perwerdeyeke ewle û ji tendurist jî bi rastî gelekî girîngin. Li temamê dunyayê girîngiyeke zêde didine avahiyê jî. Divê avahî qayîm bin, li gorî rêziknameyên erdhejê bin û ronahiya rojê baş wergirin. Tav lê bide, dîwarên wê ne zêde bilind bin. Li Amedê weke nimûne, hinek dibistan hene dema mirov ji dûr ve li wan dinêre, mirov nikare ji hev derxe ka gelo dibistan e yan zindan e. Bi dîwarên bilind hatine pêçan, dîwar jî têlbendkirîn e. Sendîkaya perwerdeyê û rêveberiya perwerdeyê ya Amedê biryar dane ew têlbend bêne rakirin. Li Amedê proseya nûjenkirina dibistanan bi dawî bû îsal wê tedbîrên ewlekariyê jî zêdetir bibin li gorî biryarên ku hatine wergirtin. Wê îsal 464 xwendevan li Amedê biçin dibistanan. Hevkarê me Ebdüselama Kincî di derbarê avahiyên dibistanan û rewşa xwendinê de li gel serokê eğitim bir senê axiviye wê zanyariyên zêdetir bide me. Belêdî havên xilas ve bêhna payîzê bi ser cihanê dikeve bêhna vebûna dibistanan jî bêguman tê di çardê îlonê da dibistanê vebin bi milyona xwendekar yê berê xwe bidin dibistanan niha li navçeya Rezan ez diber dibistanê me kîme ev têl û têlbendên vira bala malbatan kişandin malbat dibêjin ev têlan ne başin bir ev têl bên rakirin van têla her çendî ji bo ewlehiyê be jî dîmen xweşikî ne bi rastî weke girtîgehekî binavskin serokê eğitim bir senê Şaxa Amedê gek Remezan tek demil gel min ez ji wî bipirsim ama bi rastî jî van dîmenan nexweşin tevdîr ji bo ewlehiyê ne bêguman lê ev têlana zû dane qasî ku ez anim 10-15 salin belkî wiha xweş e yan divê wana werin rakirin tê çi bêjî. Belê va têlana ekevnen ne îronun ne nuhanın me bi perverdeya müdürê bağlarê ce Muharreme gotinê xwe kir va têlana ew ji ortê rawin ew jî yani famkirinin va têlan nexweşin fakat lê belê pir kevnin yani belkî 10 sal jê yani. Di çardê îlonê da Eylûlê da mektep vedibin par tiştê gelekî nexweş çêbûn du car nebin înşallah haziriyê we çine ez benî. Li Amedê çend hezar xwendekariyê dest bi dibistanê dikin. Belê îro li Amedê di dibistana da lê nêrino tamîrat xediya hindik di dibistana jî dîdome lê belê îsal ev ê pasevanê ewlekarî ev ê tasîsê mekteba bûn dibistana bûn wekî dî jî kêmasiyan dibistana çi hebe ew ji ortê rabe belê yani hem wezeret hem perwerdeyî hazriya xwe qedandinin yani kêmasiya xwe ji ortê rakirine em tabii em dixwazî înşallah par çend sıkıntı çêbûn di dibistana da di wîlayeta da yani tedbîr o tevger hatiye girtin inşallah ev divan mijarê da kemasî dernekeve. 464 ev xwendekar dest pê bikin îsal jî wezareta perwerdeyî jî servê pêvajiyê jî tevgerik girtiye inşallah ev servê pêvajiyê jî di dibistana da ser derza jî ji bo biratî aşitî jî ev gotin were dayîn ev ders were girtin. Gelekî spas Remezan Tekdemir serokê eğitim bir sene Şaxa Amedê bi vî rengî li ber dibistanan e pasevan got gek Remezan bekçî nobedar ji bo ewleya zarokan dema ku dibistan vedbin ta da wîlî hatina dibistanan jî tevdîrên berfire yê îsal werin girtin weke ku gek Remezan jî got
ev telbendin hani 10-15 salın dimem rastı xoşi xuyanak malbat şid bejin veke girtiga xuyatkin li revebiriya perwerdeya navça resan dibêjin şxwame vana rakin di çerçeve karubari tadilat nûjenkirina dibistanan da ev karjî yê were pêkanîn. عبدالسلام کنجی جا آمده را گهان تماشوان نیجا پارێزەرê doza rojîn kabayîşê daxuyaniyeke nû belav kiriye gotiye dilêkolînan de pêşhateke nû heye rastiya tirsnak ya kuştina rojînê eşkere dike. Abdurrahman Karabulut li ser hejmara xwe ya Xê ragihandiye ku di otopsiyê de maddeya rokuronyum û ornidazol د زکو هناوی روژینه ده هاتیه دیتن در روشین آسایی ده آنتیبیوتیکا اورنیدازول جبو درمان کرنا پارازیت یانجی انفکسیونین باکتری پشتی عملیاتا تیبکارانین و جدامار دناوا یکسر تبلی خوینا نخوش تیکرن نکو دی وخوارن او درمان نای وخوارن ماده یا روکورونیوم جی ماسولکیان یکسر سس دکه و مروان دکوژه دناوا نیف دمجمیره ده به دست خستنا وی درمانی لدروی عملیات خانه نممکنه دناوا جرکه یانده ماسولکه هناسه سقط دکه و نخوش دمره جالی بیوکیمیایی و دبیجه نممکنه کو روکورونیوم به هفتهان پشتی عملیات جبرکو اوتوپسیا روژینه دیازده ایلونه ده هاتیه کرن و دمه هاتیه عملیات کرن نممکنه پشتی و اوتوپسیه به هفتیان ده لاشه و ده درکوه اف دانه دادی اثبات دکن کو روژین هما بری کو ده پاس ده جوت مهیده وره دیتن جالیه هنک کسان و کو دکارن خو بکینن وان مادهین کیمیاوی هاتیه بهش کرن بریا نهشتنا هناسه هاتیه کشتن انگو کچک جان خوشدستای پش رجی آویتنه ناوا گولا وانی امین هاجی بچنا انقره اف مهکل ویدره چالاکیا کارکران هیا 86 کارکرن ین کانزایا کومره یا بناوه دوروک مادنجلیکن اف کارکر هی ناجیل میدانان و لپیشی وزارتان دگرن داخوازا مافی خودکن کارکران حتی انها به شکل